o te toe whawhero i atu ma o toe whaatara whātu le pa e lia mo lungo le tātu wa tino. Ia e meise fo i lātou o mafuta mai le nei tai au fau. Ia vi ia le alofa ma le anga leo le atua. Ua mawhai o na taitai mai fo i le soifua manui o le tātu wa tino. E mai fo i so mātou wola. Ia ua ala fo i tātou maftanga le nei aso. Ia ala mai le si fonga le nei o le laumue Wellington. Good morning, tāra whalava. Ia o le si fonga le nei o le laumua Wellington. Ia malana tautua amata o le nei tai au. Tā lofa lava. O le tātou te talo. Whaftai tene le tua le mātou ta mālea so fau e whapopo le soifua mo le mātou wola. Mātou whaftai lau leo leonga i le pō o tō whawhama mālo lolo wa tunu. Mātou whawhitai fo i le lea so fau e whapopo iai. Mātou le fo launga whaleo langa nei. Mātou te whaftai sili la fo i le li ie o no le whaola tanga wa sauni e lo walo Jesu Keriso. Whaftai lo na maliu, whaftai lo na toto. Mātou whaftai le whaamangalo ina wa mātou wa sala. Mātou whaftai fo i le ola e whaavavau o umana e tāpina ina molo mātou wola nei. Whaftai fo i le toi tū manu mālo Jesu a maua i fo i le mātou whaamoe moe. Mātou whaftai le li ie. Te leo neilu i tau leo langa o whengai mai mātou o mātou langona pere file e muuma le oli mai ate oe. Whaftai lau whaamangalonga lau whaamalolonga. Whaftai fo i le li ie lo wanga le leina i mātou mātua mātutua. E mai se fo i ia na ia o auna mawharitua. Mātou whaftai sili le li ie ia ona o lo usuafa o lo mātou manu malo i pea. Whaftai fo i lau a fionga. Lau tusipa ia o lo wawa o ina i mātou. Ia mātou loa o na sāwa vale e tusa ma lau a mea tonu ma lau whina ngalo. Ia ta mātou lola fo i tele o mātou sen whale tonu a mātou te whātua lava le toto lo walo Jesu mātou te māngalo ai. Ia ai o le nei aso mo na fuafuanga mātou tu inatu fo i ate oile li ie lo watunu. Nei mātua mai la tō le atapu ai inga wha pela u wha malolonga ma u wha manuyanga. Talo mo i la tō le anga lulu e le nei aso i whale ngā luenga. Nisi wailunga le ana leo lo la tō soifua i ala uma le au i ale ngata i lea.
o ngā luenga whita o le awhianga iai. O le tuofo ie o le amalanga i lau leo leonga wha mole mole. Wha muria nei whanau ia onga mai lātou o ngā lulue au alo lātou manuia i le poto wha leo langa nei. Talo i wha muria fo i lātou o whaia ngā luenga le lei mo nis tangata o au nai mo le atuno. Ia ngā le lei fo i le malo ni usila, a mai se le malo Samoa, mātou mana tua fo i le malo Israelu le li ie. Mātou tu talo wha apitoa fo i nei tangata o lo sawaina o no lo fina ngalo, i lātou o whaia le ngā luenga tālai. Misionare fai evangelia ya mai se lava o una mafaritua o lo fia ngai ma ngā luenga o le tala ina o lo fina ngalo. Ma le tua foi nei tangata no o Ukraine le li ie sa wanga o lo fai ai se si latu ma e whaamanuia ia i lātou. O le nei aso mga luenga o le afia ngai ai mātou te whaamoe moe whaatua tua ia te oe te anga le lei mai fisoa soni mai. Whaamawhana whana fo i lātou o lo maua i mawhatianga o le nei aso po le nei fo i o langa o lo mātou iai. Mātou whātua tua i lau upu e te whaamawhana o mawhatia. Ia, o le mātou te talo lea, ia, i ufole nei aso i lo vi inga i mea uma mātou te whai, o no lo suafa Jesu o mātou wole ma te talo tuai. Amen, amen. Oh,
O le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Talo i le tua. Wa tau nu wai tai au manua. O le matara sanga mai. I le nei aso.
Tonight.
whamaninu. E te aputi fo ia mea toti. Batcha! Sina lima se kone. Tutuila mamanua. Se yo tātou mawhau, file mu, ile sao nei tui manua. Ono oe, ma. Lu! Hi Samoa, it's Auntie Chala here. Estero fifi falo ile atang le tayao. Laugh of the morning. Amat sa may apple feet to the babayao. Sufong lo mua atang le tayao. Yo, kia ora, good morning, Tala Falava, pa ia mau o le tātou tenu o le tāo fōu. Ma lo le soifua manuia, ma lo fo le langi e mama, si fonga neo la mue Wellington, ma le tātou pukalami le ato le tāiao, ya, ma lo fo mlau sa tu fue, ya ua fo le tātou maftang, a mata o le nei fo i aso,
ia me se foi ne vaso talo fa foi malo usu ia malo fo ia te le uso fa talo fa fo tatu tunu malo so fu amluia ia mo le sila fia fo la tolo I fa fo to Wellington e mani sila le ia to lo war tau nei pe malo sa vili por fa so ma ni tai au mo ia le tatu ofisa ia lo to ai ma fa na lava ia me na le o ma nei fu ta filo ina na ma fa ngol ya so ma sa manuia foi ale fai ungal vaiaso ia ele ia ni mea na fai ale fai ungal vaiaso ma nei foi le tulanga sa tele ta longa fai ungal vaiaso e mese ia ta long foi ia le sa uno nei temi nei Commonwealth ia na tau fa pu vaiaso sa le ia ole tulanga foi nana ia maftanga fa le ainga ia pe ole fa ungal vaiaso e filo fi foi ma ainga no fa so ai ia le tele maftanga fa le kalisia ia le foi ia so ia le foi tanto dunga le wala usul to tele fi am ngalu nga masani ta pe na foi nei fa nau se fa longo foi le va via ole o pi fi e ni pusi foi ele le u sa vidi o sa vidi so wa malo sia pa pe ta lo fa ia la to le o so ngalu do I fa fo sa ole e ta ka tai ele to mai fa to foi moli ia palama ka muta ila to mai ngalu I fa fafo ta lo fa ia pui le ia to ngalu nga umba ia ma to fo yo le il to wa ia ta u sa ngale mu ia a to lo le sa ngale mu ia ai sa wa ngalu nga ile sa ngale mu va ngale ia ma mi me fe ngalu nga ia ta u ngalu a wona I fa isi ngalu nga la te si la fia o ia ele o sa ngale mu mo lo so fu ia vale ma so fu strata me to tin tanta mo ile ia fa pe foi wa ma le fu mai le cha ya fa longo atu ele o ato to se la pasene lo malosi ya sa il malosi ya vili fa fa ngaluenga ya ole ato lo malos yo te fu le malosi a be fe ngaluenga ole mo I tat fa mo ngo so fu o mai le ato lo malosi ya sa le ia oi o ma fo le fa person to yo ta alofa ya ila to ye o fengalo o le singa no fi ta ya so pene ila to fi o i dungo la wala ia ave taxi ave passi ya ave tavale couriers le polisa la wala ma lo si so vili ia ai alofa tele atu mo to uma na na lo ki mai le ti o fengalo nga lungo ala tele ba tele ba ia pui atu le li o to faiva mga luengo le yaso mo awal faia le tulanga na faia le si li ina sa wasi tam mo fal fainga lunga piki le ngaluenga ta bra ngaluenga ita ya uma ia ai la wale la vale li lista ya ona sa lo sta me mon me le pelo fo le ro fel pelo la ia sa lo sta me piki tu fai to ia ai te tala me to lo le li ia ai vala au me le li sta mo le tu le na tu ta vale piki anu fai le pule te saule te mata pongia au ia le vala mo ia ala me ia ngan wasta mo yo ta ule le ia mon me fo le o te le ro pula to inga ia ona na so muli ana ile to te dianga ele to te dianga ese va ta muli la va to malo muli la va to malo fenga luenga ia vala au mo ia ale falta to pule te saule te mata pongia a lo pule a faila e mata pongia I ngalu nga faila lo no o ile tu ai na e tu ai vel fengalu na sa ule ia ule mak pongia se yes ia le tatu tunu le tai au fatal fatu ile pa ia mo le manu tatu tunu e suai fo yo faila un le tala le mai se ia au na le tu ai so se fata fai taulanga fatalo fo ina yo tatu tu ama tu ma tu a sina le tunu ia ila tu fo i wa amata fo i la tu nga luenga o le talo tono ainga ia wa fo i nga ia tu fa na nga luenga ia ma onga o le yaso ia ona I matua fo i lo fa fo mai tono mo tanga sengase ma mo to tanga tama tua ia fa talo fa tu ia fo i manatu ia sa manuia fo I malo longa sa fe ngai mo utou le pona po o la tu wala usu le ta au lungo wala fa longo mai ia I tono ta vale le tatu wala leo le tasi ono tesi ma le tasi fa mo e fa talo fatu lunga foi o tatou penga te whailangi o lo mafuta mai nisi mai mo mai nisi o le tatou atunu I lunga o le app ma lunga o le tatou Facebook ma le YouTube e whaatala whatu ia share le tatou Facebook ma subscribe le tatou YouTube ia pa whaipai o le tei mua nei wa e ma mua mai ai ia o le lolo le tatou atunu iso se vaenga o le lalolangi ia e foi nisi o atunu o le latou a sapati le nei ia manuia lava foi ia le sapati a te utoi a Amerika Hawaii ma Amerika Samoa ia e mo tatou ia wa songa fuare nei
manuia lava fo'i le anga i atu ia i fe au manga duenga o le ni aso tātou mafuta pe le tautua si fonga le laumua se ia pa ia la fo'i se taimi o le afiafia nā nei ia on tātou whaatua whāroa lea a le si fonga neo laumua Wellington grame le ata o le tai au ia O le mau me foi o kilani o pua o foi. oh O le winga e tapena le leila o malanga ne te ua whaina fo ni yaso i whio inga. O le talana le au mai runga. ia Waru lava yaso pua o kilani alu maneiva yaso. sa Ora maua la o kilani to inga savili le i tato. o e motino Lo inga o e le tafi uma sel pua o. Lo inga matua, lo inga le savili pe ya. ia ma siaki pe o tau nu malanga le lele nala el wai le yaso E ia o tele la fo'i fai mati le ia malanga va ia sa Eo. leila. tautua fo lele siaki mle va lele ia le lava tu tātou whaafifianga nei Ia. a matai fo'i tātou tautua si fonga laumua e Wellington
E whaatala whatu nei teimi su me whafonga al tātou tala o le tau mō le nei aso. O lo whaalia le official vai tau o le eina i timu le aso le nei whape fui tae au. O le aso lulu, ia e wha malu le aso lulu. O le stofi e toi fwoi mai e fwoi nei timu. Aso whareile a matan tau wa ia le matore lai le aso whareile. O lo walo i le official vai tau e malu nosi asa vili le aso le nei no whanga ta lai lai. O ka piti manua tū whanganui matau naki e to ulu ti munga i le aso le nei. Whapena fo i wairu rapa ma Marlborough to ulu fo i ti munga. E o atu le iwa 10 kilomita le malu nosi o savili le i tūla i le nuu lea o Marlborough. Le fo i walo ia pe a fua atu le pito i lunga o le sami e wha solo i lunga e au lunga le tolu se lau le wha se lau mita. E maua i dale aisa lo no inga o tumutumu maunga e maua ai. Ia manofuanga e maululunga e pe a fua mai le pito i lunga le sami anga i lunga le wha se lau, tolu se lau le wha se lau mita. No fuanga maulunga na e maua le aisa i le so i Marlborough. O le maulalo le fua le malulu inu no ta ua, o lo le fitu i taupo. A o taupo lai langi le reili tau i le so. Wairu rapa e to ulu ti munga, Hawke's Bay e ina i timu nisi o taimi va ia le mata le lai nisi o taimi. Le e mafan whanau le maurunga whamawina sifurma le rima le maua le nuule o Hawke's Bay. Au kilani le so, ia. A ia le mata le lai te leo taimi, e iei foi mana i timu e iahi whapena foi ma Hamilton o le mena vetasi. O le motu i saute, ia te munga le pito i lunga o le motu i saute. E iei foi ma kala i stete te munga le tau i le so. Wa ia le mata le la nune enu me kako le. E ili aisa i Dunedin, langi le leifo le tau i Queenstown. Tua malu lua ia Queenstown le to ese le faa. Enu me kako le to ese le tasi. O kala i stete tasi le malu lu, fo le malu lu. E mafan whanau le maulunga le whamawines furu tasi le nule o le soni. O leo te ringa o le atunu ne yaso e fōringa mai e mātele na ti munga le tele o vaenga o le atunu ne yaso. Ia iei lo ngātu tonu o le motu i mātu nei. Ia nai tau wa i ele mata o le lai nisi o taimi. O a pia ia langi le lei le tau le tātu o tunu lua su fitu le fōle vela lua su lima le mafan whana. O le angoto i fōle lai le so Wellington ia i le toe lua su lima minute le ono nane le fiafi. E oso e le la tai au, le sifuru vadu minute te ale fitu le tai au a tai au. O le fua le malulu whamawina lo le vau le iwa le sifuru tolu. E a mawhan whana lo le vau le sifuru whafa so lo lunga sifuru le valu. Ia mo le au whangota le sanga le mua whamumua e. A fonga pe le tala o le tai. Pe le tai i le toi lua sifuru minute le fitu le tai au nei, ia pe le tai Wellington e la ua pe le tai. Sua le tai le tasi le au auli. Toi pe le o le tai le te o le fitu nane le fiafi. O poli lua, ia pele tai le afa su tasi le tai o nei, sua le tai le ono le fiafi. Ia ona toi pele o le tai le te o le sifuru lua la le po. Tala na o le tau ma le tala o le tai mo le sile fia le tunu. Ia malo la valeanga le lei, au ria tai au na maua tu leo le tatou. Tala na o le tupe mo le tau sile fia, ia whaftai lava. O whaamnianga wa soifua maa sa whanau, ia e whaamanatu atu pēle tātou imeli, a sa whanau at samoacapitalradio.co.nz. Manu ia tele lawa tu wa soifua u tōuna soifua mai lele yaso, lea sovalo le masina o aukuso. Manu ia lava ia whaamania lea tua ia te utou, ia mafua i pēle malosi a warwhia ngai whi au mga luenga. Ai o le tusi whaitau, mo le nei tai au mo tātou wa sa whanau, mo mai lea le whaata oto, lona mata upu, e se fulu ma le lima, a lona fai upu e se fulu ma le tolu. Fata oto e se fulu lima, fai upu e se fulu ma le tolu. O le loto fia fia e tupu ai, mata fia fia. A o le loto whaanoa noa e momomo ai le anganga. O le loto fia fia e tupu ai, mata fia fia. A o le loto whaanoa noa e momomo ai le anganga. Ia e mana ia foi, ia mo tātou loto fia fia le nei aso, ia manuia tele o tau aso i fua. Pese le nei, mai a wili tā vita mo o tau. Ele lei aso mawana whai ele atua. A ese ai o le nei aso malona tāua. Wa
Ai sei si tau sanga fa au popo lo so I fua Mono le lofa o le atua Malana pule fa a so I fua O ai e le tangata wai o manatu mai ai Le tele o nei tau sanga wai a foa I mai Le atua le vi inga le faa manu ma le faa fetai Au au no mea matatau ai Ia manu ilo wasa whanau Ia manu ilo wasa whanau Ia faa manu ia le atua Ilo wasa whanau Manuia to wasa whanau E manuia to wasa whanau E wha manuia le tua I to wasa whanau Le tua e le mase ualo na fina ngalo Sa moli moli le nei aso e ale le tatalo Le tua faa fofonga tatalo O le tua e tali mana o ia fo'i E mali e ai o tato mana o faa fita uli fetai ai le o langa Mai o le tino e tapa tau tali ai le malanga Pawhetai I le atua I lana wha malo Longa mana Mai malo si ai maula I le tele o nei tau sanga Ia manuilo wasa whanau Ia manuilo wasa whanau Wasa whanau Ia manuia to wasa whanau Ia manuia to wasa whanau Ia wha manuia le tua I to wasa whanau Ia fia la ia le tele o Se me alo fasili nai le mana vaola O le fina malo le atua O le tia e le maseua Awa e wha I fo I le moto Ai e toli fo I le matua Mai le tau pati mai o ai ngana lua Venga wa ai ai e mamana le atua Tato tatalo ia wha o popo ina e le atua O nisi aso na se mana o lau atua ia whai a pelo fina ngalo Ia manuia lo wasa whanau Ia manuia lo wasa whanau Ia wha manu le
Fatala fatu le tunu malo na soifua le vava ia foi le tua le tala fa so le pito le langi mana i tala foi mena tupu ai le sovalu le masina le o kuso le soltu sanga te si iva ono tolu e le patile ta o le Zimbabwe African Nation Union e o la toui o fatu taia le fainga malo e Zimbabwe le taimi ale nei na whawaina lai le aso nei te usanga te si iva ono tolu ia o le aso nei te usanga te siva ono tolu fo i whapea o se ngā o inga mawa e lea ino fo afi le tunu nei o Peritania ia e whapea e lua te si maleono miliona tā la tupe pepa na ngā o ia i le so ia e tele o teimi tate whaitau i tala whapea te usanga mawai ono fo afi fo i e lae whiwa i luinga o loi se vai vau fo i lea lau la lafi intanga tala tau te ta fia no fo afi mana manga o ia tupe ia le ala tupu foi le sol tau sanga te siva on tolu i fa momonga Peritania na taimi o se nga o inga pitusili le na tele lua te si maleono miliona pauni le tupe nga o ia le aso na tau sanga le aso nei tau sanga te siva on tolu o le sol tau sanga te siva on fitu na fa vai ele fa ala putonga le o le Southeast Asian nations, Alfiai, Thailand, Indonesia, Malaysia, Singapore, ma Filipino po Filipaina. E whapea o le whawaina nei whaala po tonga. E pei ua whailea maolo e wawai mai ai ia le atunu komunisi o Vietnam. Wai le iau fia Vietnam i le whengainga nei atunu peno la tau whawaina le Southeast Asian nations. I le sol tau sanga te siiva ono fitu. O le aso nei tau sanga te siiva fitu lua, na talia ai e le tangata le o Richard Nixon, e le avea o ia masui i tau vāle tofi Palestine le vaenga le Republican. Ia o na manu malole o ia whenga pālotai o mele tau sanga te siiva fitu whai, le aso lava le nei, ia ua whaalau loa ai lana wha maa vaenga. Ia o wha maa vai o ia mele tofi Palestine, i le tausanga te siiva fitu wha. O le sol tausanga te siiva iwa sfulu na nofo ia i Iraq i le ele o Kuwait. Le ana mafua i loa na tupu le taua o le waifanga loa i Persia le Gulf. Na watu i loa Amerika i mawhai lo le taua i ma Iraq i watu Amerika mana wo. Ia o tatu tala na te maua le whapoponga i le taim masani i whaftailaba. Mana
Whawhiwhianga, ia o vinga le whiaonga ua whātui whangaloa le nei teimi o tātou whawhiwhianga ia ua fōi i le whaafonga mana mai mai le tinu. Toi 5 minuti na tāle o le valu, tala mai Samoa, ma tala fōu whauponga mua pe a tāle i tū lai valu le tāu nei. Ia, maa lo lava, o le si tau mata i tū atu monisi o lo mai moa i le fusuanga le nei tāia o le tātou tamale o ato Oi, whaongati. Te le lopo las tūlanga o iai wa le tate le o matamata no tā ua le whenga luenga. ia, mo, Ia o whapeo le ngelani le na la tā alo nei tāia o pēa. ia, le ngilani le tū la te ta alu ni tāiao. Ia, whai mai sau comment i lunga o le tātou Facebook, mana mara YouTube, whapeo nau maul whaiunga. Sa uma tamata la le fusuanga le alo le o le tātou tino uma le tamani wei. E mala i alfusuanga i au teino au. Malo i ai fui lili. Wa ta alonga ia. E fo le ta alo ai. Ke sa alwe ia. Se vangana ua mao sa ta fo le sa ta au ato isis. Ia. Ia ona ile tu langa fa pena a o ta alonga te vai e ole tuli ale ai. Sa ole le ia. Ah. Sa ole ia. Ia o se tala fia te foi la mo le tātou tino o tapo inga. Ia le wei tātou pine au no isi li va fa pela o le umauti no ala si li va le li. Ia mo. Ai amalo. Ia au. Na. Ia. O se tala male na fa popole spine sa mo. A fu ia le faso longa le ia i pine le vason tene. Ia. O sa mo a tele ina pine ia fiti Papua New Guinea. Ia Papua New Malo no sia il Pasifika i talonga o Papua New Guinea fiti. Ia sili i sa mo. Ia. Ia le la fia voltat po kala mel tayo nei fasin sila tu le alo le tatu tunu. Le lile o tono pelongi. Ia. Nei le tayo le la tam fai fatal no atu ai. Ono ye nei Wellington il temi nei. Ia le la fatal no atu tono pot fasal laule. Mo o ata la el mata tu tatu fo le 4x1. Ah. Oi sao. Ne e se mena e mai tau ina le tatu au le fu ana le tatu tunu. Na le Paul vai ngalen ta vale ne Australia te tonu polo ka tatu la ina pe polo men na pe ese se vai. Ia na a o le tu na te foi. O te foi ma fai ona fata ona sawa la tu langa. Wana na ta milo mai tamo e mai le pito na tamo e mai la Australia. Ia va pe o ta tia le Australia tatu la. Ia wa tu la fono sana wa pe. Ia ana mana ia la le taimi na ia lo le tunu e fa se fu se kone fia e. Ia. Ia sa alu la tu taimi le su ele ia fa la ve wa si le tu taimi isi a. Ai lo tan tonu nga ana le ta. Fa la va Australia le leina. Ia lu tatu o va ia tu le sa. No va tu le sa mo fa pe sole. O le mea lai, o i leo a mai, matua i le lei, o sa ui tanga sao al tātou tunu. Ai la iti fo ini tamu. La iti la uri. Ia. Ia, la stabanga Jeremy, wana te alufuna whai, uli sa mea Amerika le toa whai. Ia. Al to tonu umane pe ia mai umai Samoa. O me Samoa. Ia, e fuala ia tanga sao sa ia i fiti, Papua New Guinea, Vanuatu nuu ia. Ai sao mai Samoa.
E ore se lau, lua se lau, toi ore 4x1. Ai sa ola oi, ana le fala mra Australia nai le leina le Ia. pa uma ia tatou. E mau ala tau tolu iwa se kon. Io, sa ola Wala le- tolu iwa le na alu lunga le final. Ale ma nei e o le tau mawhai o tatua mai. Te le i o le swinga. Se le E swing. a fuana i le tau hui vei taimi i le sawa na ia sa le i whao ngale le ia. Ai le la wa e tana numera vanga. Ola ta longa le na ape. 4x1. Ila pia pa. Ah, no fa oso la le fu. Oi man tuana ulin tau tamo. Ia, te lo ole e isi o li to lua ma sine mata mai. Ia, ai Oi tau mo tuana i tamana tau to limai. ia o stama le a samale ulu o si o te vanga. Si o te wanga. Ia, ma stama sa te te le o ngalo Ioane, ia ma le stama mai palauli. Ia, le o fe pe ala fe au ma sine foi mata mai. Ale o leo fai pule pal. Le foi au ta se kanesia. Tama na o suau. Le mato fu ala na fiwa tari. Tu sei, aol tau pia isa vai, ia tau mai no i polu. Awa, e aol mato pesa vai pe o Saint Paul. Wa no fa osso fu. Ai sole, te vai le ma nei ol mato E fu. fia tau wha. Ale si me mai no tau, o le tau, wala tanga i a pia pakta mo i eso solo. Kala taimi nei, iau se mai whafonga i tātou tana tai. Fatalo fal tātua tunu le amatanga o le nei vai aso fau, e usi mai al whaafonga is whaapoponga, o le tautua i telefou mai lo tātua tunu, a le siu whonga le lau mua. O whaailoa tunga lunga o se tasio alo sa moa Freddy so iano, o ia o se alo le atunu o lo fisoso ni atu i tangata sa moa, le o lo maua vanoi malanga tuai ngā ruenga whaavai teimi atunu i whafo i New Zealand ma Australia. Wa ia whaailoa o le maasino i ulai wa tuanai ma le maasina le neo au kusa wa amata. Wa anoa ai ele telo sori ngā tula fono mātanga. Wa fia inisi o tātou tangata ma uai lima o leo leo. Ma o lo tālia e mau whaamasinonga e whaatatau ia mata aupo. O a fianga nena whaailoa e Freddy. Wa whaasolo ina le lavai ila tole au whaamatala upo. E tutu lai whaamasinonga e mō mata upo a fiai alo le atunu. Fai loe Freddy, o matua sao le a fiol to tele nisi o sori ngā tula fono e pe o le muli lua, o a mionga mātanga, wha o lima, o le fasi tangata, o le tele o le mau misa e a fiai ila tau nei, ave ta avale le ini lai sene, o le ave ta avale le wha au tauta wa a fiai manisi tangata, manisi lava o mata aupu mātanga. O tūlanga lawa ia pe i fo i ona sila fia le tātou o tunu, na tau fia le tu mau e le kāpeneta, whai ngā malanga mō ngā ruenga whaavai teimi a tunu i whafo, se ia toe sila tuto e nisi o vaenga toe wha le leia, e au fia i mātunga lunga pe ona wha ailoa e Freddy so i alo. O lata i le wha afe a li matama i ta i sa moa, wa maua avanoe malanga i ngā ruenga whaavai teimi i Australia ma New Zealand. E ui ina ua te tala aloa ia ngā ruenga mātanga o fia le nupi whai sa le longa i Sawai. Ai o se tasi leo ati na e o lo numera ono i su enga whaasue tusi wha apitoa. E pe ona pasi ai le kāpeneta e lana pepa o le whaka lua sifun male malu. Pe ona sila fio le ati na e le nei. Na amata whaata tia mafofo mai e whainga malo o tua nai. Leo wa wha wau ma wha mai e ina le whainga malo fo o tu lai le foe. E lona tau e se lia malefitu miliona ta la. E ui o lea, ai o se tasi leo ati nae o le a ngā i Yesu e suenga whaasue tusi wha pitoa. Le ua whaata tiampasi ai le kāpeneta le se lia male afa miliona ta la. Mo ia suenga uma. O le a le toi whaalango lango le matanga luenga leo le whaalapo tongo le kuru se mumo. Monia o onga le fiso swani mua pe atu la i mai ni whaalave lave. O le vaiason te nei na alo i ele tu ina tua tusi pasi whaapitoa mo i la to e to limo le matanga luenga. Wa i ele whaatua tuanga ato le whailau tusi au al koruse mumu ma le whaalapo tonga i Samoa. Ia namulau ulu tau tala mawala. O na ewi ile telo tiu te whaaleo leo. Ae sa tu ina mai lava ma whaavanga vangalo la tu teimi. Moi la tauna filia ya o awina, ile to mai maanga vaa whaafso swani mua, mai le koluse mu. O le to lima o le matanga luenga wa umia tu spasi,
O I lātou lava i o le a ngafa ma o ngai so se teimi mo mia i le matanga ruenga, ma wha wawa to I lava, mo li I matama I ta I leo leo e wha au fale, I le ngā ruenga wha leo leo. Na mamoli le wha au teitele le komisina o leo leo I au apa au longo I tino Filipo I leo fisor kulu se mua Samoa. Ona o le porkalame au ngā ua au ina inisi o le matanga ruenga, e mawhai o lava o na tali atu I le mamalu lau telo le atunu, pe a mo mia le au o nanga tau fiso soani mo mua. O se tasi leo mo I mitingan ta ua le komisina o le matanga ruenga, wa leva o na iai ma o loo wha au penga ina I pea le au whinga ruenga I to mai maanga waa, e na ia mawhai ai o na tali atu le atunu utulanga tau fiso soani mo mua. Ta ua au pa au, o le tā ua tele o lea fo ia awa onga, o no lea fo ia lo malisi tani ngā mā loa Samoa o lo fua fua le lumanai, mai au ngā tele e to mai maanga waa wha penei, e viso soani e se tūlanga o wha lave e tūlai mai. E lei mau fo il tama ita isui whailu tusi al malo Amerika, ia Wendy Sherman. Se tali o le tūlanga wha whainga tāo lo i efe uia inga, po whainga malanga le vāo motu e lua, o Samoa ma Amerika Samoa. E le tūlanga pe mi te ulu whale ai le malo Amerika, a meise o le tūlanga taunga tā wai ai, o tangata anu Amerika Samoa e fie malanga mai le antunu, e sa o loto e le tālu sanga ina na pe mita, peitai o le anga I anga I tutuila, wa tele vaenga lave lave o le whaatu mungo ia pepa, e na ia whaamali e ina ile ulu whale atu nisi mai Samoa I Amerika Samoa. E le tani mai a Sherman e lana malanga na whailo inga ma le tamai tai pāle mi o Samoa fia me Naomi mata afa. O le ale maua se tani mai a te ia lea whainga malanga ma le mata aupu silingi ai. Ai o loo so solo whainga whaavae mata tia pēr I atunu, le o loo iai la lol vaava inga le malo tele, ia la tofo ia iai ngau pui puinga, e le ulu whale atu o tangata mai isi atunu, I te tonu o la tu territory. O le atoe wha waule o nanga piskoa mai Amerika mo Samoa, I le toe awina mai eile o lātu tangata e tautua ma au auna e meise level matanga ruenga wa onga ta alonga maanga nuu. O folfola le sui whailau tusi le balo Amerika le na malanga mai Samoa, o le atoe a mata le polka lame lev sosoani mai eile malo tele, e o fofua ina mai eile to mai maleanga waa ese I au lātu tangata, e tautua ai malo ese o le Pasifika, e au fie I ma Samoa. O le tausangan te nina toe wha fo I mai pis koa sa ngā lulue te tono le atunu, e na ua fia Samoa le wha mai o Covitis furuiva, ma iai Samoa I tūlanga o vavao, o le wha mai o Coviti. O Wendy Sherman, o se ulua I sui le mai le whanpai pae al malo tele o Amerika, wa ulu whale mai Samoa ina ua whato a te tala o na tua oi wha avao malo, ma asia e le atunu, e wha mautua tili whai ngā pā anga e fsoswani e fo ilo la tui malo, e malo la I te le Pasifika, e au fia I ma Samoa, e le mai e le whailo inga mal te itai o le atunu fia me Naomi mata afa, na wha aua wele whai ngā malanga I Tonga, so o Solomona, Ausitalia ma New Zealand. E le toi taliu mai ai whanua o le whai ngā malanga le tamai tai pāle mia malana au malanga, sa whai malanga atu mo Amerika Samoa e whailo inga te itai o atunu, e whatala no ina nisi o mata opu tā ua, o le so tanga vāvā la lata ma le whai ngā malo le lei, mo Samoa ma Amerika Samoa. E le mai au ia whatala noanga, na nga ia whatala noanga te itai o malo e lua, e le vaenga tau le soifua malo loina, o le vaenga le te mau ainga, o a o onga, whaamtalanga ma whasota inga wha teknolosi, o le vaenga o whimalanga inga, o le tūtau whātu angam whainga whaiva, le tūtau tupe, o le sio manga, swing o le tau, whapea fōi whimalanga inga le vāo Samoa e lua, a ti nae lau tele, ma le vai whafo ma whiwhātau wa inga. O le tausanga whau o whae lua le tamai tai pāle mia fie me Naomi mata afa, o le antali māloa I fōi Samoa I le whainga malanga mai le motu I sasae, e pei fōi o no lātou tali māloa I le masiato le whainga malanga mai I Samoa nei. Na whae lua le kovana le māloa Amerika I no whae le tonu le leina o fiso ta inga whae ono po nei, a ngai le māloa tonga o lo ta oto le li titai, ono le maunga mū le I mamau atu. O le ato so tuai se leina mai no lātou tunu, mo fiso ta inga I le fōi tunu,
Wa fuatu fo ia le malo Samoa lana ia fesoasoani e ala i lona ofisa suʻesuʻe Les Ross mo Amerika Samoa e whaatautaia mai aina lātua suʻesuʻenga whaasai nisi ai whaapito lava mo le ngaosia le o ana lava o loa mai le natura o lona sio manga. O tala fo ia mo le amatango le neiva yaso ma via le tātua tunuu whaasoifoia. Ta lava i le nei whaaupoponga o telefou mai le siu whonga le lau mua i Wellington. Ua whaalia mai e stasi na awe mua ma ofisa su e si nia il mtanga luenga o leo. Ua leo toe mamao ase taimi ai manua ti ngā ina ia pe ma liu fo i stangata i le mau whaalawe ma sori ngā tū la whono o loo a fia ai tūpulanga telefou i te tonu o au ki lani. E o mai nei o loo tau sa ili pēr leo tangata e to lima ia sa fia i le ngau inga o se whale whaatawai a soa ma ula a toa ma wati taungata i le awara le Queen Street i Aukilani i le aso tō nai. E le iai se vāo le ali mai o le whaalawe lawe ai lipo tia mai foi ia isi tu a inga o se whainga whapea isi tu o le ai lava o Aukilani. O se hata video na i loa le iai ia le taimi na whaatino ai le nei ngau inga i le hao te teoles tō nai ma sa tau whainisi na iai e tā o fia i lātou na fia, ai pe tai na wawe o na so sola ese mai i lātou i se tawale, ai na manuia o na ele i ia whaina i se tasi o tangata whaatau sa tau lata latane iai. Pe tai to tasi le sui o le au ngā oi na aru le tawale a tuu o ia lea o se tau i titi i le wāle se furu ma le se furu rua tau sanga le matua, ma e to rua tangata whaatau na sāwa whaiai o na lunga e tau fiofi e whaatali le taimi o tuai leo. O se leo ele i tiute, ai sa fso sani i le tau fio la tau na whaapongai i lea whaalawe na manua i na ua tae stasi se sa mala mai na awina tuai o ia le whale mai mo tonga fitinga. O na i tu la muli ane, ai ali mai foi i a leisios whainga i se whale loa le Four Square i le pitonu o St. Heliers, peita ai sa vawe na whaate ia i la tau na fiai ma so sola ese ai au noa ma se mea na lātou a vea. Whailo mai e le asosia lau whai o loa i St. Heliers e whapea, o le whaafai leo nā li mai ni os whainga whapenei i le vai aso e tasi. Ta ua le Libele Stene o Peter Jones, o ia ua tea i alona ita, ai ua matua wha noa lava o ia a maise mo le au whai o loa o la lātou pita nuu. Na ia ta ua, e whalinga mai, ua sui le whainga o se whainga a tupulanga telebou o pisinisi ma whale noa, e pei ua le o toea ngai i o se whainga hoi nei e wha ngā ita vale ta lepe ai whaita to o whale po o ram rates, ai ua ngai saoa i le wha ngā ino sa mala maisi mea malo e ta lepe ai wha malama ma whaita toa o whale noa. E telepu le ngā nuu i tu ese o Aotearoa o loo mana o mia il teimi nei, ia ni sui e whaatutua tu e whaia i ai pālota whaalota i whale, o na ua mai tau ina, le tau le ai o ni sui e whaatutua tu mō whai ngā pālota o loo loma nei. O le asfreile nei la sus furulua o kuso, e whaamuta ina aile talia ina o suafa o sui whaatutu mō whai ngā pālota ia, e amata wha ngā solo atu i la sus furuono se tema, se ia o i le aso walu o ki topa. Ai o lipo te mai le tele o pulenga, le tau le ai o ni sui whaatutu mō awa noa o loo iai le tonu o pulenga o ni isia ai po councils, o le pulenga whaaitu maloa Wellington e atoa, le Greater Wellington Regional Council, e nā o le tasi le sui o whaatu atu i le taimi nei, ai lima ni awa noa o loo iai le tau na filfilia, mo ai maise ale tu malo po neke, i le pulenga whaaitu malo mo Otago, e nā o le lua sui whaatutu o iai le taimi nei, mo no fuai ono o le tu malo Dunedin, ma le lima o isi sui whaatutu mo no fua uma e se furu ma le lua o le nei pulenga. E whapena fo i le tūlanga o lo iai, ia le pulenga le sio manga mo le tu malo Southland, e nā o le lima sui whaatutu ua whaulu i taimi le nei,
ia maola tau foa e se fulu ma lua. Pei ta i tele fo isi pulenga wha ale nuu ma pulenga wha ai tū lo o loo la tau mana o mia ni sui tau wā mō tau whinga ia o loo iai. E au fi ai le tū lo Queenstown e ono sui o wha atu atu a se fulu ma le tasi no foa le la tau pulenga. O le tū lo tū tonu o Otago e na o le 5 sui wha atu o iai le teimi nei, wha pena ma le pulenga o le ai o Rotorua a o le pulenga o le ai o Nelson e na o le to lua sui wha atu mō le pārota lea fo i pulenga ua iai le teimi nei. Wha li mai lai bele stene o pulenga wha i tū malo ni Sila o Stuart Crosby e tele mafua anga ua aunga tā i tangata e tau wā i whai ngā pārota nei e au fi ai le tele o whai tionga na whaia e whaasanga i tangata e whidwhidia ma umia ia tū la ngā tofi te tonu o pulenga nei na i tau sanga e le i mamao atu. Na ia tā ua o lo whaia tau whainga uma ina ia mautino ai e so longa le lei, ma saunga le mu, le si o manga mō la tau e whidwhidia i te tonu o pulenga SSE i pālota ia o lo loma nei. Lipo tia mai le pa ui fo pēr i lalo o le a whai o mai fōu o le COVID i te tonu o New Zealand. O wha mau maunga mō le san nafi na i loa ai e tolu afe, tolu se lau mo le lua le a whai o mai fōu a se fulu mo le balu le a whai o ma liu. E ono se lau mo le ono le a whai o mai na tāo fie le tonu o whare mai le sa o se pa u le pe a whaatu se le a whai ngai ono se lau wha balu sa iai le sto nai. E to as fulu ono i la tau na tāo fia i potu mo mai tinga ina. O ma liu se fulu balu e pe o na lipo tia mai le sa e au fia ai le to whai le tu malo Wellingtone to tasi mai tauna ki ma au kilani e to malu. E to tasi le tangata na maliu ina ua soa se ta vale ia se no fuanga whaatali pasi i le aio au kilani le vave au le sa. Tupu le whaalawe lawe le wala le Massey Road i le pitanu o Mangele. Na whailo mai e leo leo whapea to tasi le tangata na maliu i lawa i le mena tupu ai le whaalawe lawe au leisi na au inatu i le whale mai i se tūlanga tinga ina. E mai na umi se teimi o poloka ai i ale wala i feo inga masani e ta vale. I seisi foi whaalawe lawe na lipo tia mai au kilani o lo whaia suenga ale pule maliu ma leo leo i le maliu whaafua se e ai o se tēnei titi a onga i se fururua te usanga le matua i le stofi na te nei. Whaalia leo leo e whaapea na whaato alonga atu i la tau ina ua avel nei tēnei titi le whale mai ma uma i lona ola i le pō. Ai o li poti mai le aonga na whaalia ai e whaapea na palasi nei tēnei lalo a o tamoa i le malae mai o loo masalomia se mai o so whaafua se i nā fia ai. O le nei tēnei titi sa tau sanga malu i le kolisi o le Barradine College o le Sacred Heart i le Pitanu o Remuera. I le teimi nei o lo whaatāsanga ina leo leo nisi na ono mori mawina ia le whaalawe lawe na mali waise ali e luas funtolu tau sanga le matua i le aio New Plymouth. O le tau le lea na maliu e ngoa ia Ray Marshall sa tā fia le whale mai le vai aso na tenei ona oni manua tinga aina. Ai o leo ua lipo tia mai ua umai malonola. Whailo mai e leo leo ua mai asa i le linga na whaia i le mea na tupu ai le whaalawe lawe i le awala o le South Road i le pitanu o Blackton. Ai o lo o fia maua e leo leo stasi na ono maua i le mea pue ata lana ta vale i ata i le vao le Spotswood College ma le awala i le Blackton Road i le vao le whai le fiafi i le fitu i le pōle sa lulu o le vai aso na te nei. I lisi vaenga o le tātou tala na amata mai ena na fio na whaina whebalanga ingo ta vale i le tele o wala i le motu saute ona o le kiona a to ai mati mungo ma mawha i nisi vaenga. O ia tūlanga whaale tono le tau e ma fō mai i se au o matangi malo losi male maru lu mai saute sae lea o roa ngai malia ifo a ngai atu i mātu o lea tunu o a toa. Na amata palasi le kiona ma ufiti ai lau whanua i le awal tele le Crown Range Road i le tae au le sa. Mai sa lapta i mo iai lau fiso le tau lea a fia i le kiona o waenga e o i le tolu se lau mita le maurunga i le tu malo Southland ai whapea ai fo i ma Otago. E le ngata i lea ai sa walo i mo i fo i le mamafo le kiona e ono a fia ai vaenga mau ngā o le tu malo Canterbury
a mata mai le tu la tasi la waudi la sa nafi ma fa solo mai ai. Fa ilo mai fo ilo fiso le va ai tau le met service fa pea e o i le 2 centimeter le kiona o le a ai vaenga i le fasalomita le maulunga i le tūmalo Marlborough i saute award i le so e pei ona a mata mai i le vave au ana le i la. O le motu i mātū sa feo lolo e le i malulu wingo le tau le sa nafi peitai o le so e hoa pe ona mamafa i e timunga. O lo malo i fo i le mamafa o timu ma le malo losi so vidi mo le lo mua Wellingtone ma ona nuu tua oi i le nei aso mua o le vai aso fai ngā tuenga. O lo tonga vitie le whale mai i se tūranga ti ngā ina le li i lea sa wha atau tū ma le vaenga wha au penga ina leo i le ai o le ven i na ua mūlo na whale i le pō le sforeile na amata mai le fiafio le stofi o mamae o na tau mwhai leo e tala noa i le nei tangata i na ia maswinga maa lie le mata upu na mafuai o na le fia o ia. O le whai umi o leo mata upu sa wha atonu i na ia leo tangata e nofo e le talata i le whale o le nei tangata i na ia o ese mai mō le saunga le mū. Pō la le sfraile na ngā e tuai au unanga mō taimi e whaalawalau whaapusei i lea vaenga o le ven i na ua lipotia mai le mū o le whale ai o loo i pēa le nei tangata i tu tonu. Sa whai o na tinei le afi ma ave ai i le whalamai i se tūlanga ti ngā ina le li le nei mō tonu fitinga e mai ua toi fo i atuai i le vaenga o le veni le tūlanga masani mō lātou e no nofo ai. Ma le tala muli e matua le tali tonu tangata e no nofo i le pitanu o Bright Water e le Mauma Nelson e na ua ngau ia e se tasi le whaatangata po le whaatusa o se tasi sai nisi longo New Zealand o le li o Lord Ernest Rutherford mai lona tūlanga sa whaatu ai. O lo maua i se mea pueata ngā yo inga le nei tangata na sola ma le whaatusa le nei na anuatu se wilaafi ma se maia i le tū newa o le pō. Mai awhai tūrā le lei o ia tau mawhai e lue le whaatusa se ia o ina ngawi whai lalo ma halua i loa ma ave. E pau vaenga o lo toi o le whaatusa o na se vae a o le tino a toa ua le ai. O le whaatusa a pa me mea le nei o le li o Ernest Rutherford a o talabou o se maa wha manatu tā ua mo le nuu na whana wai o ia o Bright Water. E pe on sila fia o Lord Ernest Rutherford lawi loa i le laulangi o na o ia lea na mawhai na ia vai ina ia le atom lea na ia manu malo ai le whailonga o le Nobel po le Nobel Prize mo suenga whaasai nisi ma mawai malona i ngoa o ia o le tama o le malo si anga wha atomika. Ua tolus furu tau sanga talu na fausia le whaatusa le nei i Bright Water a lea ua ave le tangata i le pō ia mai o mai nei e le i toe maua. O lo o tālo sia e leo e le i uma o na whaaliu sua vai e le tangata na sola mai ia le whaatusa mai o lo whaatalo sangaina ina ia toe whaafo i ane le nei whaatusa i le mea na whaatu ai. O le whai unga le nā o tala whau. Amaro whaatai le whaafonga mai le tinu ma le mai mo mai ia nā ua mai atu le whaaponga mumu o tala whau tala misa mo le nei aso e oe se a mi o tangata sole i o mata si i wha tangata Pulela tu me whai iei. E sea me ngau ia e tangata sole. Ia nā la sole. Ia a wha pe o le kopa le whai iei wha tangata leo. Ia sa o leo. Talu si eo ele uma wha mea uma ma wha li suava. Ia wha tau. O loa ia o kopa mena le ngau ia e tangata ia mea uma la vai whau le kopa. Ngai tango tāle, le tau e wha tau. Ato le ulo le tangata o le mea uia whai so. Ia o mon me fia maua le tupe. E mafua mai ona lea le whenga luenga. Sa o le ia. Whiato le. O me whela utala o le. O le alu runga ia ngā o inga maso ngā tūla whono e su enga o me o la i tangata. A le tele o le ngā luenga le tau su eni se whai so. E se vai le tūlanga le tupu me o kilani tupulanga. Sa o le ia. La iti tele. E le so no mafo whaulo loto ia le me whapea. Whapea lo mafo whau. A whapea o te ratu se whanolo. A sa usio se wha inga stata ngau i olua. O le whisili. O te wheso so ani
O le hala unga luenga fai va pele o mai pela o loi poli lua. Ia. Ma o pon mato ai ngali sia so fa. Fale ia fai wati ia fifi au ia le o so fai so lunga. A saula sta ta o so fai ia le tati sava vali tonu mai lu mai o so fai o lana ta me fa. Sala le wingo la utal. E fa tu manatu fo tatu tu no le fa fo mai. Po le asa o me fai pe au so fai ia fale ia e ia po ila tala ta ia. Ia. Ia te le lo ia o tas po le asa o. O le paole tu lang volele o lo va ai pe ini ya o pe ngona tu mai. A fa pele ai. Ia fai sa nga yo inga. Ai a fa pe o ia. Ia. O le va viana vile o leo. Au te ilo tatu i polu rua le fianga o Iesus. O are roa tele lau Pacific o le mea. O ale si leo fa se leo civili le tu se leo fa ngaru. Le na ta le tangata i runga iau kilani na so son. Le winga la le fifa mna tu fo i le europea o nga mo si fa fo. Mo pa ia se va ngai o na tele o tangata i o fa ngaru le le ta usa ma bia le. Ia. Ai a fie la to wala a fie la to fo. Mo ia fa pela o lo tanga ta ia fa pele o lu uele. E te tamata la vou i fili ma wati e mo e mea mafutau. Ia. Ia te au te vai fo ia ulo so i fo sangore mu. O mea la le ini o la o mea la. Asa. Ale se mea la u tango i fo pu e la le tamama. Mo ile. Tu pe leo leo. Na. A fa pe o se tangata la ua fa ina no na o la o le. Ia. Ia e ta te vai fo i te lo sangore mu. Ia mea nga fo tata no ni ta fa fo mai sisi. E lo po nei tu pu ai o lo ia fa pe o le no fa longo le tio. Ia. A mo mua lo sangore mu. Na. E ba vasun tene ina vai atu fo i na Italia. Sta malanu na sa fa o ye fo ile mali o isi o ile si tangata na i no fonga fai tel. Na fo le fai tio ina i tangata i au tangata tu i au tafa. Le si sim so so. Le si so so ani. E no fo ma pu e ata ma video fo ina le. Ya le se fai se so so ani fo le mo tangata le pe va vena video leo. Ia, sa o le ia. Tu lang fa pena. Ole whainga leo whai lau laitia ia au kilani mele i impa. Sone. Ole misi aso. Le misi aso ai alu leao. Au le laiti. E vai la sifudu rua tau sanga ole sile titi le uoso le tawa leitia. Se vai mon mele. E no ita nga tamit fo i ti tawa le malisia na marasala to wo. Watu ama fai le tonu ma o ya yo. Ya le ala wo fo. Tai mine le au primary school. Yoi. Sa. Ya vai le laiti o tamiti u faiso tu la fo noi. Ia whaftai e lawa nei mātua wale, ia se matua sa mō whafo mai e lei whaiolo tiuti. Mō i lele. Whatonu maawa i lei whanau. Ia wane i o i tūlanga whapea. Ia, tato wofo e lai su e ia, tato e sa ili a tili mātua matala anga o tamaiti e whaisol tūlafo. Ia. E ta ilo lope mawano ni tamaiti o mai ni a inga fo i ele o mautu mosani. Sa lepe le a inga mtūlanga whapena. Ia o tatou tiu te whai ia o le awa o leo nei tatou tamaiti. Ia o e whanau. A tonu lei. Ia aua ne i whaia me whapea leo se tūlanga le lei. Aua o le ngau te leo bisinisi o no le te leo tangu tāna so i fuanga ma le intanga te whātau. Ia. Ia ua o walara ngau ina ua tūlau lai tia tale pea ave o loi. Na, marisi vanga nau whao ngai le au ngā o i au kilani. Se tū lau whae whaafunga mai. Ia nau tātou si mai le tinu. O i tā vale. O i tā vale whasa sa o i tonu o whale iei o. Whale o loa ma pisinisi. Aua le whatau a whapeo le uwa aisi le lunga le whatau ingo o loa tau tāne a le uwa i whapeo le wati e whaafe whale o loa le whatau mai le awheta la pia lima se rau i penga whasotai. Aua le whatau a. Moi. Wa to su e faiso su nga maua o le u fatau. To ave le leo. Sa o le. O no ia u ani fatau se o tatou fatau mai. U ni fatau mai se. A mi se la pe a mi se tau ngo fi. Ya na. Wa o malo nga o yo lo fatau mo la to tupe. Mo. Ya mo lo tupe o lo fa mariel tu nau ava malo si voilà fa sai na me fa pena. Ya ele il fa mo le to es fur minute le va le tau nei tal no me fiora la pepe fa me la tupe tu al titi sao. O malo telefone le iva ia na fa solo le ma le tatou tamasisi o me mafale na moripine auro sa mor sunga le tamo tono pelongi ia ai o le o malo fusu anga tatou tama sa mor le fusu nel tai o mal ingelani ia ato fa ngal ia pensili va mal pine auro mor pine la la tu lango itas ia pe o le manuel on tom fa ia pe o le mo ia le pensili va mo ta pensili ia fa popo tatou pine le tau sanga ma le talong sa o le ia ia toi pauni o le aso te mai mo talong ma tai au ia na umalo le talong le Commonwealth ia e ma lo lava e se vol ma nei o talong le
Ia te lo le la tata pese o le tawa tu le tate asi i le tūlanga o iei pine mātunu. I tatou lo le po o le tūlanga o isa mo, pe fiena le pine o iei. Alo. mai le taimi a se i a inga I Samoa mai si antunu o le Pasifika. E mawalo a veroa te malanga I me se pele I ante oe. Pea e manumalo I whailonga ale DJ Sal. E lua whailonga I se ina I le whai ungo le masina. E te anga wa ai pea wha tausau top up tolu sultala pe si antu e lafo I Samoa. E mau fo I lua a veroa pea e whaunga ina le Click Specific. E lafo ai sa tupe telefoni DJ Sal I Samoa tonga mawhiti. Wa ai lua a veroa I mi se te malanga I Samoa ai to tongi le DJ Sal lo pasase. E ia inga ole dei wha bitoa. Faasila silanga taua. E whamana tu atu I mamalu o tātou au whaafafonga. E iaila ua ia te tau I lalo tula fono le Broadcasting Act ta siva valuiva. E whai aisa u whaasea po o se whaitionga I mata upu tau I whaasararaunga. I lunga le Samoa Capital Radio po o le sivafonga o le laumua.
o loo au ili lalo le upenga o fesotaʻiga le pulega o faasalalauga Broadcasting Standards Authority psa.govt.nz aiaiga mo le faia o sau faaseā i se porokalame e faamanuʻalia ai lau faafogaaga o loo aofia ai vaega nei o le a le taimi mafai ai ona faia se faaseā o ai tuaiga porokalame mafai ona faia i ai lau faaseā o ai e faaoo i ai lau faaseā mo le taimi muamua faafetai lava. Malo vatai ua toe lua se fulona minuti ona tāleo le iva, ia i le vaenga o le tātou tautua. Mo le atou o lo fia si le fia le taimi o le tātou fataltanoaga pea uma talafou le iva. E lo winga la tātou ai le afo le iva stei vapena e fai le tātou fataltanoaga taimi ni usila lea. Ia. Sa mo le taimi nei la tāle se fulu, toi lu se fulu lima se fulu, ni usila le toi lu se fulu lima i le iva. Peo le taimi na, ia, na vai atu au kilani taimi nei o le tele i o malanga valele la ua tolo po. Ia, o le Lolo watau. Nei, wa malo si al pua o. Wa pua o, a to au kilani. Ia, le fōringa mai e se furu lua i e whe malanga inga whāno toi whale lea ua tolo po. Ia, o le lai fōringa mai e malanga sau Wellingtone, Kalai Estete, Dunedin, Queenstown. Ia, ua le mawhai o na Wina. Te minei ele o yeise malanga whaavao malo o tolo po. Ia. Ia, o le talana le au mai. Ia, mo o le malanga, ia siaki le leilau. Malanga le te ua. Awafa peo, whatetaiga peo, to ina le ulu mori ulu mlewa le ulu whainga runga. Stal whateitai. Ale la ua tolo po ulu malanga le ulu mlewa le. Ia. Te leo le whale tolo. Awa ule na tongia, ma whai umame umol malanga. Ia. O vile atu lo iau. Iwa ina o whai atu ana po. No whai atu ana po e siaki. O whai atu ana nafi siaki. O whai atu le siaki po i tūlanga o. Ai whai mai a, ma manu tamai titi fia poto. Tara o te ni a atu oe ona ulo o vole lo tau nu ulma leva alele. Ale au e alu te whainga ruenga. Atu son voice mail le ndu tani. Ai ole isi me o te tali atu iau. Vai, to ina. Ele isa o me whai pua o ele o umwhai pua. O lala o me whai siaki pua o lala o me. O me fa pea, ele ino sisil te ni saul pua. O me le fa malulu o tua. Ale la o tola to e piki mai o. O te la tola e piki mai o me le vale, le velo fa te te iu. E te ia le fale. Ele ai, tu sa e ala no fa te te iu. Wale vana o fia maua oi. O le fa solonga i o pinele i e te minei. O tae au le umano Olympic Commonwealth. O le aso valu leo no... so valu au kuso i tonu o Birmingham. Ia tu so le aso iwa le tatou New Zealand World Terminei. Ia o le pōnei o le aso sa yo. Sa O le Australia, ia o lo sili pe Australia se lau fitu lua umana ana pine. Na tūlanga lua ine lani se lau ono 5 pine. Ka nata tūlanga tolu e valu sifuru iwa pine. New Zealand tūlanga 5. Tūlanga wha ni usila e whāsifu walu pine. E ni tia tūlanga 5 sifuru tolu i ana pine. Ia so o los Kotilani, whāsifu walu. Nigeria, tolu 5 pine. Welese, lusu fitu, whapena Afrika i saute. Northern Ireland, sifuru walu. Ia, sau e lolo lisi umi. Samoa le ua 5 na pine le teimine. Mana ia. 5 pine Samoa. Tusa le nuula le Pasifika, le sili umai i Pasifika. Ia, o laila lo uma ia fiti Papua New Guinea e la loa le lisi vanga lea. Nauru e tasila na pine apa mea. Niue e tasil pine apa mea. Ia, fiti le ua lua na siliva, lua na apa mea, whaia na pine. Ia, e le isi Papua New Guinea o le lisi umile. Ia, o Samoa la le ua maua na pine, tasil pine auro. Wha pine siliva. No ingol tato auro lea ma si tato tama si leo tono pelongi. Ia ma tato siliva i e wha. O le isi fo iau si. Ia ma le tamale na fusuan nei. Mana ia te. Ia whao ngati. Ia tu so na i tamana le umo i tato pin. Ta fefe pena whapea e manuia uma. Ia wana siliva aurolo. E le isi apa mea. Fefe pena manuia uma ia le whana. Sa aure le ia. Tawa 5 i tato pineu. Wale sa e matamata i le usola i titi o le lile o ton. Ia. Le ale wha maana malamaina o le. No matamata atu le whaamamanga mainga le komiti. O si uso le uso le titi o ton. O lana au panga o se lauma le 2 kilo.
Ia ai le ai la se au panga le vaenga lea. Oi, Ia avatu lo komiti fa si i le au panga o se lau maleiva. Kilo, lona winga. O le au panga mauarunga e foi le e lunga tu le o le au panga le sa tauna si i. Ia. Au te iloa na fa pe i la se au panga le se lau male lua. E mauti noa le sita tu pine au lo le. Vai la le tamu fai le tamu fai ai. Sa. Na i ua le ia. Ona ole ia wana na si ina lena le fa ngaina. O lana si lena na mumu mai mo li lanu mea mata e tolu. Au te i tua wa wa o i tua. E fo le sauni mai mo lesi. Ai to e siaki e komiti mata ulia fo ia watu tangata fa mai to e siaki ia le si. Ia. O le si ila lea. E ia le te e le au fasala lau nana fasala lau mai. E le e tali tonu ala to ola le si. Ia a o le vai el komiti. Fa mai la tau pendla titi ale lima ole o si uso le bi e tau ngaula titi vola lona lima. Na la na le fa ia atamata tu nei le to tele usi usi. Ia tele in tau vola le ia ala na fa nga. Ai Paul vanga sa ufia ia se i sa upel ia na fai forias fa. Wai ma fai ona toe appeal le fai unga. Ai le i toe ma le i appealina la le ta to fai a ongo te ropa ma fu anga na le toe appeal le fai unga. Wa sa ia si fai unga isi au si ina. Na toe appeal la to fai a onga ia fai unga a committee. Ya o to si usola i titira le i toe appealina na sa wai to si i toe fa popo lunga le ia kilo na si. Tamalo check o pelungi. Just fu tasio to usanga. E o lana si i leo le clean and check. So ta fole le sa umalo no. Ia. Si i lo lunga. Lua se lau kilo. Ia leva pela na to e fale nga ina lau le review. Ia. Na to e sui malole ila no ile kasi se lau i fa kilo. Se lau i fa. Ia tu fa tasi lo na si a to na mo le todo se lau lima fa. A vai la ile si ia le ile o tono pelungi. O lana si a to todo se lau valu tasi. Todo se lau valu tasi a le au pangale ma tu le au pangale ia check. Ia. A le si ila na fa pe tauria na si ina lo se lau. E motino a le e pine aulo ina. Ben fa pe e foi le e taulia na lo se lau. Na le taulia lo. Ili toi apili ina nan toi apili. Ia toi se mai lo na si muli na se lau i va ono e pe se lau i fa. E pe ia lo ile tu pe pe toi apili. La do fa lo. Isa ola. Ma fu anga na. Ia tele ani fisili tatu tamale pe de euro le la suma le tatu ofisa. Ia ma le te. Ola va ai ta longa yo Commonwealth. Le tele yo na vai ngo te metau ina momua. Tangata ye volunteers, tangata ngalu e fu. Ia. Ole to tele o tangata ngalu e fu. O to ina molo matua. Sa. Ole matu tua yo tangata le o fu te me fenga lu. Lua ole si vai nga se fu ila ta ye va ai Commonwealth. Fa ya onga ole ta longa le fusu anga. Ia. Tele o teine. Sa Sa ele va ai me so ia. Mo. Ia ole tolu o tanga ole nu ole o Birmingham. Le fia o tangata o le malai so. Ia. Tumua to ta longa Commonwealth. Te mana ia tan nga malo le fo ia nu le leise ve vesi ma. File mu me uma. Mana ia le tau. Langi le ia pagale ia so se me la va ia le so uma. Ia to ila o taia ia na uma fo ile fia o Birmingham. Ia ta ape ia ila to ta. O va ile tu te menu fa ia onga. Ia. O va pe. O va pe o ile te mo ile ta longa le so mamau. Ia. O le lau te no fo mai tu ore me le fa ia onga o. O le umala o so mo e watu yo tala no mai ao. Sa o vai me umala o so mo to ta tu yo vai. To le e te no tu la tala no fa ia onga ma trata. O te no po ala tala la fa. Sa o le. Ia la no sa o fa. O to tu yo vai. No so tu fa ia o. O fa tu la ia. Ai se. E a ngata tu yo vai i fo le tau fa ala i maso. Ai sa yo fa tu yo le fa ila no to o tu. Io vai bela o solo no lua e fa peni. Ia. Fai la mai mo pati ia. O mala o solo no lua e sa o fa. O te fa pati la mai. Ho to va ia o. No va tu no la ia o pe fa pe na e te musu e pati le no va tu no la. Saula ia no fa mala oso. O le winga o fai le o mai pati. Ina ia fa malo si ai la oso. Ale te fa metau. Ia mam to dio tu te ale fa ia o. Ia la wa batena e fa.
Wadu la woso le tolu tu so le sili le ngelani lua le Malaysia a pe le te le tulanga ton fa tulanga fa le te la tala tal bina bam o to tas to peto lua la woso ya wa le fa ya o la fa ba so fa fa o la vana le la pa tra del fingale o na tu vai no luas na ele apat pati tangata wa tala woso tinga ile votra ke pat vai le tala ba ya ga lu tala fa tangata pat vai polo wala ai tangata pat pat e wa tala woso no lo ai tele au se pida le mo fola no lo sa fo ma ai tala o fa ti ngata ka va tu no ya wa vai le ngalo tam fai ana te ta fia o le pat wa va na ngalo tam fai le fu ai o male le tu no no sa mo tele pa wa tala woso le oi malo yo ole si la tu ngono o te na po ta longa ya tu nga sa vali o fa matemata va tu matua te lo ta tu sa mo wona tu la le ta wona la misa na ai ye se tangata sa mo no fo ni si la pa Australia tu nga sa vali e va ile fainga misa mo e te lo ta si le ta longa te una o intang ka sa mo wa sa va vali tangata ai pau alona ono tatou wa ta vai ni tangata me sto nei tama mo nei tina fe sa va vali lo pe le ale ma maul men sa vali mai ai fa longo tu lo manongi ma di koko sa mo le ai nga afe ai pau ana le afu ai te lo la o ya alu tangata sa mo tu ngala tu nga sa vali se ta se le ulo tatou tu lo tatou wele fe fa nga le tangata la so lo ye e fai ma me e pedi ulanga fa tala mai e ulai sa mo ai o lo ta longa ia lo ni peka ma Commonwealth ia tawa te wa ula fo ma tantari e le fainga o savali wata ia na pe o ngal pe fa tangata pe au o tasi le ta longa ta no ta mo fai ta to tu te le fia savali te le fia ia o fe ma suia sa mo pu me la savali no es fu kilomita ya le le va vivere le taiao ya o le minuto le to es fu to le minuto le taiao le iva tala no vo stai mi ta longa ia ko mo wa pe uma ya fu ni mai nga ma na ye le sin sa mana ya ya ai alo mali ya sa ne ya so ma ni fu ya nga tamaiti ma ni fu ta po inga me so nga luega ko ko sa mo ai te fati tim fa pene so le te lo na tu nula ko ko sa mo na po o titia umana inu na uinu ina le mo le ulo koko sa tunu na ma nei o koko mai sa mo pa na me se ia ya le
fale, o ina wa mi te vale, o tu si pola fale. Ae, le pou peisenale, ae, le pou peisenale. Ya, tae o manuia lei, taimi fo le tātou tunu, ya, le ufi fia fo maula vanoe, tan no ma le fionga la tele tala i lene. Ya, o le whaururunga fo te tisao le New Zealand. Nei, ya, so i fo manuia la pepe, malo se fua. Ya, lange mai le nei tae au i lau sunga tu foi. Ya, tai nane le pa ia o le tātou ofisa, e nai le si ufonga le lau mua, ya, patalo fatu foi. I pa anga le tātou pokala me tono lo Wellingtone, ya me sei la tau o lo mafuta mai lunga lo penga pai langi. Ma lo le soifua na le nei, ma soifua mau. Malo. Alo fa tai fo tātou whelo ai le aso lo pepe o a mai le tau iau tau na pua o lava i aso o wha au pēr nei taimi. Ya, fau lava le atulanga nei i au ki langi. Le fau mala mai le tae au, ia ua pua oa wha solo atoa. Masalo le nei lima tau sanga talo na o ta sau i New Zealand. Tate no foi. Patoa ua aia le stulanga whapea o le la ua atoa le lava i aso maneva i aso ia malama merta e au pua oa lava ia au ki lani ma malulu. Ia, masalo aia ni nai swinga fo ia o le nei vai taimia. Talo sia ia o le a whapea ona le iai ni tūlanga fo i e peo lava ia so na fia i fo i whaina malanga ono o le mawhai o na whiwa i wa lele teimi o tae au. Ia ai, olo vai e fo i nei, masalo toi titi fo i tatu waile suru manai o le la, ta tono lo whapena fo i o toi nai Wellington. Ia, moni mātou tua malolo siasa vili. Ia, o le aelo lo wafo i ale tau. Te loia o ngā fo i le suinga la wele tau nai. Tau isi la ngona matau fo i le to te lo tātou i nā. Ia, o le mana ia tūranga fo i le pēnta pēa pua o loa, te le loke isi me whapena i autou, a pua o loa, whamea no whale langa i leo saunga le mua, whalua i ngona wa. Ia, o le lava usu lava tae au, ia o lo winga, ia, a mata whamasani o wata tono o tolu lo mo masani lava pua o whasolo atua. Ia, le pe fau le vai a matoi au kilat. Ia, sao le leia. Ia, māloa ngā lue, ia la tā se ea tūloi le. Ma tau tua le tātou kompani mo le siri fia le tunu, whala uloa nei vai ngā fwoi, whamanatu la pepe, whamulmoni. Ia, o le vaenga mua lava, ia, o le whamanatu tu lava le tātou whapitoa le ua a matalia le vason te nei. O la whatinoina le tātou se i mua le tātou whapitoa lea. Ia, i le aso luas fuma le ono, po le asfareile, o le masina ne o kuso. Ia, e lua tātou whailonga. Ma tātou whailonga na e lua, ia e ta i lua pepa malanga. I whailonga e tasi. Ia ma o le atunu ulava e lafo i eilau top up, e lafo i eilau se leni. Ia whataitainga wapeo Samoa le na lafo i eilau top up tolu sfuta la pe siliatu. Ia pe te whaungai na whailau au nanga click X, e lafo i le se leni. Ia se i meila e manmalo, ia o lau ticket, o lau return ticket, e maua e te malanga i ai Samoa, lo e lua return ticket, ia o la whapeo na e mawaina, e te malanga i Samoa, e whapeo fo tonga na la fo iei, ia lo no inga fo i mua la return ticket te lua, ia e te malanga i maseisi, e te lua ta whao ai tonga, ia ai ia sina updates le ua maua le tātou whapitoa tufui, o lea ua sosoani mai le click X, o le lātou sosoani. A whapea se i mai le price o lau entry na e whaungai nei le Click X Pacific. E la foi, ia lau se leni a nga i le telefon titi sao. Ia o lona winga la te tongi a titi sao, ia return ticket se lua oe, ia mal tangata le te luo. Ia ae a matu le Click X, ia le afeta la New Zealand. E whai ei, ia lau pocket money. Lona winga o le swinga follow iei. O entry su mala le Click X. Te uman malo, e le ngata lai na maua return ticket. Ia le la fai e Click X le tata wafeta la New Zealand. Ia o le pocket money na. Ia so ani foi ta faonga o le ata pena atu iai. Ia mantua, e te tau on tolus futa la te le top up titi sao, tolus futa la New Zealand pe siliatu, e fatau. Ia, pe te faonga ina, foi lau au nanga le Click X Pacific. E la foi le se leni. Ia anga i le telefon titi sao li Samoa, po isa tunu o Pasifika. Ia na ianga va arola ia le tātou se i mua. Lea o la whaia le aso luas fuma leo no au kuso po le aspareile muli o le masina, nei tu fua.
Le whainga lao le anga wa au tangata i le se ia me se lava la le Digicel. E tauna vili nu mela na top up e wha o kometi na whaile top up. Mantual tātou numera over se lau tol whawhawharu tolu nā tu sirunga te patau paple patau man whalo loto fui. Ia o le numera nai te vilina lo numera nai whatino lau top up. Mato mawaina lo lau numera le sa whaunga e vilina ile over se lau. Ia ai le ngata nā mato te mawaina mai fo le numera i sa mua le sa e tango top up. Ia malea whaingol top up le na whaunga lono inga e sau wailungal masini lau numera le na whaunga e vilele over se lau. O la whaingol top up le sa e la foina. Ia mali numera tau a inga le sa mua. Le sa whapeona la foina top up. Ia o vaenga la na e mau e mātou e whatino e tātou se. O i la tau na e walau mai sa mua e top up se la fotu. Tau suta la leo mautu noa sua whare se. Whana o loa e mawai i lau pepe wā le whamila tua te ua le iloa se isi whamole mole. O le vaenga tā ua la vol tau tua tātou i nei New Zealand. Ia me se fo au se tālia. Ia o whano loa ia o dairies o supermarketi o pampensini. Ia whapena fo ia mo meo news agencies o convenience stores i tono Australia. Ia o le Australia Post o whano loa umana le ua mwhai o na mau e top up ale al Digicel. O na winga le ia la se vai panoa New Zealand ma Australia le o mwhai o na whaatau e tātou top up a mai whano loa. A le ngata le nā. Ia, a whai e iei sau internet banking, e lau Visa po lau Mastercard. Ia, a ngai sa o ilunga le tātou website le Digicel International. Ia, o na whaunga le whatau le top up. E la fo sa mua mantua, a e whaunga le Digicel International. Ia, e sau sa o ia mātou lau i meli. Ia, mau ti teo si e te le stala ilunga le o le tātou website le nā. Ia, o information nai mo e mātou mo le tātou se. Tusa o la to umai la top ups ma tupe il Pacifica mai Samoa a me Australia i Pacifica ma le usile il Pacifica le au fia tatu se ile tickets e lula pepe. Ia o tato fapitole nei e o fatino lava mo New Zealand ma Australia. O na ele o mfai ona ngava ai sia tatu tapapi mo mai isia tunu. Ia msalo se te mio iluma ia la mfai fatino na tulanga. Ia e mo tato fapitole nei ia mo New Zealand lava ma Australia le wa matai. Alo. Ia le isi si vai o toyo na fatu le mo ni taimi. Pamana tu watu la san nei o la tato o tu o la sa mai Samoa. Ma apa te mana o e fatau se telefoni mo si ma e te fai na lo fai. Ya e te anga isa o lava ai lunga le tato website del Pacific 40. Ya la fole talo fa vata ngai te falo lo te Digicel i polu po sa vai. Ya punia o te le vata pe se lau ta la pe mo se lau pe to se lau. Ya no i fole o se to ai ni sa mo ya e fatau se telefoni. Tala fe ngai le lon tau ma lau vata le na vata. Ya e fai me alo fai i se tua a ya e fai longa fai so ma ai le nei foi tau sanga ya ai ni se vai ngol tau tua e mana mi ele so swan ya bala au mele o no tasi limono tolu fa o no tasi limono tolu fa ya ai manu tele ya fo fanga fanga so nei ya so tu foi ta to e fai lo ai foi se si update tol ta tu pu karame a ile aso to fi pe o masanya ya wale nei manu foi fi am ngalu nga ma tol va so fa so foi ya tai so fo. So fo so ngala web tele tala ilene ya le tele no mai fa lo le tatu company Digicel. Ya ma lo fa ma lo si le la so le la tali va la tali ma ve tele tai. Tai miso. Ya fai maria ya le ta vale lunga wala wa. So fo ma se la wala le tai mi. Mo le nei fa na wa o. Ma fo fa wa le va fa ya ma pela lo so ma wa lunga. La pero ele to so mo le atia lu ta no le so mo lunga o fa ya o le mo la wo so e sa wi me le fa ya o ta no ya o yo la fa mana tu ale tu sa la fa mana tu lo so ma ya ba i wa ta la wo so ilu o fa ti nga ta 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 o te fa o ta la le fa ti ai ala me na la intau mai la me la intau mai i ta longa ia Commonwealth ia wa le nga o na la ta mai fa mi su yo sa mo le wa ya nga ba a lo fati nga inga o tanga te wele le pa wa ngata la lu ngola os lo ai sa mo ka wa wa le la lu mi le wo lu mi tale o so le woli ya
Ta ua ta mai Samoa, la loi fo tasi le mita. Le fa tu le. E te mala mai I tu la fono ta longa. O le mele fa pe faina an lo office fa I wanga tala o so ilu. Ale te fa mai wanga tala o. Te lo. E si lo no le fale. Wa tala na fa ale o tala iva. Si me va fonga ta tu tala mai Samoa. Si me lo ko ko. Fatalo fal tātua tunu le amatangol nei vai aso fau, au si mai al whaafonga is whaapoponga, o le tautua I telefou mai lo tātua tunu, a le siu fonga le lau mua. O whaailoa tunga lunga o se tasi o alo Samoa, Freddy Soalo, o ia o se alo le atunu o lo fisoso ni atu I tangata Samoa, le o lo maua vanoi malanga tuai ngā luenga whaavai teimi atunu I whafo I New Zealand ma Australia. Wa ia whaailoa le maasino I ulai wa tuanai ma le maasina le neo au kusa wa amata. Wa anoa ai ele telo sori ngā tula fono mātanga. Wa fia inisi o tātou tangata ma uai lima o leo leo. Ma o lo tālia e mau whaamasinonga e whaatatau ia mata upo. O a fianga nena whaailoa e Freddy. Wa whaasolo ina le lavai ila tole au whaamatana upo. E tutu lai whaamasinonga mō mata upo a fiai alo le atunu. Fai loe Freddy, o matua sao le a fiol to tele nisi o sori ngā tula fono e pe o le muli lua, o a mionga mātanga, wha o lima, o le fasi tangata, o le tele o le mau misa e a fiai ila tau nei, ave ta avale le ini lai sene, o le ave ta avale le wha au tauta wa a fiai manisi tangata, manisi lava o mata aupu mātanga. O tūlanga lava ia pe fo i ona sila fia le tātou atunoo, na tau fia le tu mau e le kāpeneta. Whai ngā malanga mō ngā ringa whaavai teimi atunu I whafo. Se ia tue sila tuto e nisi o vaenga tue wha le leia. E au fia I mātunga lunga pe ona wha ailoa e Freddy Soalo. O lata I le wha awhe a li matama I tai Samoa. Wa maua vanoi malanga I ngā ringa whaavai teimi I Australia ma New Zealand. E ui ina ua te tala aloa ia ngā ruenga mātanga o fia le nupi whai sa le longa I Savai. Ai o se tasi leo ati nae o lo numera ono I su enga whaasue tusi wha apitoa. E pe ona pāsia I le kāpeneta lana pepa o le whaka lua sa funmale malu. Pe ona sila fio le ati nae le nei. Na amata whaata tia mafofo mai e whainga malo o tua nae. Leo wa wha wau ma wha mai e ina le whainga malo fo o tu lai le foe. E lona tau e silia malefitu miliona ta la. E ui o lea, ai o se tasi leo ati nae o le a ngā I Yesu e suenga whaasue tusi wha pitoa. Le wa whaata tiampasi ai le kāpeneta le silia male afa miliona ta la. Mo ia suenga uma. O le a le toi whaalango lango le matanga luenga leo le whaalapo tonga le kuruse mumo. Monia o onga le fiso swani mua pe atu la I mai ni whaalawe lave. O le vaiaso te nei na alo I ele tu ina tu tusi pasi whaapitoa mo I la tu e to limo le matanga luenga. Wa I ele whaatua tuanga ato o le whailau tusi au al koruse mumu ma le whaalapo tonga I Samoa. Ia namulau ulu tau tala mawala. O na ewi I le telo tiu te whaaleo leo. Ai sa tu ina mai lava ma whaavanga lo la tu temi. Moi la tau na filifilia ya o awina, I le to mai maanga waa whaafso swani mua, mai le koluse mumu. O le to limo le matanga luenga wa umia tusi pasi, o I la tau la vai o le a ngafa ma o onga I so se teimie mo umia I le matanga luenga, ma wha wawa toi lava, mo li I matama I ta I leo e wha fale, I le ngā luenga wha leo. Na mamoli le wha teitele le komisina o leo ia o apa aulongo I tina Filipo I leo fisa o koluse mua Samoa. Ona o le porkalame au ngā ua o ina inisi o le matanga ruenga, e mawhai o lava o na tali atu I le mamalu lau telo le atunu, pe a mo mia le au o nanga tau fiso soani mua. O se tasi leo mo I mitingan ta o le komisina o le matanga ruenga, wa leva o na iai ma o loo wha o penga ina I pea le au whinga ruenga I to mai maanga waa, ina ia mawhai ai o na tali atu le atu nuu tūlanga tau so swani mua. Ta ua aua pa au, o le tā ua tele o lea fo ia awa onga, o no lea fo ia lo malisi tani ngā mā loa Samoa o lo fua le lumanai, mai au ngā tele to mai maanga waa wha penei,
e soa ne se tūlanga o whaavelave e tūlai mai. E lei mau fo il te maitai sui whailu tusi o le malo Amerika ia Wendy Sherman. Se tali o le tūlanga whawhainga tāo lo i efe uia inga po whainga malanga le vāo motu e lua o Samoa ma Amerika Samoa. E le tūlanga o pe mi te ulu whale ai le malo Amerika, a meise o le tūlanga taunga tāo wai ai, o tangata anu Amerika Samoa e fie malanga mai le antunu, e sa o loto e le tālu sanga ina na pe mita, peitai o le anga i tutuila, wa tele vaenga lave lave o le whaatu mungo ia pepa, e na ia whaamali e ina ile ulu whale ato nisi mai Samoa i Amerika Samoa. E le tani mai a Sherman e lana malanga na whailo inga mal te mai tai pāle mi o Samoa fia me Naomi mata afa. O le ale maua se tani mai a te ia lea whainga malanga ma le mata aupu silingi ai. Ai o loo solo whainga whaavae mata tia pēr i atunu, le o loo iai lalo le vaava inga le malo tele, ia la tofo ia iai ngau pui puinga, e le ulu whale atu o tangata mai isi atunu, i te tonu o la tu territory. O le atoe wha waule o nanga piskoa mai Amerika mo Samoa, i le toe awina mai eile o lātu tangata e tautua mau auna e meise level matanga ruenga o aonga ta alonga maanga nuu. O folfola le sui whailau tusi le balo o Amerika le na malanga mai Samoa, o le atoe a matare pol kalame le soani mai eile malo tele, e o fufua ina mai eile to mai maleanga waa SS i au lātu tangata, e tautua ai malo SS o le Pasifika, e au fia i Samoa. O le tausangan te nina toe wha fo i mai pis koa sa ngā lulue te tono le atunu, e na ua fia Samoa le wha mai o COVID-19 furuiva, mai iai Samoa tūlanga o vavao, o le wha mai o COVID-19. O Wendy Sherman, o se ulua i sui le mai le whanpai pae al malo tele o Amerika, wa ulu whale mai Samoa ina ua whato a te tala o na tua oi wha avao malo, ma sia e le atunu, e wha mautua tili whai ngā pā anga e fsoswani e fo ilo la tui e malo. E malo la i te Pasifika, e au fia i Samoa. E le mai e le whailo inga mal te itai o le atunu fia me Naomi mata afa, na wha awa wele whai ngā malanga i Tonga, so o Solomona, Ausitalia ma New Zealand. E le toi taliu mai ai whanua o le whai ngā malanga le te mai tai pāle mia malana au malanga, sa whai malanga atu mo Amerika Samoa e whailo inga te itai o atunu, e whatala no ina nisi o mata opu tā ua, o le sootanga vāvā la lata ma le whai ngā malo le lei, mo Samoa ma Amerika Samoa. E le mai au ia whatala noanga, na ngā ia whatala noanga te itai o malo e lua, e le vaenga tau le soifua malo loina, o le vaenga le te mau ainga, o a o onga, whaamtalanga ma whasoota inga wha teknolosi, o le vaenga o whemalanga inga, o le tūtau whātu angam whainga whaiva, le tūtau tupe, o le sio manga, swing o le tau, whapea fo i whemalanga inga le vau Samoa e lua, a ti nae lau tele, ma le vai whafo ma whewhatau o inga. O le tausanga whau o whae lua le tamai tai pāle mia fia me Naomi mata afa, o le atali malo i fo i Samoa i le whainga malanga mai le motu i sasae, e pei fo i ono lātou tali malo i le masiato le whainga malanga mai i Samoa nei. Na whae lua le kovana le malo Amerika i noa wha le tonu le leina o so ta inga wha ona po nei, a ngai le malo tonga lo ta oto le li titai, ono le maunga mule le i mamau atu. O le ato so tuai se leina mailo lātou tunu, mo fiso ta inga i le fo i atunu. Wo fuatu fo i le malo Samoa lana i fiso soani, e ala ilona ofisa su e le Ross, mo Amerika Samoa, e whaatau taia mai aina lātou su enga whaasai nisi, ai whapito lava mo le ngao sia le o ana lava o loa, mai le natura o lo na sio manga. O tala fo wia mo le amatango le neiva yaso, ma wia le tātou atunu, whasoifoia. Tā lawha i le nei wha au poponga o telefou mai le siu whonga le lau mua i Wellington. Ua fola i le pāti le National lo lātou whaia ni wha asalanga mō tūpulanga telefou o lo su e ngā ruenga,
pe a whai e leo usita ia e lātou tu unga mai e inga o le benefiti o lo lātou maua, pe a whai lea e manu malo ma tūla i mai le national i le taita inga o le malo i le pālo te tele o le tausanga fau. O le tūlanga o se vaenga o le whainga whaamai au tua le national i ana whaalau i loa le lātou taita i le whai pule o Christopher Larkson i le taimi o le whono tele wha le tausanga a lea vaenga whaau whai o malo i le ayo kalai stete i le sa anafi. O lea whainga whaamai le national o le amana o mi ai le whai o ni whai a onga tau ngā ruenga, job coach, mo televou umai lalo o le luas furulima tausanga le mātua ai ua atoa le toru masina o lātou maua le benefiti su e ngā ruenga. O le amana o mia fo i lātou umanei e whaatino se fuafuanga mautu mo i lātou rawa ina i babe ai o na toi fo i e whai ngā ruenga. E lenga te lea ua fola fo i le national o le amaua e televou uma e luas furulima tausanga malaloifo ia se va ngā tupe e tusa male awhe tā la pe a whai o se televou e atoa le tausanga o whai ngā ruenga pēa mai o se tasi e sigia le tausanga o loo ia maua le benefiti su e ngā ruenga. Sa whaama mawhaina fo i le taitai o le national o talabo uma i laloifo o le benefiti le nei ai le o whai ngā ruenga e le tau o na lātou mautinoa e iai ni whaasalanga o le a lātou whea ngai. O le whono le a le national le kai estete sa whiwhiri ai te maitai o Sylvia Wood e a bea mo pele stene o le hoi pāti tele i te tonu o New Zealand. O le nei tina na amata mai le tausanga o mawai o na bea o ia masui a wai o le komiti tūru tonu a le pāti a le national. Mai o lonas furualu a i leo pele stene o le national o le asui tūlanga o ia i le li o Peter Goodfellow ua malo lo. Pei tai la ina ua fisilingia au tu stala le tamaita i minista o mata upu tau la tina e lo tele lea e au fiai le benefiti le malo o ka mea o sepuloni mo sona finangalo na ia ta wai e le whaamaya i a le fuafuanga le national mai ali mai ai le laititi o la tau silo fia o le tele o le mau whaafita hauli e whengai mo tangata su e ngā ruenga e mai se ai o tūpulanga te lo mau. Sa whaama mawhaina e sepuloni o polkalame o lo whaatino ina le teimi nei e lana matanga ruenga o le nganga au tū lava o le whesosani i tangata o lo sa ili ni ngā ruenga ina ia whaingo fie o na toi fo i ni ngā ruenga tū mau a wale tau singa ma sani. Na whaalia fo i le tamata i minsta e whaoringa mai o tau mawhai le national le whaingo fie ia se mata o poesilio na lave o le sa ilia leo ngā ruenga e whetaui mata le whengai mato mai ma ngā waa o talavau ma isi fo i tangata o lo lātou maua le benefiti a le mālo. E whaitau miliona tā la le tau mo le matanga ruenga le siusi o manga e toe whaale lei ai mea e whaale ngaina e a wha ma tūlanga whaale tonu o le tau i tausanga te tasi o le 5 tausanga o mawai atu nei e lata i le wha 5 taimi o maunu ngai tupe alu o le nei matanga ruenga le mālo i le tau whaale lei ai o mea sa whaale ngaina e matangi ia matulanga whaale tonu o le tau. O whainu mera sa atu ina mai e le matanga ruenga wa ino ai e 2.8 miliona tā la ia le tau a whaai i le tonu o le 5 tausanga mai le 2.5 e o mai le 2.2 e toe whaale lei ai a wala sa vali li tonga bao ai whapea whale marolo i ai tangata sa vali a tō maisi whaenga mo au unanga mo tangata tā whao. O le whātau sanga i le wāle 2.3 ma le 2.5 e na o le whā tesi ma le 2 miliona tā la le tau a whaai na toe whaale lei ai mea tō tino o le matanga ruenga na whaale ngaina i winga whaale tonu ma le low wā o le tau. Whaalia mai ai e suisi nia o le ofisa o le mālo Tim Badford o le sitai o tupe aru le whaale leia o ia mea e whaale ngaina e a maise lava i te tono i 5 tausanga umo mai atu nei ua whamauni ai i a fianga o swinga te tele o le tau. Ua whaalia mai e stasi na awe mua ma ofisa su e si nia i mtanga luenga o leo, ua leo toe mamao ase taimi ai manua ti ngā ina, ia pe maliu fo isi tangata i le mau whaalawe lawe ma sori ngā tu la fono o loo a fia ai tūpulanga tarawau i te tonu o au ki lani. E o mai nei o loo tau sa ili pēr leo tangata e to lima, ia sa fia i le ngau inga o se whale whaatawai a soa ma ula a toa ma wati taunga tai le awara le Queen Street i au ki lani i le aso tō nai.
e le iai se vā o le ali mai o le whakala lawe, ai li potia mai fōi ia isi tu a inga o se whainga whapea isi tu o le ai lava o ki lani. O se ata video na iloa le iai ia le taimi na whaatino ai le nei ngau inga i leo te teo le sto nai, ma sa tau whainisi na iai e tā o fia i la tau na fia, ai pe tai na wawe o na so sola ese mai i la tau i se tawale, ai na manuia o na ele i a whaina i se tasi tangata whaatau, sa tau lata latane iai. Pe tai to tasi le sui o le au ngā oi, na aru le tawale ai tuu, o ia lea o se tau i titi i le wāle se furu, ma le se furu rua te usanga le matua, ma e to rua tangata whaatau na sāwha whaiai o na lunga, e tau fiofi e whaatali le taimi o tuai leo leo. O se leo leo e le itiu te, ai sa so sani i le tau tau fio la tau na whaapongai i lea whaatala lawe, na manua i na ua tae stasi i se sa mala, mai na awina tuai o ia le whale mai mō tonga fitinga. O nā i tu la muli ane, ai ali mai fōi, ia leisios whainga i se whale loa le Four Square i le pitonu o St. Heliers, peita ai sa wawe na whaate ia i la tau na fia ai, ma so sola ese ai au noa ma se mea na la tau a vea. Whailo mai e le asosia lau whai o loa i St. Heliers e whapea, o le whaafai leo nā li mai ni os whainga whaapenei i le vai aso e tasi. Ta ua le Libele Stene o Peter Jones, o ia ua tea i alono ita, ai ua matua wha noa lava o ia a maise mo le au whai o loa la tau pita nuu. Na ia ta ua, e wholinga mai, ua sui le whainga o se whainga a tupulanga telopou o pisinisi ma whale noa, e pei ua le o toea ngai i os whainga hoi nei e wha ngā ita vale ta lepe ai whai to o whale po o ram rates, ai ua ngai saoa i le wha ngā ino sa mala maisi mea malo e ta lepe ai wha malama ma whai to toa o whale o noa. E telepu le ngā nuu i tu ese o Aotearoa o loo mana o mia i teimi nei, ia ni sui e wha atutua tu e whaia i ai pālota wha aloto i whale, ona ua maita wina, le tau le ai o ni sui e wha atutua tu mō whai ngā pālota o loo loma nei. O le asfreile nei la sus furulua o kuso, e wha awutei na aile tali e ino suafa o sui wha atutu mō whai ngā pālota ia, e amata wha ngā solo atu i la sus furuono se tema, se ia o i le aso walu o ki topa. Ai o lipo te mai le tele o pulenga, le tau le ai o ni sui wha atutu mō awa noa o loo iai le tonu o pulenga o ni isia ai po councils. O le pulenga wha itu maloa Wellington e atoa, le Greater Wellington Regional Council, e nā o le tasi le sui o wha atu atu i le teimi nei, ai lima ni awa noa o loo iai le tau na filfilia, mo ai maise ale itu maloa po neke, i le pulenga wha itu malo mo Otago, e nā o le lua sui wha atutu o iai le teimi nei, mo no fua e ono o le itu malo Dunedin, ma le lima o isi sui wha atutu mo no fua uma e se furu ma le lua o le nei pulenga. E whapena fo i le tūlanga o lo iai, ia le pulenga le sio manga mo le itu malo Southland, e nā o le lima sui wha atutu ua whaulu i teimi le nei, ia mao lātou no fua e se furu ma le lua. Pei tai i tele fo isi pulenga wha ale nuu ma pulenga wha ai tū malo o loo lātou mana o mia ni sui tau wā mō to whinga ia o loo iai. E au fi ai le tū malo Queenstown, e ono sui o wha atu ai se furu ma le tasi no fō le lātou pulenga. O le tū malo tu tonu o Otago, e nā o le lima sui wha atu o iai le teimi nei, wha pena ma le pulenga o le ai o Rotorua, a o le pulenga o le ai o Nelson, e nā o le to lua sui wha atu mō le pārota lea fo i pulenga ua iai le teimi nei. Wha li mai la le Bele Stene o pulenga wha i tū malo ni Sila o Stuart Crosby, e tele ni mafua anga ua aunga tā i tangata e tau wā i whai ngā pārota nei, e au fia ai le tele o whai tionga, na whaia e whaasanga i tangata e whidwhidia ma umia, ia tō la ngā tofi te tonu o pulenga nei nā i tau sanga e le i mamao atu. Na ia tā ua o lo whaia tau whainga uma, ina ia mautino ai e so longa le lei, ma saunga le mū, le sio manga mō la tau e whidwhidia i te tonu o pulenga SSE i pālota ia o lo loma nei. Lipo tia mai le pa ui whapea i lalo o le a whai o mai fōu o le COVID-19 te tonu o New Zealand. O wha mau maunga mo le san nafi na ilo ai
E tolu afe, tolu se lau mo le lua, lea whai o mai fau, ai se fulu mo le balu lea whai o ma liu. E ono se lau mo le ono lea whai o mai na tau fie le tonu o whare mai lea sa, o se pa u lea pe a whaatu se lea whai ngai ono se lau wha balu sa iai lea sto nai. E to as fulu ono i la tau na tau fia, i potu mo mai tinga ina. O ma liu e se fulu balu e pe o na lipo tia mai lea sa, e au fia aile to whai li tu malo Wellingtone, to tasi mai tauna ki ma au kilani e to malo. E to tasi li tangata na maliu ina ua soa e se ta vale ia se no fuanga whaatali pasi i le aio au kilani le vave au le sa tupu le whaala ve lave le wala le Massey Road i le pitanu o Mangele. Na whailo mai e leo leo e whape to tasi li tangata na maliu i lava i le mena tupu ai le whaala ve lave au leisi na au inatu i le whale mai i se tūlanga tinga ina e mai na umi se teimi o poloka ai i ale wala i feo inga masani e ta male. I se isi foi whaala ve lave na lipo tia mai au kilani o lo whaia sua su e ngā ale pule maliu ma leo leo i le maliu whaafua se e ai se tēnei titi a onga i se furua te usanga le matua i le stofi na te nei. Whaalia leo leo e whaapea na whaato alonga atu i la tau ina ua avel nei tēnei titi le whale mai ma uma ai lona ola i le pō. Ai o li poti mai le aonga na whaalia ai e whapena palasi le nei teine i lalo a o ta moa i le malae mai o loo masalomia se mai o so whaafua se i nā fia ai. O le nei teine titi sa te usanga malu i le kolisi o le Barradine College o le Sacred Heart i le Pitanu o Remuera. I le teimi nei o lo whaatalsanga ina leo leo nisi na ono mori manguina ia le whaala ve lave na mali waise ali e luas fun tolu tau sanga le matua i le aio New Plymouth. O le tau le lea na maliu e ngoa ia Ray Marshall sa tā fia le whale mai le vai aso na tenei ona oni manua tinga aina ai o le ua lipo tia mai ua umai malonola. Whailo mai e leo leo ua mai asa i le linga na whaia i le mea na tupo i le whaala ve lave i le awala o le South Road i le pitanu o Blackton ai o lo fia maua leo leo stasi na ono maua i le mea pue ata lana ta vale i ata i le vao le Spotswood College ma le awala i le Blackton Road i le vao le whae le fiafi i le fitu i le pōles o lulu o le vai aso na te nei. I lisi vaenga o le tātou tala na amata mai ena na fio na whaina whebalanga ingo ta vale i le tele o wala i le motu saute ona o le kiona a to ai matimunga ma mafa i nisi vaenga. O ia tūlanga whaale tono le tau e ma fō mai i se au o matangi malo losi, male malu lu mai saute sae lea o roa ngai malia ifo a ngai atu i matu o lea tunu o a toa. Na amata palasi le kiona ma ufiti ai lau whanua i le awal tele le Crown Range Road i le tae au le sa. Mai sa lapta i mo iai lau fiso le tau lea a fia i le kiona o waenga e o i le tolu se lau mita le maurunga i le tūmalo Southland ai whapea ai fo i ma Otago. E le ngata i lea ai sa walo i mai fo i le mamafo le kiona e ono a fia ai waenga maunga o le tūmalo Canterbury a mata mai le tūla tasi le waudia le sa nafi ma wha solo solo mai ai. Whailo mai fo i le fiso le wa ai tau le Met Service e whapea e o i le 2 centimeter le kiona o le a fia ai vaenga i le whasalau mita le maurunga i le tūmalo Marlborough i Saute Award i le so e pei ona a mata mai i le vave au ana le i la. O le motu i matu sa feo lolo e le i maru ruwing o le tau le sa nafi peita ai o le so e hoa pe ona mamafa i e timunga. O lo malo i fo i le mamafa o timu ma le malo losi so vidi mo le lo mua Wellingtone ma ona nuu tua oi i le nei aso mua o le vai aso whai ngā ruenga. O lo tonga vitie le whale mai se tūlanga ti ngā ina le li lea sa wha atau tū ma le vaenga wha au pe ngā ina leo i le ai o le ven ina ua mūlo na whale i le pō lea sforeile na amata mai le fiafio le stofi o mawai. O na taunga whai leo e tala noa i le nei tangata ina ia maswinga maa liele mata upu na mafuai ona le fia o ia. O le whai umi o leo mata upu sa wha tonu ina ia leo tangata ina nofo e le talata i le whale o le nei tangata ina ia o ese mai mō le saunga le mū. Pō laulas freile na ngai tuai au unanga mō taimi e wha lavlau wha awosei i lea vaenga o le ven
ina ua lipotia mai le mua le fale ai o loo iei pea le nei tangata i tu tonu sa mawhai o na tinei le afi ma ave ai i le whanamai i se tūlanga tinga ina le li le nei mo tonga fitinga e mai ua toi fo i atu ai i le vaenga o le veni le tūlanga masani mo lātou e no nofo ai. Ma le tala muli e matua le tali tonu tangata e no nofo i le pitanu o Bright Water e le Mauma Nelson e na ua ngau ia se tasi le whaatangata po le whaatusa o se tasi o saia nisi longo New Zealand o le li o Lord Ernest Rutherford mai lona tūlanga sa whaatu ai. O lo maua i se mea pueata ngā yo inga le nei tangata na sola ma le whaatusa le nei na aruatu i se wila afi ma se maia i le tūnewa o le pō. Mai awhai tūrā le lei o ia tau mawhai e lue le whaatusa se ia o ina ngawi whai lalo mahalua i loa ma ave. E pau waenga o lo te toi o le whaatusa o na se vae a o le tino a toa ua le ai. O le whaatusa a pa me mea le nei o le li o Ernest Rutherford a o talabou o se maa wha manatu tā ua mo le nuu na whanau wai o ia o Bright Water. E pe on sila fia o Lord Ernest Rutherford lawi loi le laulangi o na o ia lea na mawhai na ia vai ina ia le atom lea na ia manu malo ai le whailonga o le Nobel po le Nobel Prize mo suenga whaasai nisi ma mawai malona ingoa o ia o le tama o le malo si anga wha atomika. Ua tolus fulu tau sanga talu na fausia le whaatusa le nei i Bright Water a o lea ua ave le tangata i le pō ia mai o mai nei e le i toe maua. O lo o tālo sia e leo e le i uma o na whaaliu sua vai e le tangata na sola mai ia le whaatusa mai o lo whaatalo sa ina ia toe whaafo i ane le nei whaatusa i le mea na whaatu ai. O le whaai unga le nā o tala fau. Mala so fuol tato tunu fa ftai o lawa mai atata le fou ya o temine ya o temina to le la tato se e mai lo tato fa tata longa le sa fa do ato le la fia la le taimi e fa do ato le tunu le mo la va no me fe lo e fo imle alo sa mo sunga ya ton o pelongi pe on sila fia yo sunga ton o pelongi le sa fa masuyo sa mo i talonga ale Commonwealth ya le alu temine talonga Commonwealth ya le woni New Zealand ya ole ra fia fa talo fa toi toni o le ta ma lole so i fu fa tai fu lo temi wa fa no tate tau te tala no fa so ai ya maro la vol ni tayo fu la vol vi no fa le tu ino no tayo fu popo fu ta so i fu mai no ndegi mai le maro fa ta ya don eu te lo ai ele malera fa tayo le tunu pa mi se la foi o lo mal mo fa fo mal le tai i le tau mo fai le ngata o si o uso ya me si foi nei tama fa la usa mo sa tu tau si dio ya mo dia foi tau to tele tau si dio ya i titi e fa pa le ina fa mi ya ma va vai nei le tau le disi opini a sa mo tasi tatu au fa tatu si liba ya ai o la sunga ya o ele na mo le pidi au ia le mela le ia malo fa tele fa ia ile tunu ai ton ali amatalia le tafa tano ma le fo le tu na tu le no fa ilona yo matua mo si to fio anga sa mo ia la lo lo ta to fa tano ia yo lo ingo ton o pelongi sa me la fio anga va wala ia wow o lo i ma o sa mo fa i na yo matua lo so i fo la u Bawala. Ya, o lo wala nga toala o pia tawia pe ye si tai me ni si o pito iso vo i mo si no i tua po. Ya, e si kai mio ke i ai la anti i ala fua. Maro. Ya, mo si le fia le sunga ton o pelongi ya o le melia fia nga bawala ya o na yuna tua yo lo isa mo te bidei. Ton. E ye si alo sa mo fa i fo fa una o pelongi. Sunga ni sila o pelonge ia na hau fuli auro ta longa na fai ni teli o i tia ia o si
tua si tamaita i foi ele o pelonge ia ele tau fa ilo na tau tua ta longa na bana si o mem mafa o le ala fa ya New Zealand ma ele o ni sila yo lo anko fa pe foi ele lo ko fini o yo lo anti ia lo ka ula vala ko fini moni so ia ave pe ma ko le fai o de kasio pelong o pelong ma na ia tele so ia o tau o fai o pelong el lang yo na ta longa si o mem mafa le la ta mata mai lo langa la titi a e va ai se o anko le New Zealand me se o anti le o ele o le ale taimi o le matua na ia ina mata na e nau e te fia si foi pio la o ia mai ka lo mai kai mi o wa onga i me kolisio avili ia se ki le lava se lui ka mo ule ka vanga onga sa fai ile sisi fa ma solo fa po kala me sisi nga vai kai mi sa a wai me la o anko mala antio ele fa ki nga po kala me ia on pe on nga i me ia ule ele ya sisi yo ia masawe lava le kalonga au la ki lang fa lo fa so lima le youth Commonwealth Games lango au sele pinga po me ile temi a ya vele le weta wo na na ia wa mata le la ona o te fita alu ta lo le sisi o memma o ali fa tuanga la matu ni usila ma ele ya o le temi na ele tit ia tele la va se fe au ta ona moli me ila to fe o vai tu ia fima au si fe tu langa sa ia via fo ina ia tu langa sa ia via mo ta te au la to mo fetu ele ne fi fanga to mo si mema o vai le so sta ta alu ele se me fa ngo fil ta pena me yo ta pena le la na fa no fil na talia o to no la si sa mo ai na wa pe da vel fa o pelonge na va vede talia o to no pe na ini trials po dia wala na wi to ai o fil to no le ave o me tangata si ila no por kala me la si sa mo pena se la fiole o si sa mo e fulia ai oh ia ia poi la voce si e fi au voi tu e talia la vole sunga le fa ya o ma ya pe la nga au vai como le au si o nga sai fo i ni si fo ma ko ai nga sama vai ya la sa ve mangai i so fo i fa va le ka le pe ngai e je fi tono la lo ma tin la lo ma la au pa sai mo le o mo i fa ya o ke le ko ngas ka vanga ya saula ia le fiku kilo karama ia masaula i lunga valu i valanga o si elo le Commonwealth long fai coast so tautia o le tape nanga la tangasi ni wa vele o ma tangasi ala o ali vaenga wa le tate lo professor o mea ai o le langa o so uma o koleni se feina fai sa tala tau fa ata ia ma to ia le lo si me tau o le tangasi tanga si ie pe fo ia o tato ia fuli ia me mo le ai ia manga se la kai kalong ko mafaila yo nga ki pi mai la long kilo vale ia fu la ia le au panga le kau vai ia o le o lang si ia ile pe o si e fu skalong ka fai kusa pe ki le la va se ngal benga ka mo fai o le mal pui kingo fa pe fo ia me e ka mo fa ia lava le ai a wa le malo si le kolengi le sia suma le sia so ala fa ka so lo me kolengi ia ma ko lava i sa mo e ke me lu ai ile aso pe aso umai lu ai e ke me ko lu ai ile vai aso ia masaura e kasi nga wala kala kala se ka vanga o fe va nga tele le kolengi ta mo e por kolengi o ma ko le si ia 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 si ke me sa vali ele ile tele mia pe o le si ia le ke le ma kolengi tua ma ofa la tas pa sa usi ofsili na o le tati e te mo kolengi o tata veta wa le e me te watu e o le voida si ko coast fa ta santa boy o le ale tau vanga mo la vana mata lo na e la e alu te si la fa yo ma su yo sa mo e tau matua na tau vanga mata la mata ma ia per le tau vanga mo nga ke le sa o vai Gold Coast ia
lo mavai aku sa pinga sili vai ke le lava se fe au mo au keminga au si pinga sili va ia sau le si Commonwealth filu mai fo wa au si le fa moenga kinga me fia kausanga fa pe fu I kolenga finka sa awai I le terminal Commonwealth le sa fai Gold Coast I fatu sa taloi sa yini si ka tam di sanga la iti sa tau vai fa to e nga va al Commonwealth ia ke le lava kauanga I luma mai sau I Australia ile lua fesu iva ia pe nga le kauanga muli alanga koe polo kai lo le covid ki langa le mafai long koe malanga sis ka penga mai lo le Olympic langa le mafai mo ko awa ia ngole ia ngol covid ki usa le kwa koe malanga me le kauanga ka me covid ki o le sikai ngana mato mata tu atu I sa mo ele ole na fa nga pe ngof so ta inga fa il to ta wanga ale va tu so le siamu ata to le tele ta wanga ile o siani ale ia pe yo le mena sa fa nga le kimisa covid ki o le kauwanga online sa fai online mo kile mo kauwanga ia sa kauwa mai sa mo le na ta wa mai sa mo le se ngolo ta wa mai sa mo mo lo se sa mo ai sa usa tu se ta wa mo sa mo kauwa I sa mo wa ko masang I pe ko ding ia pe masang la ki kilo mo ia ka kisi ia pe le nga finga le fia si io o nga si ia va tau o nga le ko ko mo le I sa mo la pe mo le me fe lo fai ko le ia ku mai la le ka vanga I fai fafo ia ese la va fa longa ngai I la ka nga fia ka va ma fia malo o ngor ka po ingala ku fa pe fu ai ngani na ia te so ia mo le si le fa mai mo mai o le sunga ia tono pelonge ia le alo le tatu tulu le na mo le tatu pini o le talo ngal Commonwealth la fa time ia le ia le mo fa yon va la le tatu ni tio sa fa tele no atu o le wa ve o fa masu sa mo le la tele vo le ia le ala wa tu tu u e fa talo wa tele ni la o mal fsile le zedina fsile tu ia ole taimi le wa lau mai ai don o pelong yo sa mo lo taimi le ole vai te ma fa o taimi na le te tu ala la sa o mi o mo pota ja tai la mo fsili ma mai ho fsili ja ole ke merkau van ese ma fa mo le ke mile le ke kau va yo ai la mai lo iluma la sa un ke si ke le wa kala ki kilo mai maka pua ai mai mo fala au mai usol ma fa wole alu ka ngat pa wan mere ke alu fa ngale si ia iluma ma ia mau ma ia ma fa yo nga ma fa yo e le fa mo em fa ngau si le pingi mai la va ile wa ko lu si mo ia si ngam fa yo nga ka va ilu nga si e ko lu I ka kale ko ka wa ile ma se si la sa si e sa ka fa o vinga ya sa la ku ma le lo ko ma le ma fa le mele sa fa ilu o le taimi le wa sa ni si o ai ni tanga tana ma sa ni na e te fa lo mu le la to le o fa pe ne ta va tanga ta va la wa tu ba sa mo po finisi to e vatu ni ufa malo si ao ya o te ni sa ni ta ia na ia o ma tu la voi sa mo fa pe fo ma to ai nga to ia mai wo fo e ma sa ni fa man via mai la fa pe fo ile ma to au ia fa man via mai la pe fo si mai fa ya o mai le a wo ia tu le tau va ole mo se fia la tu no na fa mo mo ia ole si ia le sunga ya tono pelo ole na si ile I le ai fa mo winga tu tussa le leila na si ma si o mala vol Commonwealth talun fa vai mai ole si ile ole lua se lau se fulu kilo ole tu ai nga si ile ole clean and check ole ale fa sa mo le clean and check si malolo fat ia ma fa bo mo Commonwealth talun fa vai mai ole si ile au panga le o le iva fia foi kilo iva no kilo
O le si I le ia se si wasili atu lungo se lau sifu. Le ala ua mau e fo le suafa le sunga ia tono pelongi. Sa ua le lua se lau sifu malo lo. Si I lo lunga. Na la le ua tu sa yo e matata. Ma ko no afle na lua se lau sifu. O le te atu lua se lau lua fulu na adu. E se lua se lau sifu lua ma se lua se lau sufa. Ia ele pe e fuala vale sunga le fai au ia sa e foi langa lu ikau ki au ia pe o te mafai le lua se la lua fulu nai ia o ka le la vai ia na e si ia lua se la lua fulu sa moto te yo ia na e mafai la ia ole ase ba fu anga le ase ta li ba fu anga ia paula va o le la vai lunga ko sulanga ma foi ngale o mai lunga o le sisi o me ma foi e isi kan ke le ku kingo ya u pe yo o le ki kin ma ko kingo le ma ko panga ia fa pe nga ke pola mili ke le kingo ngale ma foi yo o le technique ta fa ile si le me ma fa awa o le dose la do furu le tu el fa ya nga lo inga na fatu fa ya o ya o tu la o so dose la do furu la na te si le fiena e ma fa ya sa mo la e ma fa ya la se la do furu se tau banga e se mai si ia sa mo vo le o stau ba ne e te li fatu te ia stau ba ha le ko lenga mo ke o le la o pilo so fa I trata o ia matati o ko mo do se la furu le si ma lo fat o la si ile sa mai na lo le snatch le sa wa fatu la lo o le si ma le lo o le maunga le na o ise lau fitu suru tasi. O le si ile sa i sa moa pe sa isi si ilunga atu si ile ma mafa. Ia, si ianga fai sa mola. Se la fitu tasi ya? Sa koe fai le. Watu ama fai ya. Ia, o le fa popo atu au kilo a to le na mawela upine auru. Tolu se lau valu tasi kilo pe atu vatasi si ilua. O le au pangale isi au so o check. Le au pangale ilunga atu o se lau male iwa. Ia, e fetato e fo I mai a oe ai a tu fa tasile le si ia le la pangale se le mo le val komuno. E si le ia kilo. Lo winga. Ana fa tanga no si ila panga oe to si ila panga ilu. Ngai luo. Pesa oe fio. Ia o le kula fungo la vai si ele me fai ngai ka wa si panga ilu nga. Tasia. O nga logo manga e qualify le au panga le iva mo. Tasi, tau tiri. Ia ona o lewa wa o isi usola ititi o le sunga ia tono check. Fai foi na fama mai e le sunga ton ia vaenga le isi usola ititi le. E pe mai tau atu fasalau la fasalau e o le upanga sa tau na si ia o le selau mani lua. Ia ai pe tai ane pe le ai ese upanga le na mafu ai ona ave ilunga si la upanga foi le se lau maliva kilo pesa o ya la ufalo ngatu man ia sa e se lau male lu le tauanga ia wa le fanga ina onga le ke le ka ka va ma fuinga nga do lo ilunga se lau maliva sa e la vale ava no foi ona malo ia lunga la vol fa tamala vo wa pe ola na si ina lua se lau kilo ile si malolo ia ila te ita mata mata pe ola na si ina na fa pe taulia wa le na taulia ina ua folele ua emo mai mo li lanu e mata toro fa masino ai o tu tua ai pe na to review e le fa unga na le na mafuai ona le to fa munia ina na lua se lau kilo nga ile si malolo to o le si inga sa mafai ngo au si le pingi au ia o lunga la fa masino ia o le fa ngai ngai le como fai nga a check foi li si inga foi ngo malo na ia te ai pe o folele o mata to fo ina o le fa tonu ina o le wa le fa munia ina la na si ile na e pe ile tu la fono folele me fai ona to e folele la folele fa le folele to e apili le fa ya onga il fa unga fa masino ia ai pe le challenge ia pe le challenge ina le tato fa ya onga pe pe to tongi le apili pe le ma fai no challenge ngo le o langa fa kula fa ya unga sa o la vole si e ke le loi fa masino pola no fa le ya nga ingeli
Nga ala tau dia ala si ina se manua lua tato. Ia. Mano. Ila ole talo ngai ala Olimpika. Le I ona tau vo ai ya. A pe ani tu mai Olimpika sa no tu tau va online pe on mele FaceTime sa. E te mile to te le tu sa mo. O te lo to lo mal tala nga to la tu tau va ma fa la tu si pe ya ti o se. E fu a volto tapena. La sto vai Olimpika. Ana to o la ni vai nga tu te au si le tu vai o tu si le sa mo fu Olimpika. E tu langa la valo Olimpika e fai la vasinga maurunga. Maurunga. Pe ole fa mo nga ka longa uma la valo Olimpika. E ala le vango me fai nga. Au si yengi pingi fo I piang fa pe fai nga awa ya ku. O isa nga ya o e to fi tu la lo kilo I alu la pangali la lo. Le pe ole au pangali lo o tau vai. De wa. Ole vango kilo kana. A fu ela usi I le se la fit tasi to ti tia fa do ina ma fa o kilo ma ma fa o me ina esi a va ye ta tele ma to le no si e fe ngata na fa pa le dia e to nga ole o ina le technique le si ele po le a wana le to si ai o me e fe mo fie na ko le ni le to nga ole o mo technique ia fe ngata la vole a vole fa yona au si ko nga si mo lunga fa Peo melele makfaya so umar kolengi kayao au dia fiafi kayao fiafi yema ko faya pio le kingo au wale fai ngole si ia wale fai ngofi wai e si isa oilunga pero si fai kala vanga le si o me mafa ia so mai na lui ole iso on mo to fo yo si ile si fo no fata alu lunga O si tamani I le tato tunu o tua pepe Paul Woodward. Te le no sao la si sa mo me so o tua. Ia. O si mato fa ya onga. Te le tau sanga sa o sa I to tunu le au si sa mo. Ma o ia la volo o coaching il ma ko au. Mai la vai la tau sanga ma vai atu ia nei ai fa wa lo. Pe le me anga na ma fo o ma ko le unga le fo fa ya uma e nga I malo si me ma ko ke me ko le nginga fa pe fo ke me ke wa ko I ka lunga Ile vai ile to vai ya wata to sa mo fa pe dan vai ile nga to fa ya unga pe yo se fa ta ma ya o to wa mai fo to nga fa ta ma so so di fa na u me si fo yo to yo 4 miliona tata ma tamata tu ya o to TV mo fi a fe la I malai fi se la a tu ma to no malai si a mata mai tape na ma fa o tino o le loto e ma tu ai ma ofa foi ma tu e mata tu e me so ta po ngala tu no tu to mo fa a ta se pese vai foi e on foi mai le fa o tato va mo mo e o tato fa ta no e mo le tu fa ta ile tu no Samoa
Toi fa wau tanga muli o le tātou whasoa ma le alo le tunu sunga tono pelongi e pe o nei loa lana o iele na maua le pini auro i tālonga le komonu afulo whanga solo le temi nei. Tono tātou i fo ia tui sa mo e to tonu a le matou mai tau tu iata au mai le tau whale si ia po le vangale tau te koleni o feo i ele tau no whanga tonu le au tu ia tau koleni. Yo matou a wolo whamau tu i tona i matou. Ia pe o ngā le makolelingi. Ia o te loa ia tala no ane se o anko ni usila ia o e le swinga o aso nei mea si ima mea koleni fua la tau taimi ai longa e te le se su se ngawile le ua. Ia ki le lava le se nga mai fu i lava i keimi man vai keimi ni. Ma kou iu loa whai ale camp. Ia pe ua lua tau sanga i ut. Una camp le matou a wa wha moe online wha pe fu wha moe telina. Matou a wai ni. Ale ka tai leo mesi i whare poleni ua adu lunga sa mo le tūlanga le pe afu ia so ia. Ia o asola sa tunga i lava le au sisi i whamau tu e se whale a wata pinga ngai kālunga. Ia or kei mingi i wa mau tu lava le whale ua whai e tolengi. Tele la lista maiti o iai lalo por kalamele a sa mo au sisi. E i huini ta maiti fo ilele ua fia iai ua nau i o atu. Ia tele lava nai Yuso fo ima tu fa fini o lo sa mo pe yo e lua au sa va vai mai le fa moi. Yeah. Pe yo le si au sa wa le mini caves langa fa i sai pe. Langa au wa ye uma nai ka mai kinga. Oh. Langa tu so e a mata mini games nga le sa ni komu wa. Ya, na wale ola to no foto we o pe tania. E to ta pe na wale fa moi langa fa. Tu sai la so doi e fia ato se to kulupu po le ausi si sa mo ye le taimi mai kasi lava ngale aso si lava aso si fia to tanga to ito e au ta alo ma wale se fulu mon kupu ka mai pesi se fulu lima tama ya tama ma kenye fo o le mato mai tau so sta longa lava mele u ye nei o le ausi si ia ma we pine sa mo pe voringa mai o le talonga le o tauna li liu i le tātou tunu o e atia. Yo, sa o lelo, fesili. Te leo talonga e maua mai apino i le au sisi, mai se foi si talonga. Te le lava ia, ngai whangau fure sa au wai mai ongo le, ke le foi o kala e waku le au sisi mo pinge, whai onga wai me lako i kule inga. A fa pe le tangata le fi si le tamala fa lo me mari tine fa lo mai la ta le titi to as fu mo tu por to za fu fa fu lima la us fu o ari va na ta pena ye te mine ya o le ave lo ia me tangata mari tu langa le o ia yo o le ngala va yo o le a wai to le ngina le au pe ye mo ona fa mala mai ya tu la fu no fu le sisi yo na a wai mai le to no le team samu ia ona faiola ia na tolengi se ia fatau no lava le miti o lo ma faiona au ai miti tonu le au si wa fu e to na la tal vo le te i te le me o le la te pisi o le ainga ia papio te le ia fa fena fa pale ni lo so fu nga tau va ta mo si ma ko le ninga mai si va ngo le la nga sa fa ngo fi ma to sa molo sa fele camp sa tu mai e ma tu ia ma ko i ko le camp inga ia mal pui e fo i ko le inga fa pe fo i kapinga nga ngai fa boy moi ya o le sinapsi le to fa tia o le lango o el tapu e pu e to ma to i fa lo me se fo ma tasi pe o na yo ma tu o me se wai fe ne fa mtala ina lango ma support le za mo ya ya ke meu ke le ia wai i ka longa sa fa malu si au mai la vangi ya ainga pe o le ona le sa mai le fa sofia fo ka malu si le ka vanga o le fa malu si au fo ma ko ko mai ke me ka vanga fa pe fo ile mo fo ma pu la ko ma o ile fa ngo fi sa o le ya so ile fa ngo fi ya le ngata ile fa tai fo ile la wala nasa mo e New Zealand ma ele pe ile ngata le tele no pola ya tua pe i le gym ma vai mo kule
A tu foi dai. Ya la foi so sorte men va randa ya o ma che. Ile le lu ofi to do ma se uso che ki to. E se lu ata va na fel vale ali yo lu ata va i. Ya nga wa swala kwa kasi si ye. Ma ki fo ma ki si ye ku fale mo. Fa ya lu ata va. Fa ne ku fale. O te la to betsa mo fa la to si mo polo kasi ba. Ya. Ya di ko polo kasi ba la va. Le fa mo ya lu. E ya we te fale. Si ye ya. Mana ia te tasi. Malo va tai. Ia ole ale fasila tu langa family nga tau tupe. Ia ole vanga na le malo wa e tau fu ona tau ia ia le tau tinga ia wa le fa e elta tu tinu vanga fa pena. Ia ai a tano taimi o esa uni ia pe le vola le tu langa le sai nei Commonwealth. Ai ini ia folele sui mai sia tunu o ini tunu sa e yai alu te tunu ngole a lua fa tau tu i tau vanga ia wa pe ini tia le sia tunu le leila to si o a o sa uni la ele tau vanga o i sia tunu folele ni poni ia tunu sa yai alu mana tu le wa a moni ma sila folele tunu e pe sa alu le tau vanga le na uma tu nei fa yana oi wale au sia isi o li into isia tunu ia kilo na lato sine le pe na alu na o ela tau vanga ya sa o le pe tu langa la vole como no fole fai la vasinga maulunga pe yo ka pe mai fo isi au ia fai la vasinga e o mai fa la ko fia ma nang malo fu ia nga luar kau vanga ia si yang awa ia pe sa kele la vasinga malo si fu ya wa le ka pe nga mai fo isa mo ko le nga ma fai nga au si ke le fa la fa mo fai fo yo pingi se ku ia au lunga la vol fa tamala mo le ia le la fa fo la to tapingan mo a fu la tau vanga le dalu wana o le stemi le tau muzo wala o mo ti no mo lo ia sa fa wa pe ale le tau vanga ai tau fai yes sa mo fai ia si ani si maulunga mai fo si mai si tau vanga mo fai ona e improve le tau vanga e se tau vanga na e ai na mana ol fai anga te si maulunga te si ia mo le pe yo tau vanga te tele la vai mo fai ona fa tino ia si ia pe o le Commonwealth Olympic o le si ia na ma fai sa mo sa wa i fa tol fai anga te fai e fu ala vai le mai si fo ia tunu ula sa tau va mai o le o hani au fu ando mana ua le mato vai tu i stato walo fo le tunu sunga levo yo ande le na mawala na pine siliva ia ma fa ma vai ai no le talo le ua lus fulu mo tupo to sanga le tele o hani au fu ala ngai lu mai e fia ni si Commonwealth ma si Olympic ka e tu le matai tele la vole le ngai lu mo le le langa e ia te tunu fa wa se ia ngata le malusi po fia la vole mia la ia te mo fainga ia o le na ia te no ngai no se si le o le o sui la fa no e se mo fa ya e te o e no fo si tu no ese la e fia tau vale mo na tu no Australia po New Zealand ia le fia si la mo sa mo mano ia te vangai si vai nga o misi atu ia maua e ton ava tu ele va nole fai foi sau tai tato tu le fa no mai mo mai dei tama ti da ma tua fa fe ngai mo fa tua ma le tu sa mita o mo fia ma te mine ele ngata o yo si uso ya ma au tau va ma zamo fa fe tai le fa ia tu ia va tu sau sau no foi bo sau tala sau pu ali fa ma tatu fa tata mo le tu lava le anga fa tai sa ta tunu pe le lava sa mo ta po inga le wei mal man ia fai va sa a wai tu ai ia fa tai tu le e fionga le su le te me tai pale mia fa pe fo ka peneta le ta pingana mai fo ine fa moi nai fe nga ngam la fa tu e me se fo i no me ka le sia fa pe fo ai nga ma wo sa lango mai fo ine ta pingana fa pe fui e masan ya ma tu fo le anga fa tai le sma to fa ya onga i to le ngina sa finga ta sa a wai me
fia tausanga ia loa i umat whamania whamoe sa ye. Whapea fo inei i o mātua, whapea fo i sila tō le tio ni, whatai lava malamno. Ja, malo. E whai au masui o le mātou pule, fio ngā whamsanga, me se fwoi, kumit whafoi, ia ma le si whonga le lau moe Wellingtoni. Ia me se fwoi lau whafonga si whonga le lau moa, mai o mai moa, whafonga mai. Mātou te whamanoa tō ele utu tō mawhai. Mātou te iloa, o le e le whai ngō fia le tāpena, au le taunu unga, fia uma sāmo. Haf tail whai a tunu, o le mātou talo, whamanuia le atua ia te oi, whamanuia fwoi le tātou au tā alo, e me se whai a onga, mena i utua a whamui mai. Ia maua pēlo tō mālosi, e tau sini o, i wala talamonia, tā longa taimine, i leo tō e veo se me vole le na o a tau le le ile atu. Hei, o le ngā luenga tau se le ai. O mātou talo fo ia maua ni tau i le le i tau ia, i leo tō tau tinga. O le ingoa le leo sa more, o manu i ua tau tau ona, o tau a meswela uso. Ia mau se tau i tū pele le i mani vāinga whapena, ina ia wha Sofia i pe o tau ko leni ma tō anga e sa i li tā longa nei. Ia wale anga i luma. Ai fa manuia le tua lo ye ni sila to foi la fel mala ma to foi leso coffee samo ya samo o ya dai do foi lo isi tonu ma ya te lo vola la fatali mai tonu fes fia sa mo pe atu to mo ya mo te ni oi to si mo le na te uma o no ia to te mala ia e asa la to tali malo mo se la to foi vai mo tra sa mo me se vai lo le sa mo la ula fa na le ya fo la to vai i tu fo manga le si ta to tu nu pe o ula fala ya te mi fo sa ta la i ta lo nga sai ile ta to pe so ai miti sa fa pe ona ai u di mai ya e fo la ko vai i fo i ko inga ku man fa sa mo sa lo nga la ko fie te le ta se sa ia ile ya tu nu fo i wale ni fa mo ia mai i tali le ia fui i te le tunu me fia la vala to e support la vaso sa tunu i nei fui talo ona ia tana mato vai ia me to e fa ula fi ti le ula fala la ve le famtana ia pe yo le afuanga ona pa vele ula fala i le fui ali mai fiti ono le va ile fa Pacifica ava sa Paula vale le Pacifica sa ma fai una matau va ia sa ave la fa lo le nei fai no fa lo le ula fala sa fia la vale na foi alo mai fiti va male per fego lo si vale na ta ia si va la vai luma la fia ah ia ma tato samo e le sense of humor e tato winga mali na e te tu ua te tono se fa mo na fa Sofia lo tanga te fia e te vai uma lo tama si vana se fia miliona tanga na mata i le tama i no ile titila na ia e fo la ko vai e le fu ko inga pe fo ke ia le si va ku pe o le nganga e mo fai nga la ko ka pua i mai ma mo fai nga la ko support mai ka karela ko si fa Sofia foi kai si ingole me ma fa si le mana ni wingo tratsa mo pe tauba ele ni vai de wingo ta longa fu so ele la wol fa uma o le mo si lu li mo ta ai uma foi fai a sa mo foi le maulano e pela na o esta mai si va la titil ya mana ye fa fi vira mai mo temme ya fa tele lava ya sunga tono pilonge o le alo ta tu le na mo le na pine o lo ta longa como no fa la solo terminei ya manuia te foi sa mo fa tele mo no to la vamos no after ya la vai foi sta to pese after tele le mavuto mai si fo no le mo Oh
Te whatalo whatu le whawhonganga tato tunu ni tai au. Malo lawa sui fu mamalangi ma, whatalo whatu le au whainga luenga pa ia li tō tupu mai o tato tunu. Ia mal pa ia la sila sila au whawhonga ma sangi tato. Ma whatasi fo ima Sabrina Kasiano i taltano atu nisio tala laulungo le vai aso. Ia peo na whonga ina atu la whionga ia la wano i whapea ma Sabrina le vai aso taitasi. Talo wha Sabrina. Ano se folo flo ap sanga to fa talo fa to le o fa fonga nei tai au ano so fo ano chip tan mo to nei vaenga ia mo fa fonga nga le tunu ele mata pule sa tatano to le masino apirila mati apirila ele fu fonga tom faise por kalame ina ia so sone fo le o ina ngan Samoa e alum fa na o tato. Ia, ole por kalame ne mana ia le stala ingo mo na ia lo fa tu langa le fa yo te mai tie. Ya fo ye ono ye tono por kalame ne. E fa fo le mo le ia 8 e o tu le ia 13. Tu so le temile le te ye kolisi. E fo ia se si le fie la lo le titi mai pe lu le titi tu te mana tu e ngai tu por kalame le so ni. Ia so na mai pe le ngo wai mo miele ngo. O le tamai titi po le teini titi. Ia tausanga, ia o le aonga me whapena e whaingu fie una se tala no ia. Nei lola ia le level of competency ia po le tūlango ia le na ia fo i to mai ma le anga wa po le sira fie le whaangana ngana. Ina ia tau ia le vasenga i tu ia. Awai o peo na mau i su enga fo i mta upuni. O isi ala na no paveo ese ma onga vasenga whapea. Ona o tele te mi fa ya onga alu tamali te no left tau a mata ona o yelenga na Samoa ina ia fitau ile le vaenga tu ia ona ma faile ona fatu langal vaenga na ai mfai ona vili matu mai lo telefoni pe listala mai fo lengo le tolu valulima lua iwa fa tolu valulima lua iwa fa este bi mo vaenga sola sau ona faile atu e fo le website le penga so ta inga umona tu fatu langa le molvainga le e o sa o lunga malista la ingo o alom fa na we fie el por kalame le ya la tu e tala no wi idia tu vai so fo le o pole so fo la fa tu por kalame tata no to le fata tiango le tatu fa mo le ole vai mo na ile semingo le tatu tools fu tau sanga na fa el fa mtalanga fa pe i ele vaenga le ta o le community engagement e anga i ele tato le tio le si awala le mwhai ei o na whilo ai tato ma tata noa ma tato au whaafonga misi lawa nei le langmua e lua tau sanga pe sili at foi le na loka ai tato ia o to telea ina nofo fale to telea na itanga te mātutua ia ma tato fo i au whainga ruenga o na le mwhaini whiwai o lefta ata mata na tala le border. Ia ele manatu tato le tio. O le si avanole me fai e foi ona feilo ai le matari foi le o fai fa ile tato le tio.
ia tatou talatano se ho ia manai tamama tina matutua se faatulaga le po kalame ia no atua le ia tatou fai tatou pesi faatasi ia matalatanoa ia mafaasoa e foʻi nisi o vaega ia e vatu matou luga o le leti o ina ia mafai ona tatou falau po le nisi o mataupu ia masilafia auiliili e foʻi nisi o mataupu vatu o le si avanoa foʻi lea e mafai e ona fesoasoani e tuu le tatou app le whaangani le Samoa Capital Radio app e le telefoni whea ia le tamama le tina ina ia mawhai e ona whaalongolongo mai nisi o taimi tatou whaasala lauma. E isi tangata tau e te o whapea mai. Si tango e atua alele ti o lungo la ta telefoni. Ia o vaenga la e wha moe whai on tatou wheloa ia. E mana ia fo ipe a iei ma so walo po le grandchild e te lua tō lua ia o na whaasino le ilwha o ngāngo le teknolosi ia o na so niele ia te oe i tūlanga whapea. Pi o le wha moe na o lo o anga i tātou le maasino se tema ia ma tātou tartana no ie fo istaimi a whapea o porua wa le o i tātou le tio nei porua. O la avatu e mana tau le tau vai tūlanga fo i o tofi o le lungo o le Porua City Council. Ia ona fesidi le iai, e ngan Samoa, e whaamatala e mātou, whaatala e vai. E mwhai fo na whai tato tūlanga whaapea i isi vaenga o ai tonu o le lamungo nei, i le Hutt Valley, ia ma Wellington. E no atu umane o lātou ia tau vāne o le pule nuu, ia po le fo i o council, councillors, po whai pule. Ia ona tau fasili le iai ma vai po a me ne mana o e so nei ia ma tau malama ia whai leo lau palo tel masina oktopa. Pe o isi vaenga nai tā ua le vava ia tatou le tio inga renga whai. Ina ia whai e tatou le whai unga talawhea ngai a wale whiwhiri o tangata o le ala whai e tonu e a whia le soifua o e malo a inga i te tonu o le mea o lo e alala i tolu nei. Tau mau mai tae o nei e stei matanoa to le masawalina le interview ma Barbara Edmond. Ia pe o le tumutumunga ia o nisi fo ifa moe ngā te pela papo leo wo i le tufinga. O le va ia leo tupe ma tupe fa alu le malo i le tufinga pe ona ia nei. Ai o le vaenga nana e au ngā i le tato si la fia o mta upuia. Ia ma fai e lau whiwhiringa le tangata talawhea ngai. E le anga le tōna whiwhiri o tangata. Ai watu na le misi o fono. Ele o te lese sa o soani e fo i tū malo. Ia pe o mena e o ngai e tanuanga whapea. Mai fisi sa o le tangata. E mai e sila fia i fo i pes tangata ngā waa. E soani i le tū malo. E pe o nai vaenga nai toi a watu fo elas whamtalanga i stēmu mua. O le Academy la le pe o no tala noa i fo i le aso tōtfuru lea. E le Community Engagement le o whelai. O le ua mai e lalo tatou le tio nei le Samoa Golf Academy. I o lea nei lalo le komisina Samoa. O lo umana la matana whaafsota i atu ia ainga o alum whana o lo ta alo le temi nei. O mawa ai ale si ti o le to mai fo i o nisi o alo teine i a matama i le whaanga tamalea. I o le ua amata o na whaonga nisi o alum whana i kalapu. E o i lato tau vanga fo i interclub, i vao kalapu. I mani i wha ua peo vaenga ia. A wha peo wha fonga mai se metua. Sa i elo na alo i whailana one-on-one, tūranga fo ile ele coach o elo walo. A wha peo tau fia o na wha muta i masino uni. Wha so ta i mailo tato official numero na al tolu walu lima luo ia wha ia mata mailo swafa ma le telefoni e video tuana whapea fietala noa i le golf ia ona video atu leo stasi. E si teimi lata mai ona whaileo se fono ina ia sila fia e fo i o tole mea o fuanga le la anga i tātou. O la ua omalto i wha mautu le golf tournament e whaile masina o November. Awa ina e pe showcase ai, pe whailoa i fo i ma i le tomai o iele tā le tama malteni. Ele tato le tūlanga lea. O le wa amata ta pena le komite whaafoina le vaenga lea i o na whaeloa tu le stemi pe a mawole whilo inga matua. Ina i mwhaiona whaauau. Au le tūlanga lo i nei o lo whaauau umaisi vaenga o oma o na whaatana noama whaatino. E pei o le iai o nisi e o oma te tongi sapse o tuale whaiunga le tausanga.
ia vaenga na ia fo simta po fita no se si ai fa il fono le ia fa mole vidi mal numero na ma to mai lo telefoni on val au to le stasi tan no mta opuna ia vaenga na mo sil fia le malu le la si at fo ia Savelina fa wo to ta opuna ia so Savelina alo ia sanga ma nei fo fa no ngo te na vaenga ta wo te leo pe ole call for academy na fa na ma no la vele tau a vino na fu vai nga tau ole la va to la vele man wio nei fa na wi ya to no se mele le ole mana man wi yo nei fa na o ta to nei fu i to ma lo Wellington le sa ta to tala no ma le fa nga venga le komisina le ona to le sa ma fa mal va nga le na fa si le to le ta ma ya handicap ta mi ti ya te ni ti ya el maula lalo yo handicap ya fu la handicap le la iti fa to win le handicap le sina to amolo tele handicap le yo le nga na ole nga yo ne to no na lucky ne ya lom fa na ole mo le ba no ya wa ole le ye mo la ya me le le te ya wa lu ka la po le ya nga mo na la tu le ta pe la ki ti me le fa malo ai te no mana ye le lo tanoanga male te mai tai fai pule ya Barbara Edmonds ye mana i fo ye mo mo so no nga wa pe le to alua so ye fa tal no le ngo le tio talu na ave ma tai fo no le fo committee ta wo i tono le parliament moni a tono le si mit mitanga tele ale o de ngate ta to nei ta to mai Samoa ye por Pacifica fo ole Pacifica mo le o le tofi le o le ta ia o le fono le o le committee pe ale o committee le ta o te le tono le parliament New Zealand awa i e va ai ma fisiri ni al fa mango tu pe le tono paketi una pasi el parliament New Zealand ia le ngata o tama o Samoa Pacifica ia o tama ta fo mo le o le tofi le a Barbara Edmonds pe o le mo i tanwango tona o le tax lawyer lo no ingo lo ia na ta fa pitola na ia fo ia o mal tikali ia o le tulanga o ta la fonga ia na fainga venga la ia le komisino o la fonga sa ia na ma fautu ina fo ia no tulanga ia o fainga o polisi o la fonga ia te lo va e tono al parliament pe o na ia le matanoanga stemi vai ia na fatule ia fautu ina fo le minister ia te o piki le lepa mai fa got te mo e tu ne ia le wo e tono ava ai la si ti o le tu langa le voi pa o le to ai le ia o le to finga na a misila o to le na pa lo te le lepa le pa lo te ya pa pro te milia le la to va le fu o le o le pa lo te le fa nga a va tu te tonu le mo fo te nonga ni ma pa pro te au ni o le numero lua le ile va nga le ta o le web ia matau o to fingo le web o na fo le fa ton mo to committee a le to lo a fa le to lo ia va tsta mai ta le to ia o la numero 2 na me fo la na la va to la no fo mai to fo yo Grant Robertson ia o le numero tasi le to pa le mia numero 2 le to le sui pa le mia a penal fa ngo no fo le la va ia tu ne ia pa la o tele no fo mai to Grant Robertson a fitau i ho awa o Grant o le na famale fatulanga ngol paketi el malo a papro o Jesus o e me e fa alvo ia tu pe el malo le tu el paketi o le mana ia la tanonga tai o ia le fo sa abel fa malo me le to fa malo lo tu le tu no te fa pe la me wan nanu mo po kala melia ai ia tai me va ai ma to le uti o le tai mi ia fo le ava no tai mi ava no pa le na final a foi tu la no mana tu la ia afa pe fai fa li o telo te ele mo mo le telo vai ngai na mo ni tanonga tai o nei ia le utan va pe le o le so ta to por kala mini o le la tam fa ia i tu ni so vai no il tanonga in avel ta to fa malo ya pa mo long to finga o le wa ve ni o tai fono sa sui tai fono mo mo o te man to le si o tanonga mo mo ya ma pa pro i e va to po a me o pisi e va mai o ia la o tele tai il fono o le ava no le tai fono ia atono le taimi le leifo ina na vava ia tangata o na awa mai ia ufi talofia ngai ale ave e o le tofi ma nei alfa alongoloa kutana no e solo le leile tanoa ngai lavo le to mai yo e ma sani fo le ngaluenga i me tau tupe mi whaingo la fonga na te loli lei
tele yo vaenga no ine le talanoanga tae ne ile vaenga o le no ia tofi malanga venga ale komiti le va ia nei ia e pe ona failo e o la tole e va ia de fa onga tupe e tu sai ma le paketi le o seti mtanga venga taitasi awa mtanga venga taitasi le malo e faila to paketi ia na watu lola ia le treasury ia o to le minister e va ila to po a meta le fea ngaina so ala pule la ia mfa pero ia me la ia mfa ina luto no paketi le malo ni tau sang sa lola ia le minister o Grant Robertson o tupe lo lomi mai la na paketi le mai ia na watu lola folo lumo le palmene ia le fa fongo mai le tunu ia te mi foina e lo i vai ngai se o malo ia ma me io o la fa la tonga le mo mi tupe po le ale manu yo la toula ia e mo me la benefit o te mina ta o mai yo me ia le la sintia a saula fol sanga al minister e tele o isi me fa pia to a maua ia fa madu mo ale o masino a perila o te mia ia ma seni fa ngai o le aso mo a perila po le aso mo o julai po le aso mo october vaenga na fa no se paketi al malo o te mina fa sa o tonua panga nai ni me fa fu se ita pela o yele na o si lunga le tau so ifuanga le inflation ia le no folole malo fa mai le pension i vole fa pala si le tau so soania tato ia ma misa o le temina ai pe e anga ila to le asmo a perila wa le tu langa le faingola fonga e amata mai le asmo a perila tau to su tasi o mati le tau sanga ia fika lole el malo ngane ele amata tonua e fa malungo si tanga o si swinga foi pe fa la titi se tax mai le mo a perila o ma fu angana wa le pay wa o le pay as you earn le pay wa o le mena le mai fa pena ai a o na fa malu mai le mo yu lai e tal fe ngai na mo le paketi el malo o le paketi el malo e amata mai le mo yu lai e o le stolz fodo uni o le sta usanga ia mataulia la paketi le fa umanga le nga amata pena to ya te sema a mission masino yan mori e o tia mati wo ye uma me tonu yan avelola ia fai feeling al capeleta ma pasia e lo lomilos sa lo Grant Robertson ya me tela masino me ya mai fol sanga tonu palmene ma pasia lo la to fono mo na mati peita ya no malole mai lo i officer malo o si la vaenga na le va ila to ele tulanga tongo fa ngango le tupe po fe pe ini swinga fi si la to pe ne ta o pa e ne ta o ni la to komite pe futa si ele fa no longo tu ye to ongo tanga to le lipa ai lima tanga ta mai si party ya la ye to ya la mo wa to pe ai a to no majority ana ina fa ngo fi ala na mo to no pa lo ta pe pe vi si fa ngo se pa lo awala la vol to no na ya la ye mo le chia yo ye le telephone ya pasi vo la e se tai mi fatu la ngai na vo le o le ye to finga ia telephone o tele facili la vaenga na ato no ai ye se tem se mani vo le facili se facili le tem ye o te lo le fia o mi fo na ye o le si sa matel no le to e o le si la to finga pa uma yo le minister o se tanga venga ia na telefon mai le che ya mo me mane wa amala malamba le ia fa ngofie vo le na lo to le si ma nei ya che so o le mitanga na ta to le a ta to va ile sa idi malo ta tangata no mai ine ya sola wa ia tau singa ai ngi sa moa ia ma o ngalo fa na e ile te mi o finga longa malo sa ma to tan no ile va ngale ta the browning of New Zealand wa amata na tup bolo la ya lo fa na ta to tangata e na e Pacific ia mo to finga mo lunga to no ma lo ia to tele ta tangata la wo ye sinia ye tulanga vo sinia o si o CEO to no palmene ia le ta to va ye le o fiolo lo le fa yo tangata Pacific le ia fiolo lo numero tangata mau te lo le si di mas futa sanga lumina ai vesi ala se lo to yo po e na mo tangata la fa ye le palmene New Zealand pe ma fo le o pule le browning of New Zealand avale o tele malo fa na o ta to le wa mai nei le sa mo fo ta no ngata lo nei ai le mo fa po kala mene ma papa
e mo umbia tato policy people i te tono vaenga i e whai tonu a misale in fact o isi vaenga i le malo i lau o whai amai e mawalo awa noa whasala lau se vaenga le malo i te sirifira e tauna una i ata tamiti ne mai le whasala lau le tio vaenga i le mtanga wenga mai fafu le tata una ia mai e whai i e tonu ala e whai i tangata i e mamaanga i Pasifika ia o mele ene ia no funo vale si tusi a pe mele tal fianga ai de i o Pasifika le si la tau whai le policy ele e ola mai foi so foi le olanga le ita to fai fa la vela ve a fe le nganga na ta ia on mena le ia o le o ia pa pro i malan de committee le o la tola na i lo ia pa ke ti vai nga se ia ma va ai po fe po sa al fa nga mo tupe ia on ave fo le la to li poti na si le po ai la e responsible ia malan committee ma le mal le palmeni ia ona ave le o le la to li poti ma ta o ia me o fa le to la to vai ia ma fa ia tele au te mele fa pe vo i tai kwata ma fa le la to li poti ai e va ai fo ile monetary report le fa tupe fa le the Reserve Bank ia o nga o mana o i fo le la to sila ma fu i le tu langa o tupe na tala nola i le tu langa o le fo le economy in New Zealand le nei i o la nei tala o le temi nei e ia le limiti e fatu langa le malo e tau ona awone i o ia le lato ai talaf na lai fa pe po le fast food percent toast food fast food percent ya termine pe fast food percent la ye au ai talaf le nei o la o le loose food percent lo no winga lafto afa o le maula ale to televo ale vo te va lo longo inisio au fight or fight tu langa o mta aputo to pe economist ola e fa mai o le termine le malo ai mi san termine na maula lo ya percent tului sa te tau mo to ai ta la fu mai tu pe ai fa inga luenga ia fa ngo awala ma fale muno la tau o fili tu ai le tai fo yo o le tum o le mele fa ngata mai ia fa mo tai la fo i le ai ta la fu New Zealand a fo la ta to le ta la fu New Zealand le ne mai si no o Japan ya te foi ma te inga wa fa no so ai tu langa Japan i to cha se la posene la ai ta la ale si senga e ti le foi le tu pe Japan ya mo wa ile popole ala e sa wa me to ile se me ya ta to pe popole wa te ilo fa te inga ai te o fa ma mu sa inga ma fa ta to ai o lo ye le mo ta ilo e pi dio na mo tu pu ta sang e o te le na tu pe la le to mo au te lo le te mini. Ele se ava nga se isi te mi ofisiri a papa wa o le tax lawyer. O le si o mo lo tongi tangata. Ai si e foi mo le tupele mo ma lo la fonga. Ma tauri. Alu lo lo te tongi. Ia o si e foi la le vaenga le ye o e o la es full fit to te si mo le 5% le si vaenga pe o to le 5 full fast full valu e afe. Se to so me numero ai lunga tu e no atu la i to full ia mal tosu tolu mai fits full lo ai lunga lo overall fits full wa ina totu su lo totu pesene am ona tangata lana tenen fa moni anga i si tanga ia le na ta o pa prota oni ia ona tangata na leila lo ale su fitesi mal 5% lo no winga so sta la te mo ia ese mai na le su fitsene mal su fit mal afasene ia si lunga ina ese mai le tosu e mataulia la a si ine lunga tongi wa le o fai mai tau e nele tato wha longo de te leo si tanga nisi o tangata fo i tau si ma. Ia ma tau lia la o si tanga ia la mai ni lunga la tutong. Ia na maulunga fo le mo la tu tupe le la fong. Ia tu e fio lolo fo la tupe. E watu le lima nga vale, atu e mai le e mamori atu le la fong i le lima nga vale, ala o le whatari mo le lima le. Ai pe o nisi na vai nga le na whatari tano. Ai se i wawaya i fo i na umanto i wha wawo, to le tala le vai nga lea. Lo uatinu samo ai wa la lele oi no ole basa o te mita inu ese poso se mea ona Samoa ua ave
tia le ngota ua pota solo ya oi tupunangai o te ole ina ne I e fia faa Europa e nau ia e mawale poto sili awane ia oa ona onu a ia sili no loto tupulanga Samoa o te Toi fatalo fatu le fafonganga le tunu. Le fawo atu le polkalame tatou tatano fu tala lungol vaya so yumanisio vaya ngina batu mumu. Ai le la fawo atu le tanoanga ma papro admin nisio vaya no il tanoanga. Pino tano stemi o le temi tanoanga na fa malulu to le tunu wole ma faya ona fa fa diwa tu ingansa mo pe ona masanye. La ngai tele mata o pusa fia mo se finanga lo le tatou case le tatou malo. Ya le tam fai e watu ni sio vai ngai fa mtala fo la tonga luenga tu sam matano ngal tai o nei o munsi de fio papra Italia ina vano le asonga fua mo le asfarili pe o sona tu amano le malo ila to fai pule e o ilo to tu malo ya ma fai la to felo inga vai ngai se so le tu malo mtatano ai o le fo ila o mo fa tu langa mo e papra no officer se fai ngo polkalame ale lato Pacific Caucus o vanga umale a faipule malo lono inga ita mi tano ia faipule la mai si vanga New Zealand tangata Pacifica ia lungol tato litio ala vo utano ya papai e ma faina o su mai ma mai se minsta o se si vo vanga e o vai o solana malona no mai le ma to lo tu imita tano o vo inisio vanga ia lumanai ia ngal venga na papa la faina ala o umon mata fiu tanga I malato e fatu langa lato polkalame ia ai tongi wa o fatu ya papa se so ni mai ia ala o umon fa ima ave le tau o tau yo polkalame mana ia fo le tapena wa e le fa pe na sa wono fo fa vol homework fa le interview la to ia ma fa le fa sili ma ave ia se vai fo se la to tu pe so ni o tu langa na la o il tanonga fatu langa le tau interview ma mta fa pena ai fifia pa sa utantano vanga ni ole mta kula na sa tala no ni ta o vanga to tongi le usitia e la le lisi mai pa stemi yo na batula I stata no to yo tanno ngale so vas fo ala e wo fa lo ina ye vanga se no ye ye fo fanga le malo talo na pale mal fainga malo le lip awale siti ina o sitango ta tom ne o mai temi ne le wo was fulu mo tupu le minimum ya sa mata mai la lupe se fulu valu pe fulu vi beta la le tulanga na ye e o vainga umana o le va ye le malo sitia na talango fo le ye tulanga le o le tax matoli on a national level mai o le la to mau e fa palasi la fonga tanga to fenga venga uma o le finaula le la to tu e le tal fe ngai awa afa pe fa palasi le tax o lona winga se fulu no afe fa popo le tupe mama al tupe maua ali ta le tuanga ya lax e pe amol tu langa na ele o fia wa tanga te maula la lo atom e la ki pe amol lo ta la tu sa le no nga papra e ole si na le pa ele o fita wi wa palasi le fa le titil ta to la fo e beneficia tanga te la maula lungo tom ai le si ku e tanga te pito la almena e sili le mai la tu pena no faile si o wala ia pela o le benefiti le tala no le tu se lo limas funu ele wa mai e fa sa fu ele ia no fasili le tu langa na wa e atonu mo fa fa ngale le tu tanga tfenga luenga uma putanga tala I faila fo ngai nei afa pela lo I fo le fits fulu wa felo to ia nana mai le ma lo le me alo fo na tu se lo limas funu ai vai el tu ma sina le sa o le ia on me la tu wa mai ne to o lai ma wa o ma tanga tala le stala la I atila to ngo la fenga luenga o si o le to ye to no New Zealand te mini ala I fa fo New Zealand ia la wo mo tu ai fo ele tu ngai fa pia
le mai mau tupe ia o ala tu ni tangata ai le ono no foto no New Zealand ia o le mau le malo pe vo tau fa matala e papal tayo ni afa pe fa tali li fa tinongo le polisi le termine o le inflation ole fo fanga le na fai se me tali to le termine le o si i lunga le tau so fanga fai lo mo le tonu la fai le tupe le ale fa tinonga la ava pe su e po ai tonu ai tala fia ngai lo ye umul tau sanga o tau sa i e umul inflation a stile lo le fa tino ma le tala tonunga a luatua a tonu e ni se toi fa fo i mai e o termine lua fe tanga tala o toi fa fo le tupe wai le o mana mia la to e o la la tau sia la to e fo ni samaria va pena e toi fa fo i atu le tupe ia ona fio lolo e la ia o le tonu ia al mau malo o le tuangai to tele tupe mai mau tato le walu tangata ni ia au te loe ona le sa we matanga tamali liu a tonu o ia ni tangata ona o fa mo mo le va tanga le ngai toi o tele mana o check sa o pa mo liu lo inga va pe ona yo ave ele tupe lo ga na check sa na tangata na o inga tonu so le fa inga ma bringa do fiso o la fonga ile tulanga le ole o sila va nga ina fa ole tano nga mo me so swani I tono al paketi le ele malanga al palmiele no ne ini sila ia na fo into fa malo mai pa pole samingo le ona sfuta sanga le e no sili le wale il fo sanga al malo sfulu 5 miliona na ave fa ngole climate change ai se fulu e miliona na ave fa ngole sabalalo maketi le sabalalo ma tau le maketi le na mu le afisa mo ia ai watu ne le malo to e ale mantua le papa right titi ne ma nei o le o fa tau ina le marketi na pe o ina lo ele de soi fuanga o tanga tai o ta mai fale ainga le na ia I o fu ma me o mai fa tau ai ma ne le la si si le malo o fa le mena wa ana le o fa o fu se na te o se na fa le marketi na samo a o fia o fa no lo ave o fa le New Zealand ne wa tu langa nei ai nei o le fo tam fa ya malo New Zealand fa inga tai fa le I Francis Gates Park ya o lai ia tanga te Wellington le o mana fa I sai nal mena a lai fina wa sai no ina tau no fa la tonga la yo wa no le ya sai no so se me ala te ya pe yo o le garden no sai no lai go le garden of Eden o we tu lo ta fa sa mo ia yo lai fina o me na te lo po fe o ile fina ngana ai sa o na la tau fa ye fo le fa le sa mo le sa te no fo mo le fionga ya Dame Roman va wini leipe fa le mo Pacifica ai pe la o tu pena lo si le pe so fo la pe lo la to fa mai o le tu pena e ma fa ya ona fa me alo fa mai tu no tu pe maua o tu pe o le paketi ale o matanga luenga o pito po le matanga luenga le vai fa fo ia po ai se matanga luenga tal fenga ia ona mai le tu wa ia wale fa o e se le tu pena mai I fa ngango tu pe mal ma fu anga le fa ai ma fa ia ma la to isi to ai nga fa o pungo fo le e pipi ia ia o tasial me te so il fa mtalanga le va ia na taliala ia to ti te va tu a papa ia lo na ki to of sitting ia me na me o ia o mata o ia maka o ini mata va te me lo to le fa me alo fo sa mo ia ma le simit mitanga ia o le va ia tu le ia le pe ma fana le nga lo fa te si te sinda ma fia me le fionga sa fa pito ia tonu ese foi le so fuanga le tato ia tu pa o tamai ta ile o pale mai ia pe tata no foi o ni tanga yo fia me yo lo tu a lo tama o ia na sai ni le fia ga inga le o le tu ia to fa samile le un sulta sanga tano pale mai ia le mo tu na tu pe so ni fa ye ni le atono ngata fale I me vo ye tali le ngaluma va ngana le climate change e me to fa ye le tato sa valalo e o te lo e va bana o mal ngalu ngale wale o le se tupe ala ne to ne fa se ngalu o le se tupe ale wo ne ye le tupe e va venei ai to ti nei va ye to po se kon kala te wala ki fa mo ye ngalu ngama a to no la sui fo la fo ling o market wo le pe o market le tato lo ya sola e lo pe to wo inai no lo fo ye fa le kofe
fa ma nei a watu risi wa pe o le si vaenga na i o tanga te fo ta fa watu ini me o anga ye ya pe o le si vaenga na no ye le tanu anga le i mata upuna a so ni tono po rua ya o le vo sa o ye le tala wai o se fai pulia e ala na tu la ia tu lo tu malo e alu e fai si sana sao mo le tu malo ya o le mau me tanu anga ma ni te peika ne pule no po rua i te mi sa umtala no fia pensa mo mo fo 4 miliona ali o miken mut ya o miken mut le vo to lango fango fale e le fa pe ele pa ke tinana mai e fo so ni le fango fale ni polo e le nata we fa ya sina fe o lo le biliono tu pe yana mai e fa tala no e avo e fa su 5 miliona tala le na mai e fo so ni le fango fale nei ai nga lu fa ta se ele o fam to ai tino periodo in ta mo la ye le vaenga le nga lu fa ta si mangati tu ele fong o fale mo tangata Pacifica mau ye po fale ta mo fie ye mo ye nga fatia tangata ni le vaenga ne po yo me siri la o mo le fa ma tu mo le tu pena lo inga ala na tuai o le leon tangata o fa fale ye wala ata to va ini pisi solo la ka mo ta ni usila ya ele o la mo tangata to o le wa mata na pasi le malo le awale e maina isi o loa e fa o fa le tai pe le mena pisi le chip board ma plaster board me vo e pui fa le ona o le toai ona mo wa no na mai le ila fo ya fletcher ya ale wa mo ne le sia va no le ya fo i fa ya mene e lo ina la e lope a o mo masino se temo tato e tu te le anga ngo fa i to va ve fo ina o mo fa ina istanga te le te lo na tu e move in la to fa le pe o to no fa le sa fa yo la to fa le fo le masino o mati a pelila e o mai dei ya na le tolo tua fa mai le o mo ya me le o mo ya e ala o mai nei le si va nga no tal nei o masino se tema lo inga tolo mai a pelila me uni ulai a fa pela o ele na mo tutongi se fale malo fa mo o mo masina na o alwes e ona tongi ala renti ya ale fa tali atu le tongi ngo ile alona le wo amata vo ne tongi ile fale fo ya tal si e wale la mo mai nei va nga ya le na ya ona mo lo la i fa ngo fie yo fale pe ona tala no al mata apulta ya nei ole tu langa la i porua ia amu ia porua le wa mau tu mai ndi si o vaenga nei ta no vo le tu langa le o paruta ia lo mane ia le pulenga nu mama me pena ia lai to no le si vaenga nai e vo le la to va ai el malu in tangata vo ie watu tai tu so la to ma fo i faingo o meni e wale anga i lungo le ole a fo nga lu fa ia el malu ia simta upunta le noi le tu langa le tu ngai mame ia ai o fai ngai fa polki so se policial malo e fai ia mai ale tu ngai ma fa pe di mai mau ia me di sto ile me ia lai vai la tu fo ngana tu sem vo mo la tu tel tununga ia mal va ia la tu me nga mo ta tu ia anga vo ia tu no nga vo po kala me le o mo mai si fa mutanga ia ta no tu le tengo o le ta a te ro i se mi tu ta tu le po kala me le ngal pitania ia wai tu telefone ta tanga tu fa ngal wenga le o mo fa sa lo mo te mini mo wala tu sa ma no to fa lo ngo ia o le si me si o lo lungo le YouTube mo le Facebook e ma fa so tanga ta na fa lo ngo so sting malo mana e voi e vai be ole e so atua mata pe tan no ale o isi me tele e nei vai aso pe ole se singa le ale ola ale fainga malo a Jacinda ia manisi mane fainga mal palmene ni silai isa mo mo fa longa ngale ons futa sa pe ole ol mana e ole sita la no mau mo sa no nga Barbara ile fa longa ngole signinga ole fianga nga fa pitole ni sila ma sa mo ons futa sa pe ola tau ia le to ono means ono fai pule a pe ono fai pule sa mo tono pan mene ai ola tau la yo fua ia ole saini ole fianga inga le saini mane la fa uvia mane ia ole upuna no ole product le ole yo mane ia wai lo si le langono la tau la ia le
bo tono palmi na sai ni le fea nga ya sola sa mo ma pala ngin sai ni ale wa tu ne lu to lu li ma samile on su to sang ai vai me sa mo wa tu le tu le palmi le de ya pito ya na tu el wa ya ale na avele ma no i fa mo avele ma no ya anai de si fai pule le mai au kilan ya mai si na sa se puloni ya na ina su yo maoli ya ma nisi me ma nei ala wa ile tata no fo ole ya ile ma ta yo si tu parti es ya wai a o nei lu lima yo fa ta talento mai to si ala me wa avele su 5 milioni yo sam na fa ta talento fo si tala i wa le bo ava pe e lote la tolum ta ufa pe ta si alme ala ina lote pe ele level su 5 milioni ave me se 5 milioni e fa le lenga wenga mo ele e malisi me ole ono sfuta sanga sa fenga malo national labor national ile taimi ale ole so tanga le ma fenga ole fianga inga fa tole msamo ole mto ma na ya le wa inga na ina o tu mai lunga ele stemine fa ile tala evo ya chisinda ya ata watu le ngol ta ye fa mo si lo pe tu la imo na sa ole ma na ye yo fa ngol me na o bo ya o ya di su yo la wilo le ya suina le ai sa antonu la vo to tele le malu le tunu sa mo mawina sa ta mo fa le ta to office fa sa la o tu sa o tu ni si va ngai sa mo le no ta to tam fa sa la sa mo le sunga ya ta si salem sem e ai tonu o le media a New Zealand e de mo se ava no se si o tato ia la sa ye la no le fatala no ia na mo le la no e tasis ia sa fi al tato media person di sa mo ia tasis o batu ye tu le ven numero tasi ale media New Zealand ia wa ye silia tu le tasi le ven ia no o tu lola ye pe ia o ia la utai tai malanga wa o ia la no fo sa mo ia o mai o tu lola me ilunga i vai di e vai tu lola i ole vo i ole te mai tai le na puli al malanga no ia tango lo e va tu ta to po filme i ta tu fa mai la ta se tele lo po fe tango lo va tu ma tu no tu me le fa me le lot ia male fa i sa no ngal pale mia mai nana po e to ila to ata le to tele o la to ia la na mo le ia mai ala to ta se Fatma Nelo of en no e to ia mo na so na tu se sa mo Capital Radio ya mane vo mo le ava no en tala no la e mo le ava no e mai tato fa sala longa mai le malo e fiu taka inga fo mai la to yo e na fa to le tasa se vai o le ava no le o te tafa o ilo alo observe le fingo nga le nga tanga ta to fa fa pia ia mo vai fo so isi le fie me e fingo la to me e sa ta to ina Pacifica ma ia la sa televo ia nga le nga na tu ina mai ta se ia ta ia ma le si me fa mai ta se o fia mo mita ia ma le TV en se fi mai ta po ia o me ia fa nga ia vai me e tu se le ma to equipment ia o me na e te mo fai ta to le tio e ave ia me talfe nga ina ia le nga le ia lo tol tonuma ai mana ole le singa lunga fa via le ia me ia vo ia me fa nga lunga tangata ele anga lo na ile le me mai ai de ni me fa singa lunga on me na tau fa fa le me fa nga lunga ia on ato to vo le lunga du tangata la fa me nga lunga sa mo ia na sa mata no bata sa mo mai ia fo ia se ngono tangata te ia le media sa mo ala to vai mo vo se le mela tu to ta to tamala sa mo ele voi pe fa ile lo to le anga ina e ta to tam fa sala o le si vai nga le se senga ta se sa no la sam fa ni so so ni fo ie ele se kingo me ia fa nga lo nga le fa fa nga mo so ta inga mai te le alo na sa o lai o le si me na e se ta to mo si tangata ie fa nga mo ie si le tu mo sa mo Malai whangai la tau mo reporters o journalists o la tau ato mai o tu langa na. Ai leo te so la tau sila fie tua tu le whaonga o le social media mo meo. Mea ie whaonga e whai hei whasalonga ma tu ulungo le. O Paul Kalame le ilungo le computer. Ia ma mai e ia. A tato to mana tu le tato a maingo le whaingo palote i whai Samoa. Ia e tolu e camera se whaonga. Ia pela mea nai whaonga fo i mea ia na whai nei.
Nana solonga le foi whaasalalanga Samoa ma ofifi e foi le. O maurunga e foi le mainga le official palemio whaasalalanga la o loa la tau whai a mea o social media. Ai atonu mane tele le malanga le lopo la le stau sanga tu samia se toi mo foi nisi miliona Samoa. Tau tine toi au lia, tau tine toi sa. E se tangata no fo tu le maki tangina. O me tapena o samingo le talang o market le ta to ye. Na. No po le tau sang. Tau no foi fa le se tato yo, tau no e se i vai po la le se ngol market. Tau no po stato por kala me fo le mai ata toi. Atu no ai foi inisi o fa fongo ini ata toi sa po le market po an tau sanga. Amai se tu longo le website. Na fa solo to ale le va inga se yo le te mita tala le market fo ia na mai lo le ata tau va a ai voi pa ini se una ini ata na po ila mau tau sanga tele po fale ainga ia po ala ni va inga to no sai ia na va tu le tu lunga ka ka website mai mo fo ila tunu malo ia ata tono msanga ia ata no isi va inga ia le pe mata wa tu fo io o I saina le na on le sa tal no ai le va tal wai sa e tal o ne I tau no le malanga Nancy Pelosi ia le na o Taiwan fa tele lo moto so le fa tu e ma fo lo loto e o fa ve si la rangi ana o ai o le fina e ma wa tu I sa no nga mali puti o Pelosi la to e na fi na wa ile tu langa le o le a fo le democracy fa democracy e pe o vai atia saina ala la pole tu fo ia saina pe ona ye si ti tanga tu pulanga o vai tai e fa pena mai sino o la langi finga e le se sa lo tongo ave tanga tala tele pe o tato a tele sa lo tongo le mo tato to nga pulenga le ni tato finga fa democracy fa pena pe tania e mo ia e te lele ese ma ese senga inisio vai ala faina fai ale mau le sa o tonga le la lo le awa a ye lo le melisen ia o lo te le lo vale e te ia o le to vai o ia o le mena lai tu puina istanga te ia fai nei e ese le al mena na pole o le va ia to le o no tupu se tau ai ia ala ia lo ai ia o la lo te va tu nei ia te ia mai o mai nei ia va tau a saina si o mia uma Taiwan ma foi o le la foi le fa tai tai ia o isi me le la fa na lungo Taiwan a ma fa le me le na mata mai Lucia ma Ukraine o la e mai fa dinga America e fo linga mai o na o va o tane ma o tanksi no na la o tu e o fa ia Ukraine ia ele ia fa mai ia Lucia le se me fa pena o le o ma to fa tai o fe la me nei o no so fa na e fai o le la o fai nei sai nal mele ta ilo le lo pe fai o tu fai ngol vai aso nei te o tau te le mele tu pui e ta si e o nei o se tu la mai fata mo ia ta to pa dit o mai e o lo se si tu la te le ai te o fa nga nuclear ni me ta uia ya le lo po la le tu la mai o ta to pa dit na pe o polenga na onai o fai unga fai tangata e te tau na e wa manga whangafa po le ale me le o onga fai unga fa peni awa ana le alu nena fisi ale alu la fai ai o alu la fai o fisi na tau fisi le lu ia lau vai tu lau si o me Taiwan na o matua poloka ia la ni va avo e la o loa o le lola pe fa filta ma ai nga fo yo yo lo inga pa le Taiwan na foi nei e ma America la no fo sa uni foi Taiwan para si mai lo se me e fana lo ma ya tau lo pa lo tawa yo sa uni o tato ye na o tu langa na ye ya to langa I talonga le visi mai ye o Birmingham mani tele va e tu talonga o le mea mata ina la wa yo te lonta la no fo kala me sports tato o le tamasi si me mafo Samoa ma nei te la fa lo nganga si va mai lunga ma yo wa fene na toi fa sa wa le telefone yo ye mala na coach e na si va fa ta si mai ai va pe e o mani tanga tela na ye o mala lang pa o pa posible o to nga tanga le la fa tai le si va la uri sa ta una copyright la uri tanga si va la no fa
Le mo ni la tu pe a. Wa le la si vo mo na fa tau miliona biliona la langi. Ona o mai mo ina fo ile. Ma ne mo me le roto fia. E I te olanga mo va pe. Ia ma tu ai si va mal fia al te milena tau si el mama fo le la si o lai. Au le lape fo ia lau tāpua ia nei tua langona tu le leo te te o la tau pese na uso a. Ma le te ia ma le wa ia fo ia New Zealand ma le te leo fa ilonga o aulo ia mau pine olu. Ma isen ma nei o tu langa leo ia ia o le awalo fa. Ia mi se lai mo le ti wila le te le na mo ia. Le pe o tu langa na sport le mau lunga ia ta to la wila vi vai. Ia mi ai te ule to tini tatunga te tamu mo e pe o tamalai ave uma le au I no fo yo Nigeria Jamaica no fa pena ia ta to pe le ayo le ni wila anai tangata ia anai fo ni la to wila ia if you ta to tu so o ta longa isa fa mo mo tai pe o tai to fit la kapi ia ne misi uma mai ni pine au poni siri vai I ta longa na mo ta tau na man ma fo fa ia ni sila usuile la la o po poto fo la to ta mai fo la kapi te o fa pe ta to na ta to mai mo pine o le vo te mi ta te mai le si pine e o ta to po kala me na fo tu fa ti mo ne va ya so fa fo nga le tu mo le tu fa tai na fa fe au lo nga fa pe ma le amatango ta to po kala mi sa nga lo tu ta ta tas ia o le mulia le avo le so lulu ia me se fo po kala me le so mai le so le si singa mo nga singa se pe ia o to ina malo lo ia research on etele la nga fa mal po kala me ta o nei o to fo I sao fa sao ta to po kala me ia mal au fa fonga si fonga lo mo ia mana ia fa no longo mai o lo fa ia ta to ta no nga le fat fat ia fa lo ma le fat fat ia mta mo fa ta maule ngana pe o le mautu o le manlauti ana ta to li jo in iso longa le alta to si o manga fa sala lau tono a te ro nei fe lo na va as fo termine ia to fa so fua
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. O le whawhonga mai pēle tau tua lea si whonga leo mua ua fitu minute o te nei le tu lai se full mane tasi. Ia toi wha malo ma toi wha tālo wha tu le tātu o tinu le taimi o le tāi au wha timu la whoi le lau mua nei Wellingtone. Ia o mara losi mai fo i male savili. Ia a o lau wha uina pēle tātu tau tua. Ia mo le nei tāi au ma le nei fo iase o se pa ia le tu lai tasi. Ia o na mai a fo i lea o le tātu tau tua mai nei Wellingtone. Na toi taliu wha sao fo i lea ma tu sao atu o tātu wha sara launga. Ia le tātou ofisa, ia, po le tautua mai le sunga ia tā sisa lai msem mai Samoa, ia i le ofisa i Lalovaia. Ia e toi whaataro whaatu nei taimi, ma toi whaamano atu ia i la tau lo mafuta mai le nei taimi, ia i le ngata i tono whalewhainga aluenga, ia e whaapea fo i tono a inga, i nei mātua o lo o tāpua i mai, ma whaafonga mai ai, i le tātua la leo le tasi o ono tesi ma le tasi whaamo. Ia e whaapea fo i na whaataro whaatu, ina i mātua o lo whalangolong mai fo i tono mo ta ngase, ma mo to tanga ta mātua, ia e mai se i la tau o lo ngā lulu e ai. Ia whape fo i o na toi whaatalo whātu, mai i la tau o lo mai mo mai i lunga le tātou Facebook, ma le tātou YouTube, nei taimi o le tāi au. Ia manuia fo i a ngā luenga o lo whiangai ma outou, ia tātou ngā lulu e whaatasi, ma tātou tala noa, ma tātou tala noa fia, ma tala e, ia i le amatang fo i o ngā luenga o nei vai aso. O le ua sawan vale atu tātou taimi ua te ele tu lai se fulu mani tasi minute valu. Tālo fo i fulu lua. Ia o taimi masani fo i nai tere ina malo loa i ngā luenga. Mtau mafutanga o le uli na i wha malo stino ea le tari ngā sua. Ia o na toi amatai fo i leo ngā luenga le au ngā lue. Ia o na i mātua fo i o lo po pea le whala matapo i mai tono ainga. Ia malo lava le tāpuai. Ia whanga solo pea na i wha fianga sui fifiloi. Ia
i le nei taimi o le tai au ia awa fo i le whaafonga ma le mai le atinu i le tautua le nei si fonga le lau mua e Wellington ia whaawatu le whaafiafianga le nei a le au pese ia o mai le fioanga o wha ala i palauri ia le pua i anga noa.
mai se patu tele nga ma le pakikianga lau ma lo fa tai lava. Talofa a o tano pelongi o lo e whafonga mai i le si fonga laumua i Wellington.
Se ufo mali le sunga ia na tio tonga ngae ia mali pese fou sau le teimi le nei tua ia i le tu ia le upenga i le loloto ia sau le leila fo ia fatunga ia ma pese pesenga ia ani fo i o pese o le atunu ai pe ona mai ta watu le taon le lai taraina mai Samoa ia e se tu ala fo ia se tasi fo ia lo le atunu o va ia ma so ani fo ia lo le tatu atunu o nga luenga fa vai taimi Australia sole o te ofo ia e fa la lave o tupu mai Australia nga luenga fa vai taimi alo mata ma fa na o tatu atunu sole ma e mata utia ia tu inga vaenga ia mai ta watu pe o le e ta o mai ia fa la fo ia lo ia inisio nei fa na ia i mauta ngase fo i tau fiai ono manuanga ia ono vai volele o le pulea le o le loto ma le ita ma le vai nga umfa pena ia ma le vai nga le o le tau mafai le ava malosi io o New Zealand e nga luenga fa vai taimi ia ele wa afia umai na yalo ma tama fa na ul tatu tu no Australia lo fa maoni ma le fa atino no lato nga luenga pulea le o lato loto ia i vaenga o no fo ai Australia inga luenga fa vai taimi ai mo ila to fo ile o lo a le loa a fa nga ia le amalos ia paula le o tulanga e tulai mai o le onga a fianga manuanga e ono tulai mai ia peila o le fo ile fa la le tupu mai inisio o alo mata mafana o tatu tunu o lo i Australia inga luenga fa vai taimi ia o le folele le lava pule le loto pule le wita pe o le taimi e tango fia ile ava malos ia na o se fa manatu ma se tu alalo ia a ta o fifo ilanga luenga e manga luenga ile to o mai ia ena mafu fo i ono mai ona o so ani fo i ia ile tawati na ina a inga i Samoa ia aleo mai le ilo fa nga taule ava noa ia ele stulanga le fa fonga mai ma tapo i mai nei a inga ma tua ma fa nau i Samoa ia ale tupu atu ni fa la velave i nga luenga i o mai ai ia ona ole lava foi ona sa ia ma le va ai le telo le tupe o maua i le lima ia ona fa nga le tau lo le ia tu la i mai lola ia ma nga fa pea ia fa poli nei a inga lai Samoa ia ole mai tau atu pe na mai tatu tala mai Samoa le tai e fai asi le manuia o tūlanga i o loo tūlai mai. I nisi o alo matama whāna o le atunu o loo ngā luenga whawai taimi Australia. Ia ona o whaarawe lawe me tūlanga onga i e tūlai mai. Ia e meise lau fo i taimi e tupo i whaarawe lawe. Ia o New Zealand ia i mai tau atu fo i ngā luenga whawai taimi New Zealand. Ia o loo le lei pea ia alo matama whāna ua le tātou atu o leanga i mai New Zealand. Ta ilo i nisi vaenga ia o le nei atunu o New Zealand. O lo i inga luenga whaawai taimi. Ai o lo o moli mawina lava le maana. Na ia ma le solonga le lei. Solonga manuia. Ia o ngā luenga. Ia o lo o ngā lue. Fo ia nisi o le alo le atunu o le o mai ngā luenga whaawai taimi. Ai mo tātou i Australia. Lea ia le o a fia o mai ia alo matama whāna o le atunu o le o lo o ngā lue. Nisi o ngā luenga i Australia. Ai mo ila tau ele o whao ngā le leile awa noa. Maua loa ia numera ina ua o nā. Ia ile a malos. Ia o mea la nai tūla i mai. O le whaia i o misa anga, o misa ma a fia ai ia so i fua i manuanga. Ia ona o le whao ngā te tau o le awa noa ma tau tau fiofi lalo le fole le. So ona tau mafa le awa malos. Ia waho nea tunu. Ia pe ia o le mea fua se tu lo le fata wina le amalos yo te le ava malos ya ale ala mai tato fu mai Samoa mai lo ia ya lu lo le atoa ya le ala tupu mai vai fa pe ya mauti no la fo ya ele to mai nei ya lo le tu le lo tupu mai fa la ve Australia pe ato fo Samoa ya ona o le wa ele ngata fo le le afia yo la to mo la to wa no to mai ai o ta uleanga ina tua i moi mele tātou atu no o i ngā luenga whaawai taimi. Ma nisi o lo o ngā lurua le leima wha maoni ia i ngā luenga whaawai taimi. Ta uleanga ina tua i malatou, ma le ngō le atu no. Ia ono o vāianga whaapea. Ia le mea lea, a whaapea o whaafonga mai tātou ia ngā luenga whaawai taimi.
ia o le le whaingo lo ngā luenga ia mātou whaamalo atu ma mātou whaamalo si atu i le whaingo fia fo i le anga i mai nei atu nu ia wana fo i sa i ngā manuia wana i ainga o lo tāpua i mai ma whaamuni mai ia i tātou atu nu ia ai o lea ua luas fulvana minuti o te anei le tūlai se fulu ma le tasi si u whafonga lau mua Wellingtone ma na whaafia fianga so i filoi ia tā lor se fulu rua o telefon ma tala mai Samoa. Ia ma tātou we vai va tu ela fo i se tāre tasi ia ona taliu leo leo tātou whaasalaunga ia i Samoa ia i le sunga ia tā sesa lamsam ia tautua mai Samoa. Ia ai manuia lava ia tāpua inga manuia fo ia le sapati a te utou i Amerika ma Amerika Samoa ma Hawaii ia i le toua sapati le nei ia e whaaftaitele atu lava whaatarafatu le sunga ia le se anoa taua ifanga ea ma le sunga ya li foanga o lo mafuta mai ia i le tātou tautua le nei aso ia mai mo mai ia me se fo i o le to tele nai mai mo mai dunga le tātou Facebook le nei taimi tautua le nei si fonga le lau mua i Wellington le tāpena fo i le au kuka ia ua fo le tau maftanga le to ina ma le lo matua ma ne fo i toi whaavevela ia tau maftanga nafi ia whao ngā ia vai se vaenga se tau mafau fo i nele nale ia e mo nei matua ia wa foi ia la fuala au le uli le tua nei fuala au nei matua ia pe le tamaita ia tara au ma le sulu Sama ole Samoa iai Masio tina ole papalangi e ai tara ile falawa fapata o te ai foi ile fali fufai awa elua ufasi no manga ile la lolangi pele olo ufa chuchua ana ya umatua ele mafai ona ngalo ya te aula o chau singa lea ua mawai lau taleni ua fai nei mafama na tuia
whawhianga mai le penina tia whau, no fo i sala whailo o motu. O le motu e whai mea mawhai, o le motu e mamā, o le motu e mātanga o fie, o le motu fo i e fie fie o tangata e o iai. Ma le motu fo i e au le leon tangata, le motu tere o sala whai. Ma le motu fo i a o iai tangata, tangata e o tu upolu, e leto e fie o mai upolu. Aisia, ma na ia le ea, ma na ia le ea o savai. Me fui nae, tos tangata whai alele mau paolo se i tu lou ape mau paolo i le mo tere sana whai. Te wai nā tangata e leto e fio mai rato ainga. A mo i halau tala. Lea masa ni el vaenga le lea e tari tonu a e whamao ni el vaenga le mai mo mai lau tala le whai atu. O ia le tangata fui le fiar i savai. O le taimi a tu vai le mo tere sana whai. I le ainga o le tamā, po le ainga o le tina, po le ainga o le fine, po le ainga o le tamalo. Te vai e ia e fiu e to e tau anau mani lato o ainga e o mai. Ia ona o le mānei o le ea o le motu. Mānei o le lanu lau ava o le motu. Ia ma le mānei o le fia o ma lau fonga fia tangata o le motu o sara whai. To e luas fultasi minute tare tu lai se fulma le lua. Ia. O le pese nei tai nātu mo o ai lava se tamā o se tina matua. Ia e leo ato atua fo i le malosi le nei taimi o le tai au. Ia e le ngata i lātou o lo whaafonga mai tono a inga, ma mai mua mai ai. Ia e whapea fo i tono mo tangase ngase. Ia te uto umalava. Ia o lo maua fo i le ato atua o le malosi le nei tai au. Ia, whaamawhanawhana ma whaamalosi atu le atua. Ia te utou, ia ma fo to e foa i le malosi mo o to umalava. Le to e whaafo i siaira ia ua fo i le maftanga fia ma inga whatara watu ia pānapa nu mativa. Whaafta i tele lava. Ia, vai le wha o pānapa mela nara ina sora i sa vai. Ia ona ula vea i le eo le motere i sa la whai. Pese lan nei, ia tai nātu. Ia mo i la tau o lo whaatau to ria foi. Ia ona o mai o le tino. Le puni ala waa, le tae le ngai petesa.
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Na tamo kemo il fa fianga mal sunga ya misi luki sua
I na ua toe 5 minuta na tā leo le tu lai se fulu ma le lua, whaatala watu, whatua ia pepe, a tia seunga, a patafilo, eo ma ne fo ile mata tu fa ingon va yaso, ia ita longa fo isa fianga ia fo i leo fa nga solo fo i ITM le ata to Welling i New Zealand, eo lenta alo mel tamale o pepsana, ia msalo o le tu ale o le le usa pepsana patafilo, ia ma lo la fo ita pu ita longa na fa nau, eo ia ole fo wa mata fo ita mirsanga ia ole wa mata on fa i wa tu ta mirsanga le kalap ia ole fo wa mata la na fiuta tu mata ita mirsanga le ngata i ta longa ta mai tai ia fa pe fo ita longa li ia ma na ia le manu ma lo ta tu au le liona le fa i ngol va yaso o se ta longa mata ina ta longa le an nafi le sa ta aloi ia ma le au le oi fo le na ta almo ta pay of plenty ma lo lava ia ma na ia telele mai mata te foi ia i le e mai o tupulanga tala vou se fulu fitu se fulu valu ia al tatu o talo sia ia alu i pe fa pe ma ta fiofi pe le ta leni le i tono Wellington e wa pe le mele mai ta wina le tatu ia pa wa o fo i fa unga le un lakpi ia foi le ole mai tamo isi i tu malo fa ta alo tatu au le hurricanes fa i taimi super la kapi api ole ava no le mana ia le toe e fa nga o le tamisanga le ITM ia hatia ia ta alo tatu fa na wai to no Wellington ia wan mele le au le crusade le telo to sanga super la kapi e se asa va tuoni tamai tifo ia mai si pitonu e fa ta alo la to ITM e ta alo la to ia la to ITM ia ile ta usanga male ta usanga ia ta sia le mata fo i ma na ia tu langa le wa mata le ta to au ia le tele walo ala ta la vo ta to pitonu tu malo Wellington le ho ta alo le ITM ia ile nei tau sanga se fulu valu se fulu iva lua se fulu la iti tele ta to oisi fa na una ma na ne ta alo nafi i fa to umala to wa on tau sanga te nei na ia tele ta le ni la kapile wa ta to Wellington o to 5 minuta ia ona ta lo le o le tu la se fulu lua ia ole fa pongo tala fo ia matala mai Samoa pe atale tu la se fulu malua ma lo lava le tapo i mai ia uma lo tatu pese le vatu lo leo tatu telefo tala mai Samoa ia matatu telefo ia mai le si fonga le lau mua i Wellington ia mai aloa tatu we vai vatu le fo i matatu tal no musika o le uli i taimi o tau maftanga ia i tatu lo nga lue mai se la to ia wa na i matua le tala la to waso le tu la se fun ma le lua ma lo fo i le tapu ai ia a nga i nei whanau ma inga i ngā ruenga o le nei fo i wa yaso ma le nei fo yaso.
Ta lofa lava i le nei wha au poponga o telefou mai le siu whonga le lau mua i Wellingtone. Ua fola i le pātia le National lo lātou whaia ni whaasalanga mō tūpulanga telefou o lo su e ngā ruenga, pe a whai e le usita ia e lātou tu unga mai a inga o le benefiti o lo lātou maua, pe a whai lea e manu mālo ma tūlai mai le National i le taita inga o le mālo i le pālo te tele o le tausanga fau. O le tūlanga o se vaenga o le whainga whaamai au tua le National i ana whaalau i loa le lātou taitai le whai pule o Christopher Larkson i le taimi o le whono tele wha le tausanga a lea vaenga wha au whai o mālo i le aio kalai estete i le sa anafi. O le whainga whaamai le National o le amana o mi ai le whai o ni whai a onga tau ngā ruenga, job coach, mō televou umai lalo o le luas furulima tausanga le mātua ai ua atoa le tolu masina o lātou maua le benefiti su e ngā ruenga. O le amana o mia fo i lātou umanei e whaatino se fuafuanga mautu mō i lātou rawa ina i babe ai o na toi fo i e whai ngā ruenga. E lenga tei lea ua fola fo i le National o le amaua e talawau uma e lua su lima te usanga malaloifo ia se vai ngā tupe e tusa male awhe tā la pe a whai o se talawau e atoa le te usanga o whai ngā ruenga pēa mai o se tasi e sigia i le te usanga o loo ia maua le benefiti su e ngā ruenga. Sa whaamawhaina fo i le taitai o le National o talawau uma i laloifo o le benefiti le nei ai le o whai ngā ruenga e re tau o na lātou mautinoa e iai ni whaasalanga o le a lātou whea ngai. O le whono le a le National i kai estete sa whiwhiri ai te maitai o Sylvia Wood e a bea mo pele stene o le hoi pāti tele i te tonu o New Zealand. O le nei tina na amata mai i te usanga o mawai o na bea o ia masui a wai o le komiti tūru tonu a le pāti a le National. Mai o lonas furualu a i leo pele stene o le National o le asui tūlanga o ia i le li o Peter Goodfellow ua malo lo. Pei tai la ina ua fisilingia au tu stala le te maita i minister ma ta upu tau la tina e lau tele, lea e au fiai le benefite le malo o ka mea se puloni mo sona finangalo na ia ta wai e le whaawaya i a le fuafuanga le National mai ali mai ai le laititi o la tau silo fia o le tele o le mau whaafita hauli e whea ngai matangata su e ngā ruenga ai mai se ai o tūpulanga te lo mau. Sa whaamawhaina e se puloni o polkalame o lo whaatino ina le teimi nei e lana matanga ruenga o le nganga au tū lava o le whesosani i te ngata o lo sa ili ni ngā ruenga ina ia whaingo fie o na toi fo i ni ngā ruenga tū mau a wale tau singa ma sani. Na whaalia fo i le te maita i minister e whaoringa mai o tau mawhai le National le whaingo fie ia se mata o poesilio na lave o le sa ilia leo ngā ruenga e whetaui mata le whea ngai mato mai ma ngā waa o talawau ma isi fo i te ngata o lo lātou maua le benefiti a le mālo. E whaitau miliona tā la le tau mō le matanga ruenga le siusi o manga e toe whaale lei ai mea e whaale ngaina e a wha ma tūlanga whaale tonu o le tau i tausanga te tasi o le lima tausanga o mawai tu nei e lata i le wha lima taimi o mauru ngai tupe alu o le nei matanga ruenga le mālo i le tau whaale lei ai o mea sa whaale ngaina e matangi ia matulanga whaale tonu o le tau. O fwai numera sa tu ina mai e le matanga ruenga o inoa ai e luas fulwalu miliona tā la ia le tau a whaai i le tonu o le lima tausanga mai le lua afe sfulfitu e o mai le lua afe luas fulua e toe whaale lei ai a wala sa vali li tonga bao ai whapea whale malo lo i ai tangata sa vali a toa mai isi vaenga mo au nanga mo tangata tā whao. O le whātau sanga i le wā le lua afe sfultolu ma le lua afe sfulfitu e na o le whā tesi ma le walu miliona tā la le tau a whaai na toe whaale lei ai mea tō tino le matanga ruenga na whaale ngaina i winga whaale tonu ma le low wao le tau. Whaale mai ai e suisi nia o le ofisa o le mālo Tim Badford o le sitai o tupe alu le whaale leia o ia mea e whaale ngaina e a maise lava i te tono lima te usanga umo mai tu nei ua whaamauni ai i a fianga o swinga te tele o le tau. Ua whaalia mai e stasi na awe mua ma ofisa su e si nia il tanga luenga o leo. Ua leo toe mamao ase taimi ai manua ti ngā ina ia pe maliu fo isi tangata i le mau whaalawe lawe ma sori ngā tū la fono o loo a fia ai tūpulanga te wau i te tonu o au ki lani.
E o mai nei o lo tau sa ili pea leo te ngata e toa lima, ia sa fia i le ngau inga o se whale whaatau ai a soa ma ula a toa ma wati tau ngatai le wala le Queen Street i au kilani i le aso tō nai. E le iai se vāo le ali mai o le whala me lawe, ai li po tia mai fōi ia isi tu a inga o se whainga whaapea isi tu o le ai lava au kilani. O se hata video nei loa le iai ia le taimi na whaatino ai le nei ngau inga i le hao te teo le sto nai, ma sa tau whainisi na iai e tā o fia i la tau na fia, ai pe tai na wawe o na so sola ese mai i la tau i se tawale, ai na manuia o na ele i a whaina ai se tasi o tangata whaatau sa tau lata la tāne iai. Pe tai to tasi le sui o le au ngā oi na aru le tawale ai tuu, o ia lea o se tau i titi i le vāle se furu, ma le se furu rua tau sanga le matua, ma e to rua tangata whaatau na sāwa whai ai o na lunga, e tau fiofi e whaatali le taimi o tuai leo leo. O se leo leo e le i tiu te, ai sa so sani i le tau fio la tau na whaapongai i lea whaalawe na manua i na ua tae stasi se sa mala, mai na awina tuai o ia le whale mai mo tonga fitinga. O na i tu la muri ane, ai ali mai fōi, ia leisios whainga i se whale loa o le 4 Square i le pitonu o St. Heliers, peita ai sa wawe o na whaate ia i la tau na fia ai, ma so sola ese ai au noa ma se mea na la tau a vea. Whailo mai e le asosia lau whai o loa i St. Heliers e whapea, o le whaafai leo na ali mai ni os whainga whapenei i le vai aso tasi. Ta ua le Libere Stene o Peter Jones, o ia ua tea ia lona ita, ai ua matua wha noa lava o ia a maise mo le au whai o loa la tau pita nuu. Na ia ta ua, e whalinga mai, ua sui le whainga o se whainga tupulanga televou o pisinisi ma whale loa, e pei ua le o toia ngai i os whainga hoi nei e wha ngā ita vale ta lepe ai whai to o whale po o ram rates, ai ua ngai saoa i le wha ngā ino sa mala maisi mea malo e ta lepe ai wha malama ma whai to toa o whale o loa. E telepu le ngā nuu i tu ese o Aotearoa o loo mana o mia il teimi nei, ia ni sui e wha atutua tu e whaia i ai pālota wha aloto i whale, ona ua maita wina, le tau le ai o ni sui e wha atutua tu mō whai ngā pālota o loo loma nei. O le asfreile nei la sus furulua o kuso, e wha awutei na aile tali e ino suafa o sui wha atutu mō whai ngā pālota ia, e amata wha ngā solo atu i la sus furuono se tema, se ia o i le aso walu o o ki topa. Ai o lipo te mai le tele o pulenga, le tau le ai ni sui wha atutu mō awa noa o loo iai le tonu o pulenga o nisia ai po councils. O le pulenga wha itu maloa Wellington e atoa, le Greater Wellington Regional Council, e nā o le tasi le sui o wha atu atu i le taimi nei, ai lima ni awa noa o loo iai le tau na filfilia, mō ai maise ale itu maloa po neke, i le pulenga wha itu malo mo o Otago, e nā o le lua sui wha atutu o iai le teimi nei, mo no fua e ono o le itu malo Dunedin, ma le lima o isi sui wha atutu mo no fua uma e se furu ma le lua o le nei pulenga. E whapena fo i le tūlanga o lo iai, ia le pulenga le si manga mo le itu malo Southland, e nā o le lima sui wha atutu ua wha ulu i teimi le nei, ia maolato no fua e se furu ma le lua. Pei tai e tele fo isi pulenga wha ale nuu ma pulenga wha ai tū malo o loo lātou mana o mia ni sui tau wā mō to whinga ia o loo iai. E au fi ai le tū malo Queenstown, e ono sui o wha atu atu ai se furu ma le tasi no fō le lātou pulenga. O le tū malo tu tonu o Otago, e nā o le lima sui wha atu o iai le teimi nei, wha pena ma le pulenga o le ai o Rotorua, a o le pulenga o le ai o Nelson, e nā o le to lua sui wha atu mō le pālota lea fo i pulenga ua iai le teimi nei. Wha li mai lai bele stene o pulenga wha i tū mālo ni Sila o Stuart Crosby, e tele ni mafua anga ua aunga tā i tangata e tau wā i whai ngā pālota nei, e au fia ai le tele o whai tionga na whaia e whaasanga i tangata e whidwhidia ma umia ia tū la ngā tofi le tonu o pulenga nei nā i tau sanga e le i mamau atu. Na ia tā ua o lo whaia tau whainga uma, ina ia mautino ai e so longa le lei, ma saunga le mū, le si o manga mō la tau e whidwhidia i te tonu o pulenga SSE i pālota ia o lo loma nei.
Lipo tia mai le pa ui fo pea I lalo o le a whai o mai fōu o le COVID le tonu o New Zealand. O wha mau maunga mo le san nafi na I loa ai e tolu afe, tolu se lau mo le lua le a whai o mai fōu a se fulu mo le balu le a whai o ma liu. E ono se lau mo le ono le a whai o mai na tau fie le tonu o whare mai le sa o se pa u le pe a whaatu se la whai ngai ono se lau wha balu sa iai le sto nai. E to as fuono I la tau na tau fia I potu mo mai tinga ina. O ma liu se furuwaru e pe o na lipo tia mai le sa e au fia aile to whai li tu malo Wellingtone to tasi mai tauna ki ma au kilani e to malu. E to tasi li tangata na ma liu ina ua soa se ta vale ia se no fuanga whaatali pasi I le ayo au kilani I le vave au le sa tupu le whaala velave le wala le Massey Road I le pitanu o Mangele. Na whailo mai leo leo whapea to tasi tangata na maliwa I lava I le mena tupu ai le whaala velave au leisi na au inatu I le whale mai I se tūlanga tinga ina e mai na umi se teimi o poloka ai I ale wala I feo inga masani e ta vale. I seisi foi whaala velave na lipo tia mai au kilani o lo whaiesu asu enga le pule maliu ma leo leo I le maliu whaafua se e ai se tēnei titi a onga I se fururua te usanga le matua I le stofi na te nei. Whaalia leo leo whaapea na whaato alonga atu I la tau ina ua avel nei tēnei titi le whale mai ma uma I lona ola I le pō. Ai o li poti mai le aonga na whaalia ai whaapea na palasi le nei tēnei lalo a o tamoa I le malai mai o loo masalomia se mai oso whaafua se I na fia ai. O le nei tēnei titi sa tau sanga malu I le kolisi o le Barradine College o le Sacred Heart I le Pitanu o Remuera. I le taimi nei, o lo whaatalsanga ina leo nisi na ono mori mawina, ia le whaalawe lawe na mali waise li e luas fultonu tau sanga le matua I le Ayo New Plymouth. O le tau le lea na maliu e ngoa ia Ray Marshall, sa ta fia le whalamai le vai aso na tenei, ona oni manua tinga ina, ai o lea ua lipo tia mai ua umai malonola. Whailo mai leo, ua mai asa I le linga na whaia I le mea na tupo I le whaalawe I le awala o le South Road I le pitanu o Blackton ai o lo o fia maua leo stasi na ono maua I le mea pue ata lana ta vale I ata I le vao le Spotswood College ma le awala I le Blackton Road I le vao le whae le fiafi I le fitu I le pōle se lulu o le vai aso na te nei. I lisi vaenga o le tātou tala na amata mai ena na fio na whaina whebalanga ingo ta vale I le tele o wala I le motu saute ona o le kiona a to ai matimunga ma mawha I nisi vaenga. O ia tūlanga whaale tono le tau e ma fo mai I se au o matangi malo losi male malu lu mai saute sae lea o roa ngai malia ifo a ngai atu I matu o lea tunu o a toa. Na amata palasi le kiona ma ufiti ai lau whanua I le awal tele le Crown Range Road I le tae le sa mai sa lapta I mo iai lo fiso le tau le a fia I le kiona o vaenga e o I le tolu se lau mita le maurunga I le tumalo Southland ai whapea I fo I ma Otago. E le ngata I lea ai sa valo I mai fo I le mamafo le kiona e ono a fia ai vaenga maunga o le tumalo Canterbury a mata mai le tūla tasi la waudia la sa nafi ma wha solo mai ai. Whailo mai fo I lo fiso le wa ai tau le Met Service a whapea e o I le luas furu centimeter le kiona o le a awhi ai vaenga I le whasalo mita le maurunga I le tūmalo Marlborough I saute award I le so e pei ona a mata mai I le vave au ana le I la. O le motu I matu sa feo lolo e le I maru ruwing o le tau le sa nafi peitai o le so e hoa peo na mamafa I e timunga. O lo malo I fo I le mamafa o timu ma le malo losi sa vidi mo le lo mua Wellingtone ma o na nuu tua oi I le nei aso mua o le vai aso whai ngā ruenga. O lo tonga vitie le whale mai I se tūranga tinga ina le li lea sa wha atau tū ma le vaenga wha au penga ina leo I le ai o le ven ina ua mūlo na whale I le pō lea sforeile na amata mai le fiafio le stofi o mawai o na tau mwhai leo e tala noa I le nei tangata ina ia maswinga maa liele mata upu na mafuai o na le fia o ia. O le whai umi o leo mata upu sa wha tonu ina ia leo tangata ina nofo e le talata I le whale o le nei tangata
ina ia o ese mai mo le saunga le mu. Po Laulas Freile na ngai tuai o unanga mo taimi whaalawala whaapusei i lea vahenga o le ven ina ua lipotia mai le mu o le whale ai o loo iei pēa le nei tangata i tu tonu. Sa mawhai o na tinei le afi, ma ave ai i le whalamai i se tūlanga tinga ina le li le nei mo tonu tinga, e mai ua toi fo i atuai i le vahenga o le ven i le tūlanga masani mo lātou e no nofo ai. Ma le tala muli e matua le tali tonu tangata e no nofo i le pitanu o Bright Water e le Mauma Nelson, e na ua ngau ia se tasi le whaatangata po le whaatusa o se tasi sai nisi longo New Zealand. O le li o Lord Ernest Rutherford mai lona tūlanga sa whaatu ai. O lo maua i se mea pueata ngai o inga le nei tangata na sola ma le whaatusa le nei na anuatu se wilaafi ma se maia i le tū nevo o le pō. Mai awhai tūrā le lei o ia tau mawhai e lue le whaatusa se ia o ina ngau i whai lalo ma halua i loa ma ave. E pau vaenga o lo te toi o le whaatusa o na se vae a o le tino a toa ua le ai. O le whaatusa a pa me mea le nei o le li o Ernest Rutherford a o talavou o se maa whaamanatu tā ua mo le nuu na whanau ai o ia o Bright Water. E pe ona sila fia o Lord Ernest Rutherford lawi loa i le laulangi o na o ia lea na mawhai na ia vai ina ia le atom lea na ia manu malo ai le whailonga o le Nobel po le Nobel Prize mo suenga whaasai nisi ma mawai malona i ngoa o ia o le tama o le malo si anga wha atomika. Ua tolu sifuru tau sanga talu na fausia le whaatusa le nei i Bright Water a o lea ua awe le tangata i le pō ia mai o mai nei e le i toe maua. O loo tālo sia e leo e le i uma o na whaaliu sua vai e le tangata na sola mai ia le whaatusa mai o loo whaatalo sangaina ina ia toe whaafo i ane le nei whaatusa i le mea na whaatu ai. O le whaai unga le nā o tala fau. Whatalofa le tātua tunu le amatango le nei vai aso fau, au se mai al whaafonga se whaapoponga o le tautua i tala fau mai lo tātua tunu a le siu fonga le lau mua. O whaailoa tunga lunga o se tasi o alo sa moa, Freddy so alo, o ia o se alo le atunu o lo fisoso ni atu i tangata sa moa, le o lo maua vanoi malanga tuai ngā ruenga whaavai teimi atunu i whafo i New Zealand ma Australia. Wa ia whaailoa le maasino i ulai wa tua nai ma le maasina le neo au kusa wa amata. Wa ano ai ele telo sori ngā tula fono mātanga. Wa fia inisi o tātou tangata ma uai lima o leo leo. Ma o lo tālia e mau whaamasinonga e whaatatau ia mata upo. O a fianga nena whaailoa e Freddy. Wa whaasolo ina le lavai ila tole au whaamatala upo. E tutu lai whaamasinonga e mō mata upo a fiai alo le atunu. Fai loe Freddy, o matua sao le a fiol to tele nisi o sori ngā tula fono e pe o le muli lua, o a mionga mātanga, wha o lima, o le fasi tangata, o le tele o le maumisa e a fiai ila tau nei, ave ta avale le ini lai sene, o le ave ta avale le wha au tauta wa a fiai manisi tangata, manisi lava o mata aupu mātanga. O tūlanga lava ia pe fo i ona sila fia le tātou atunoo, na tau fia le tu mau e le kāpeneta. Whai ngā malanga mō ngā ruenga whaavai teimi atunu i whafo. Se ia tue sila tuto e nisi o vaenga tue wha aleleia. E au fia i mātunga lunga pe ona wha ailoa e Freddy so alo. O lata i le wha awhe a li matama i tai sa moa. Wa maua vanoi malanga i ngā ruenga whaavai teimi i Australia ma New Zealand. E ui ina ua te tala aloa ia ngā ruenga mātanga o fia le nupi whai sa lulonga i Sawai. Ai o se tasi leo ati nae o lo numera ono i su enga whaasue tusi wha apitoa. E pe ona pāsia i le kāpeneta lana pepa o le whākārua lua sa funmale malu. Pe ona sila fio le ati nae le nei. Na amata whaata tia mafofo mai e whainga malo o tua nae. Leo wa wha wau ma wha mai e na le whainga malo fo o tu lai le foe.
e lona tau e silia malefitu miliona ta la. E ui o lea, ai o se tasi leo a tinae o le a ngā i Yesu e suenga whaasu e tusi wha pitoa. Le ua whaata tiampasi ai le kāpeneta le silia male afa miliona ta la. Mo ia suenga uma. O le a le toi whaalango lango le matanga luenga leo le whaalapo tonga le kuru se mumo. Monia o onga le fiso swani mua pe atu la i maini whaalawe lave. O le vaiason te nei na alo i ele tu ina tua tusi pasi whaapitoa mo i la toi to limo le matanga luenga. Wa i ele whaatua tuanga atua le whailau tusi au al koruse mumu ma le whaalapo tonga i Samoa. Ia namulau ulu tau tala mawala. O na ewi ile telo tiu te whaaleo leo. Ai sa tu ina mai lava ma whaavanga vanga lo la tu temi. Mo i la tau na whifilia ya o awina. Ile to mai maanga waa whaafso swani mua. Mai le koluse mumu. O le to limo le matanga luenga wa umia tu sipasi. O i lantou la vai o le a ngafa ma o onga i so se teimie mo umia i le matanga luenga. Ma faa wawa toi lava mo li i matama i ta i leo e faa urfale i le ngā luenga faa leo. Na mamoli le faa teitele le komisina o leo i au apa au longo i tino Filipo i leo fisor koluse mua Samoa. Ona o le porkalame au ngā ua au ina inisi o le matanga luenga. E mawhai o lava o na tali atu i le mamalu lau telo le atunu, pe a mo umia le au nanga tau fiso swani mua. O se tasi leo mo i mitingan ta ua le komisina o le matanga luenga, wa leva o na iai ma o loo wha o penga ina i pea le au whinga luenga i to mai maanga waa, e na ia mawhai ai o na tali atu le atunu utulanga tau fiso swani mua. Ta ua au pa au, o le ta ua tele o lea fo ia awa onga, o no lea fo e lo malisi tani ngā mā loa Samoa o lo fua le lumanai, mai au ngā tele e to mai maanga waa wha penei, e viso swane e se tūlanga o wha lave e tūlai mai. E lei mau fo il tama ita isui whailu tusel malo Amerika, ia Wendy Sherman. Se tali o le tūlanga wha whainga tāo lo i efe uia inga, po whainga malanga le wāo motu e lua, o Samoa ma Amerika Samoa. E le tūlanga o pe mi te ulu whale ai le malo Amerika, a meise o le tūlanga taungu tā wai ai, o tangata anu Amerika Samoa e fie malanga mai le antunu, e sa o loto e le tālu sanga ina na pe mita, peitai o le anga i anga i tutuila, wa tele vaenga lave lave le whaatu mungo ia pepa, e na ia whaamali e ina ile ulu whale atu nisi mai Samoa i Amerika Samoa. E le tani mai a Sherman e lana malanga na whailo inga malitamai tai pāle mi o Samoa fia me na omi mata afa. O le ale maua se tani mai a te ia lea whainga malanga mali mata aupu silingi ai. Ai o loo so solo whainga whaavae mata tia pea i atunu. Le o loo iai la lol vaava inga le malo tele. Ia la tofo ia iai ngau pui puinga. E le ulu whale atu o tangata mai isi atunu. I te tonu o la tu territory. O le atoe wha waule o nanga piskoa mai Amerika mo Samoa, i le toe awina mai eile o lātu tangata e tautua ma au auna e meise level matanga ruenga o aonga ta alonga maanga nuu. O folfola le sui whailau tusi le balo o Amerika le na malanga mai Samoa, o le atoe a matare polka lame lev so swani mai eile malo tele, e o fufua ina mai eile to mai maleanga waa SS i au lātu tangata, e tautua ai malo SS o le Pasifika, e au fia i Samoa. O le tausangan te nina toe wha fo i mai pis koa sa ngā lulue te tono le atunu, e na ua fia Samoa le wha mai o Covitis furuiva, mai iai Samoa tūlanga o vavao, o le wha mai o Coviti, o Wendy Sherman, o se ulua i sui le mai le whanpai pae al malo tele o Amerika, wa ulu whale mai Samoa ina ua whato a te tala o na tua oi wha avao malo, ma sia e le atunu, e wha mautua tili whai ngā pā anga e fsoswani e fo ilo la tui e malo. E malo la i te Pasifika, e au fia i Samoa. E le mai e le whailo inga mal te itai o le atunu u fia me na omi mata afa. Na wha awa wele whai ngā malanga i Tonga, so o Solomona, Ausitalia ma New Zealand. E le toi taliu mai ai whanua o le whai ngā malanga le te mai tai pāle mia malana au malanga. Sa whai malanga atu mo Amerika Samoa e whailo inga te itai o atunu. E whatala no ina nisi o mata opu tā ua, o le so tanga vāvā la lata ma le whai ngā malo le lei, mo Samoa ma Amerika Samoa. E le mai au ia whatala noanga,
Na nga i whaatara noa ngā te itai o mālo e lua, e le vaenga tau le soifua mālo loina, o le vaenga le te mau ainga, o a o onga, whaamtalanga ma whaso ta inga wha teknolosi, o le vaenga o whemalanga inga, o le tūtau whaato angam whainga whiwa, le tūtau tupe, o le sio manga, swing o le tau, whapea fo I whemalanga inga le vau sa mo e lua, a ti nae lau tele, ma le vai whafo ma whewhatau o inga. O le tausanga whau o whae loa le tamai tai pāre mia fia me Naomi mata awha, o le atari māloa I fo I sa moa I le whainga malanga mai le motu I sasae, e pei fo I ono lātou tari māloa I le masiato le whainga malanga, mai I Samoa nei. Na whae loa le kovana le māloa Amerika I noa wha le tonu le leina o so ta inga wha ona po nei, a ngai le māloa tonga o lo ta oto le le titai, ono le maunga mūle le I mamau atu. O le ato so tuai se leina mailo lātou o tunu, mo fiso ta inga I le fo ia tunu. Wo fuatu fo ia le mālo sa moa lana ia fiso soani, e ala ilona ofisa su e le Ross, mo Amerika sa moa, e whaatau taia mai aina lātou su enga wha saia nisi, ai whapito lava mo le ngao sia le o ana lava o loa, mai le natura o lo na sio manga. O tala fo ia mo le amatango le neiva yaso, madwia le tātou o tunu, whasoifoia. Evala,
Whawhiwhianga mai le Evile Brothers maripese Eva maila ia le Evile Brothers ina ua a whatunu lava le tūlai se furu male lua o i lea ua toe lua se furu vani minuti ana tāle o le tūlai tasi ia tāle tasi ia o na mai a fo i lea o le tātou tautua o le nei aso i lunga o le tātou frequency le tātou ala leo tasi ono tesi ma le tasi whamo ia e wha upel tātou maftanga se ia pa ia le tūlai lua i lea o ni nei se ipa ia le tulai tolu tale tasi ta punia tatu whasalalau i le office whasalalau ia po tatu wala leo le tasi ono tesi ma le tasi whamo ia ai taliu loa i Samoa le tautua le sunga ia tase Salam Sam ia a mata tu le tasi lunga le Facebook ma lunga le tatu YouTube ma le tatu app se ia pa ia le tulai tolu ia tautua mai ai ia le uso ia tase sa mai Samoa ia ai le nei taimi ia no natu na ua alo fo le totele tau maftanga o le uli ia misi nisi o lo fa o pe ma ia mai moanga fo i talonga le Commonwealth fa o mai fa uma mai nisi o talonga nei ma taiao ia ai ma lo lava le on sai fo i fa mga luenga fa ma lo atu i la to sa nga lulu le yaso io i le susu o fafo ia mai se lava si vaenga le palama ia o le au faufale ia o vaenga uma fa penao le au vali fale ia pi o la tona nga lulu i fafo le malulu ma le timunga ia ai fa mua lava saunga le mu ia inga luenga fa pena ma se tempo ile le fe pe ia lungo ape fa i ma vai pena ia vai po saunga le mu le tulanga lo ia nga luenga fo i ma vai nga lo fe pe ia lunga wa fo nga luenga lo fe nga i ma uto ia ile malu lu fo i ma le timunga ia o le temile te vai tu fa foltato office fa sala la ule o to mai ia le savili ia ile o savili tele ia inei polrua ia ai o lo o fa malu mai e fo inisio taimi to ulu mai timunga ia to te atu ia to ulu mai timunga to te atu ia ai manuia lava ia fuanga manga luenga o lo fianga ia i male tatu watinu o le taimi o le huli si fonga le mua fa fianga so floi fa talavatu ia le uso antele liva ma lo lava le ia le mai ia na mana ia umana aima holele ma moe ia mafiala nei lunga ia toe ai toe moe awane i faini fe au nei taimi o le timunga ia ai polele awane faini fe au fafo ai fai fe au tono le fale po anga luenga tau na fai tono le fale ia awane i faini nga luenga i fafo e pala tu ai ia tono le fale wa ia ai si sole ti nga na vai to le pala fafo le fale pala fafo le mutia male susu male ia o afefe wa ifafo ele ia masenga luenga o fai na mai la ia soli mai tonu le fale oka tinga ina foi la ia stina le ai ngai mana mai aluatu to e solo mama ia mena na fe wa ia tatou ia tele ama vaenga na le palpala tonu fa to e lua se fulu 5 minuti o natale o le tu la tasi ia ona ipese la foi fa novo file mo foi le uli fa solo io tatu ma faunga ia ma tali mali e le sua ia ma tala noa i ma le tama ma le tina ia ma olele ma vai ai tono fale awone yoni si fa fole timunga ma malulu mai fo le tau le lau mo nei ia mi tatu Wellington ia si tatu pesela ia fa watu fa fianga si fonga le lau mo ua toe luas fulima minuta tale tu la tasi ya Solo una lima fai vai te lena ti le ole ala
Talofa tam teni talavou wa o tono pelongi a faio te mafaio e te mafaio fo si fonga lau mua i Wellington. Ya na sa o le sunga ya tono pelongi a e mafaya o te mafaya. Ya la mela le mafaya o le mafaya tono pelong. Tal no fo i maleu so ya tono pelongi no mai ala le fatal tanoanga le jaya sole. Ya i va nga na silsili fo i tua. A me se vanga leo le time fo le i wa o atu no nei. A me se au ta alo atu no nei pe ni sila atu no te telefoni. E pe e ia me ai fa pito fo le e tau samia ila tu koleni. E a al fam talanga le se ata no pelonge. O ta tu samo ile il talunga leo le si ile sa tu fa fon fo ye. Ele ai sa lo to ale ai. Sa lo toa so se me ai le no pole mafu angale le ani ona malo losi ta to tamasi a wai fa tanga so se me ai ia Michel ta tu no sa mo wow o fu o fa le anga ye mai le utale va o le ni vai la au fo ye le la fo le o no fa pe ta i ani ia alena ta o fo i te mi fo intal no ai tu ele ai e fo le e sa olo toale ai so se me ai se vangana o sa uni mo ta no pel to lua il tasi vai aso i ona ye fo le yo ai mafua ona fo le ona sui me ai la sa uni italonga ia na tasi mafua ngala i ona sui la to me ai te mi la sa uni po le lua le tolu ia il tasi vai aso o le tom fai fo le ia fa pa u mai e pauna e fa pela o a ule si ile fo le ile fitu iva kilo ile upanga na ia a te ufu atu o pauna ia pe ua valu se fulu pe valu dua ia taimi la le le tau na su ile ai ia pa ia o atu taimi o le tau vanga ia ua mo lalo kilo le fitu iva pa wana mafu anga le nta o le sunga aton e mafu ai ona su ile la tau ai la tau me ai tau sa a fo le ai ile a sa uni mo le talo pa pe sole na ia te la to ina talo to inga talonga e le ini me ai sa na al pawal me to anga ko leni ma fai le ia usta i fa tununga le fa mai el fa ya le sa lo to ale ai no winga alu ale ato ai pu ai le va so ato ai le ise me a fai na na vai pawal me ia lusi kilo pe fa pe ole asa uni i tau vanga tele nei ia ngai la no winga
a whapea lai whalongolongo mai tātou fo i e fia o ai tālonga whapea. Rona winga o si wai i o tātou i o le si tūlo o lau alo amal ta maulang. Rona winga to a tele ni tangata fia o i le i to inga tau wanga i wā le whaasahani tau ni mea ai se wanga nā o lata ina o i tamirisanga te tere whapea. Whatu a tau whatūlanga ia mea ai fwere la wapaunga e where e pa uma inalo. Whapaleni le mole. Mole au pangara si iai. Ia fia e la wari e ai te tele e wha longo mai. Ai malo, atalo watu le sunga e alifuanga. Ia lau mai moa mai, ia i tātou tau tua mai o i Palmerston North. Ia whapea fo le sunga ia Antele Liva, ia mole toa tele o tau ia nei mātua lo whalongolongo mai tono ainga, whaataro whātu nei taimi, malo fo le tāpo i mai le tātou tau tua nei. Ia lea la mahe a whamai e atu tātou unanga. Ia ma ni pespesenga fo i tu inatu. Ia awa fo ia le whafong anga lea tunu. Nei taimi o lea uli tō e 10 minute ia o na tāloa lea o le tū lai tasi. Malo le ngalu e ainga e fesili mia le so. O oi o le lupe wha le li umu i wha pe ko malo. I ngau wha kaua ngau i lau malo si e pungo wa i au kore whaki. Au wa e se fuma le kasi. E se uma fio anga e wa fir fiki a fuka kasi. Mga kuele i sa wa oi o ngau e loa o oi nga wha i a mwere fui fui mo Samoa. Nga ruanga selo i la uwa ai. Hama ua masangi ai i mea le lewa e whai. Au wale kani ai whai e mwhai. Wale fea uso e makanga ko lo loko e ke me faia ube fa le o le so e malo e fai le fai va atina uso ya etia e ja po ina ele uma sitoto te wile loto le fisim o e sa o le mele o le a tua fa tofa o ma ai tolu tsa
malo fai va fa malo le alolo fai machu fa malo le alolo fai fana so alua Bilni fulla di fingata ai ole lo fa ai la ai le ole ava e a e tua bunga O mai le taimi ase sia I a inga I Samoa mai si antunu o le Pasifika. E mawalo a veroa te malanga I me se isi pele I ante oe. Pea e manumalo I whailonga ale DJ Sal. E lua whailonga I se ina I le whai ungo le masina. E te anga wa ai pea wha tausau top up tolu sultala pesi antu e lafo I Samoa. E mau fo I lua veroa pea e whaonga ina le click specific. E lafo ai sau tupe telefoni DJ Sal I Samoa tonga mawhiti. Wa ai lua veroa I misi te malanga I Samoa ai to tongi le DJ Sal lo pasase. E ia inga ole deiva bitoa. E amo tu siaina o le nei mafutanga o le a whaanoa noa lo uanganga o le a e tuua a umao loi fofonga Ave ese te a fai o se ipu o ona Sanye maya o le a e a Te umau pea
le vasa ma e sao i lo malo la upere mana tua mai la wo e ui ina tavala vala ino foanga malo i mata o te toe a ea o e la utasala Soli maya ole a ea Tiel mau ea Siu whafonga wale, o leo whaipese le tia maa, songi mai a oe tātou whaatua whai loa le nei taimi, ia ma le tātou atunuu mafuta mai, ia ili tautua le nei, ale siu whafonga o le lau mua Wellington, ia Samoae, o leo le a wha mai atu le tautua mai Wellington, ini usila nei, ia tu sa aloa tātou whaasara launga, ile sunga ia tā sesa mai Samoa, ia wale wha awina le tātou tautua ilunga le Facebook, ma le YouTube, ia mesi le tātou app luas fulfai tu la, ia, whaaftaitele atu le tātou atinu o le nei aso i le taria fo'i o le tautua le nei arisi ufonga le lau mua i tono maota malawa, tono ngā luenga, tono taavale, meisi fo'i tono maota ngase ngase, ia meisi fo'i lunga o penga ta whailangi, whaaftai lau tau lango lango, whaaftai lau tau fisoso ani mai, ia wai umane manui ai le tātou tautua nei i Wellington, ia whaamalulua te fo'i, ia whaamangalo se o lau whai ngā luenga, se upu fo'i o le longo maalie lau whaafonga mai le nei tai au mane nei aso, whamalunu atu. Manuia ia fuafuanga mga luenga o toe le nei aso le atunu, manuia fuwa le tapua i ngā nei mātua whaasoi fuaia, ia mo le nei taimi. Ine manuia ua
tato maua mai. Love.